O te wholofa ma whawhero i atu tātou tunu le nei tai fōu sua whalelei sua whamano o tātou li o Yesu Kiriso o te whatalofa atuai, tālofa lava. O le aua unanga ma le tautua le nei a le sifufonga le laumua o tātou ria le tai au le aso lua o le aso fitu o le masina o Iulai lua whelua sifuru maleono. Ia alo mai loa o le tātou sauninga loto le nei tai au la teita ia le sunga le whawhenga Reverend Sunita Nua mai le kalesia whaapotopotonga ke usiano Sāmoa i Hastings. E usi mai loa le whaafonga.
O te whaatalo whātu i le neitai au fau i le suafa mamalu o Iesu Keriso le whaao le ekalesia. Ala whai maia i whaangunga le lei, i le alofa ma le anga le lei o le tātou atua. Rai o maia, se i o tātou tāpua i atu i le atua. O le nei, e pei o na mālo le anga sala e oi le oti, e whaapea fo i o na mālo le alofa tū noa e le amia tonu, e o i le ola whaavavau i le tātou ali i o Iesu Keriso. Tātou te tālu. Wa maleifu wa mai Sāmoa le atu nu pele i le nei tai au fau lo mātou atua. A wa mātou afe atu, ma wa mātou usu seu i la ua fio e ala i le tāpua inga. E le ngata mātou te si i tāulanga ma whaamanuina lo suafa sirisiriese. A e te tala ai ma au unanga e peo na iai le nei ala leo whaasalalau. Anganga pa ia a fio maia e te pāpatisoina o mātou tangata tāpua i taito tasi. E mawhaiai o na whai o le tāpua inga i le awa tele ma le mingao e te tawai. A e uatu lava i na whaasirisiri ina lovi inga e whaavavau. Mātou talo e ala ia Iesu lo mātou o li whaola. Amene. O le a tātou i vi atu i le atua i le vi inga o saunia.
le faitauina o le tusi paia, tusi filifilia o lo i le whaasinonga le tusi faitauaso mo le aso lua le nei, le aso fitu o iulai, wa maua mai le tusi a le apositolo o Paulo i le ka le si Roma. Roma i lona mata upu e 5, a le foi upu e 10 i le lua sumale tasi. Peitai, o le a o faitauina na o ni nai foi upu, mai le 10 i le lua sumale tasi. Whaafonga maia, o awhionga pa ia lo tātou watua. A wafa apei o na avea maanga sala o le toa tele i le ana o le tangata e toa tasi. Whaapea foi o na avea maami o tonu o le toa tele i le ana o le toa tasi. Na whaao popo ina foi le tūla fono ina ia wha tele a i le angasala. Pei tai wa siri lava le alofa tūnoa ina o wha tele ina le angasala. O le nei, e peo na malo le angasala e oi le oti. E whaapea foi o na malo le alofa tūnoa. E le ami o tonu e oi le ola whaavavau. I lo tātou a li o Yesu ke riso. O se wha malo si au wha le anganga, i le suafa o le tamā le aloma le anganga pa ia. Amene. Ua maua se matua au iai ma faufaunga mai le tusi le Roma le mtau pe 5. E peo na faitawina. Ua au whaau ngā ina foi upu e luas fuluma le luasu manatasi. Na whaau popo ina foi le tūla fono ina ia wha aterei le angasala. Pei tai wa siri lava le alofa tū noa. Ina o wha atele ina le angasala. O le nei, e peo na malo le angasala e o ile oti. Whapea foi o na malo le alofa tū noa e le amia tonu e o ile ola whaavavau. I lo tātou wa li o Yesu ke riso. Whai maile manatu au tū, mai le tusi whaitau a le whakasā i le nei tae au. O manatu fete e nai, ma ale. O loo whaperitania e whapea. The vulnerability paradox. O manatu fete e nai, ma ale. O manatu fete e nai, ma ale. O manatu ia e langa ai fesilia tangata. E tele ai ma faufaunga. E tele fo isu suenga. Ar mata upu lea e maale ale i le vaenga leo le tusi a Paulo i le kalesia i Roma. O le mawhai lea o naola le tangata waanga sala. Tau lava o le whaatua ia Yesu ke riso. E le toe tau tutu wai le tausinga o ni tu la fono. O le tangata angasala, ai ua taua mio tonuina i le alofa tu noa o le atua. E ala ia Yesu ke riso. Le anga o le angasala, o lona i unga o le oti. Peita iwa le ai. Ua maua le ola. Ona o le alofa tu noa o le atua, e ala i le maliu o lona alo e to otasi. Na angasala loa le tangata. Le ulua i tangata o a tamu maeva. Ua tau angasala le lalolangi atoa. Peitai na ua maliu ke riso. Ma toe soifua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Ma ngalo loa le angasala le lalolangi atoa. Taua mio tonuina loa le tangata. Pe a talia. Salamoloa. Ma le loto whaatuatua. Pei mai Paulo. E peo na whaitauina nei. E peo na pule le angasala i le oti. Ua whaapea foi o na pule le alofa tūnoa. E o ai i le ola e whaavavau. O kasi alofa o le atua i le tangata. Aua ua o lava i le ola whaavavau. Ua ta pena e le atua mo le tangata angasala. Pe awhai. Na te iloa. Pule le alofa tūnoa o le atua i lona loto. E le itu ina mai le alofa tūnoa a le tūla fono. E whai maala e mauai le whaolatanga. Ai o se whaata ita inga e a o ai le tangata i le amio tonu.
ma whaatonu tonu folau ai leo langa. O se mataapu maale ale lea. A wafu e whainga tau na malama ia ile ma fau. Na mana o mia le tangata le tūla fono ale atua. Ina ia malama, mai loa ai ala e te tau o na o lai. Peitai, na fili lava le tangata, e leu si tai i ala o le atua. Ma faa wawa i pea o na ola i le angasala. O le alofa tu noa o le atua, e ala i a Yesu Keriso. O le na foa i mailo na soifua, mo le faa o la tanga o le lalolangi. E lo ngaluenga al tangata, e mawhaio na ia maua i le faa o la tanga. Ai o le mea lofa ua foa i fua, e ala i le alofa tu noa o le atua. E le te ono fopolonga la le tangata i le maalosi o le angasala. A ua ola sa aloto. Ona o le a mio tonu. Ia ke riso Yesu. Ua taua mio tonu ina ai le tangata. E alofa le atua. I le tangata. A e sili ai. Ona alofa i le atua i le tangata angasala. O le whamanatu o le tala le lei. Tali tonu i le alofa tu noa lea o le atua. Tu maua i loa. Awale tu e whaia le angasala. E te oti i le angasala. Ae ola i le alofa tu noa o le atua. Ono Yesu, tātou te talo. Mātou whaafitai le nei aso fōu a e fōa i mai lo mātou tamā. Ua tuana i atu le pōngi sā na ufitia ai le nei vaenga o le lalolangi o mātou no nofo ai. Ua e toe au maia le o la fōu, ma ua e toe whaatau te tala ia i mātou. Ua mātou langona fo i le mālosi whaafouina mai mālolonga. Ma ua mātou whaalongoina le tausangi mai o lau fōwhanga, manu felelei o le pau mai o ngalu o le sami, whaapea fo i le vai. Ua whaalongoina le langi whitalia i o manu o le fōwhanga ma manu lele. O la au o le vāo matua ma le ea mātou te whaalongoina. Le angi malu mai. O ata vaaya ia. O loo vivi i le fōwhanga i la ua fio. Mātou wāo whanau o tangata mātou whaapeifo. Mātou au whaatasi e si i le vi inga i la ua fio. Mātou langi le vi o lo wanga le lei ma lo walofa mai. Ua maua i le aso fau e au tangata. Vi ia lo wanga le lei vi ia lo walofa. Whaapale ina pea la ua fio i le vi inga ma le whaane tanga. Ta mātou talo i le nei tai au. I fuafuanga whaia le atunu ma le ta ape ai so o se ala. Mātou talo ina ia malu tia pea i o awanga le lei. Whaamanuia la ua fio ina i o mātou ta tina mātutua. O lo whaia le whaiva o le tapua i maota malawa. Ma ula i le ula ma talo mo le manuia o Sāmoa maona tangata ma le lalolangi. Mātou talo hanga le leila ua fio i lau whainga luenga tofi fata whaitaulanga e fia. Alua le tala le lei, lātou fola ia mawai se anganga ma wha amano si au. Whaamanuia whanau o whengai maa o onga e meso mano longo le nei kwata. Ia ilo uanga le lei, maua le mawhanawhana i le nei vai tau o le suinga o malulua o mai. O mātou iai tonu le nei atunu whaamanuia fwoi ni usila ua whaima o mātou ai ngalua. Ai le ngalo si o mātou tofi Sāmoa. Talo le li e mo le lalolangi vevesi. Na o lau o fio iai le fi le mu. Whaamanuia i lātou olo iai ngase o le tino. Whale mai, mai se fwoi o ai o tangata mātua o e olo o turinga whaasalanga. Ia iai lo wanga le leima lo fi le mu. Te talo mo le manuia o le nei ala leo. Lau mua o te aroa o lo o whai ai polo kalame le lumanai manuia malongo puia li i au tangata. Tau tua i lau o fia meise o lau tala le lei. Whaamanuia le pulenga. Mai se fwoi lau whai ngā luenga. Ia o mātou talo le li ie. Ia ianga le li mai. Lau o fia i au tangata. Si la fia mai lo ai lo walo fatu noa. Sili atu lea. Ina i o mātou le to e ola i le anga sala e o mātou wola i le ami o tonu i lau o fio. Mātou talo ia. Watasi matalo lilo i o mātou loto e whaia lo fina ngalo. Wha ma ngalo i mātou. Anga sala masase o mātou whaia ala ia Yesu.
lo mātou li ma lo mātou whaola o te tālo atuai nei. Amen. O le na ua whaafonga le tunu o te tātou sānunga loto le nei tai au na taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Sunita Nua mai le kālesia whaapatonga Kerisiano Sāmoa Hastings. Mo le toile nganga o le whaaftaitele lava le usunga le whaafengainga whaamalo tāpena mo le tātou sānunga loto. Ia, talo lava le tunu o ia whaamanui atu maanga le atu. Manui e fwoi lava singa mfuafuanga o le nei aso whaaftaitele lava. Sifuru vale minute au te enel fitu. Ia o le veinga o le tua, mai le whakasa e tula ili, ia ona whangasolo le o le tātou porokalame, a wharfitu o le tātou porokalame o le ata o le tai au, tā lofa lava o le tautua le nei le siufonga o le nomua. Po ana fea e ana le oso ai le la, o ana fea na le ao ai o a fea fo'i a pongi sa ai pea, ua le mala mala mamai. I
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atang le tayao. Ore tatu porkana mele ata le tai au yo le nei wa tatu to ifta pa ilungo pe ul e pe no manolo mai tatu fasalunga nafi yo le tala fia yo lo manuia nei tu le tunu lo tomato yai yo le mai tau atu nisi tu le tatu tunu lo vai am timunga ya manolo level fola manuia fa tai le tu le yaso wa o mai elo so ifu am lo ola tatu to fe lo tol fa fe lo nei tai au nei o tatu matu tausi yo le manu se le tunu mana fa na ia le ngatailea ia o sunga I whawhenga inga mawhaletua aftai mo le ngaluenga talo le ngatailea tatu woma pa anga so se tu Wellington e mani usila ma laulang tele e mau mai tatu whasalelunga I le nei tai fo ma lola vat fo lau yo e ma lo fo le uspo ngaluenga matiute ia o le nei haso I nei lo vaia peon valu ilo official vai tau e timu ia le lai mai tau ina le nei tai au tunga tai au whape nei na su tua le I fa malama va tu fa foi pong sa to ti munga to matang ya to pulolo maria ya fa ya to no tu langa na amal no si mai walena le fa so fenga lo ngai va ya so to tele o tato ya o to ya le malo lo la so for really nei ya e mo si fon la va yo lo mo ya tato to tua ya fa o pe ya so malo lo e tato wumpa anga ia I lunga o tato Facebook ma le YouTube fatalo fatu tato website le nalo fa anga ni se fa fonga mai ai ia le ngata ile ia o tato wala le o tasi ono tesi ma le tasi fa mo talo fa lava ia tato tonu ia lo malo lo na tamaiti ia mai la to tapina ina fa na mo anga ia to tele lava lo fa nga luenga o a fa university ia lo fa wa ne taimi pe malo lo ia mai le lua vai aso taluai ia talo falava malo so fo mluia malo ni nei tatou so tokelau ia ni sampula vinaka fakalofa le yatu kiorana kiora
ia i tātou o malo pito ia aloha fatalofa umana vana o le nei tai au fatalofa atu le ngā whiwhia tele manuia whenga malanga i lātou le malanga malo fo le malanga manuia i lātou taunu mai a whiwhianga malisunga ia e lia lolouta to uru mai wanga o whamanianga o ia le latu la tātou pese ia fatalofa atu le sunga live malo so i fua ma se foi pali after tele va sunga fa fuina ya manola fa tai ni tatu umpa anga lewa ma futa mai fa felo mai ya manuia tele nei tai au male nei yaso si fong le mo talo le tau mo le ia so pion fai lolo official vai tau ina i timu le so le so tai o le stofi a matalona langi le tau le so freile a wo le sto na i langi le tau le sama le so fua le so lua le so fo e a wo o le manu lu le so se fulu le mafan fanas fu maltasi ya sanga ye ne ayo le tai le ia so mo ila to uma mo fu fu le afenga yai o le swinga ye por tu lang o le tai mo la to e whangota i le nei aso ia whape fitau i maoe ia o Wellington e lewa ia na pe le tai nei le tia le titi o le whanwa vea o sua le tai te o le se furu le tai o nei ia o na toe pe le o le tai le tia o le whae le whiawhi toi sua le tai nā nei le afo le se furu le po nā nei tātou nei mana i porirua
ia o lea na sua le tai nei le lua i le vaveao pe le tai le toi tolu minuti le fitu lau whaasole na pe le tai e ona toi sua le tai le afo le lua i le awa uli ona toi pe le lus fulfa minuti te ai le valu na nei le fiafi e o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia ia mo la toi la fola tu se le ne ya so ya manola vale a ma fola ne ya inga kasi tala ni usila ya mawala utupe Australia valus fuksene o le tupe Amerika lima ono sene ia o le tala fiti le utala lua sene o le tupe Sāmoa e tala fas furu valu sene i le so ia ma le tupe atonga le utala lua ono sene tasi tala ni usila mawala utupe Sāmoa e tala fas furu valu sene i le asolo nei tala fa valu sene manola valanga le lei ia manuia tele ia le amatanga o le nei asfou le tunu ia la tatu se atu la vino familia ngwa soifua mo ene soifua nei aso fatal fatu por kalame familia lo was soifua yo lo ye pel tatu emaili la va peinias fa na wifi au mai aso fa na at samoacapitalradio.co.nz ye mnuia tele lo was soifua ya le tus faitau le solo mo le tus le mo le yo ane fa fu upo iva mo le yo ane fa fu upo iva lo ir foi tau o le mea lava le nei ua whaalia mai ai le alofa o le atua ia te itatou ina ua awina mai le atua lo na alo to tasi le lalolangi ina ia tatou wola ia te ia ia e maua ia Yesu le ola o le mea lava le nei ua whaalia mai ai le alofa o le atua ia itatou ina ia ua awina mai le atua lo na lava alo to tasi i le lalolangi ina ia tatou wola ia te ia manuia te le lo wasoifua ia pese nei familia ia to was whanau Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana ulene wa e auli. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. E tu ai fa afetai lo alofa winga so e fa po ola fia na to wale ngata ilo so fa na le nei ua ulia mai fa amanuia me tu ilo so fa na société, la
mo ole e le umayo ai na pele Lea tu ai whaafetai o alofa winga e se Wa e foa i mai ai nei a soa te Alofa angalo ai mai o atu soi fu Ai au malo pola Lu ai na ai mai se le atua Tala whātou tātou porkarame nei teimi o tātou tala fōi o tala whāsol pito lolangi ia i nei tausanga mawai i le aso fitu o Iulai. O le sol tausanga tasi valu iwa valu nalo ia i loa Hawaii ia e avea o se atunu e kolone i lalo o Amerika. Ia leu tātou i loa Hawaii o le stete o Amerika, Amerika Sāmoa le territory o Amerika. O le sol tausanga tasi iwa te siono na whaavai ai i le pātia le leipa ni usila i te tono o Wellington i le tātou i loa o lo o mai lava le taimine o pāti i te tele i e lua o lo o tau whauina le whainga malo ni usila o le national ma le leipa o le leipa la na whaavai i tau sanga tasi iwa tasi ono i le aso fito Iulai i te tono o Wellington o le sol tau sanga tasi iwa whaatasi ia na watu i Amerika ua sui tūlanga ia Peritania i le vainga o le tunu o le Iceland o le aso nei tau sanga tasi iwa whaono ia na avea ilta maitai mo mua le tangata Amerika fo ile swafa ia Francisca Caberini ua alo ia o io se tangata pa ia e ui ua maliu o le sol te usanga te siiva fitu valu na mau eltu to tasi o le tato uso ia Pasifika o le atu Solomona mai pulenga pele tania o le sol te usanga te siiva valu tasi na filifilia i le Presidente o Amerika le nava i tau o Ronald Reagan ia le tamaitai o Sandra Day O'Connor o le urua i tamaitai lea o filifilia ngā lue i le whaamsinonga maualunga le malo Amerika. O le sol tausanga e te siiva valulima o le tangata pito sili lea na la ititi ua manu malo i le taalonga tenisi Wimbledon o lona suafa o Boris Becker mai le nu o Siamani e na o le sefulu fitu au na tausanga na malo e tawanga tenisi lea e Wimbledon i le tausanga e te siiva valulima. O le sol tausanga te siiva iwa sfulu o tamaitai tenisi swafa ia Martina Navratilova. Martina Navratilova. Ia o ia tamaitai ua whaaiva na manu malo i le tauwanga tenisi lava nei Wimbledon ma paulo tangata ua mawa ea na manu malo, iwa manu malo malo le stausanga, so le stausanga malo ia o whamawina tala whaasolpito fo lo langiasa nei tausanga e tasi iwa o. Ia o tātou tala na, e toi maua whapoponga te masani whaaftai lawa. O le whawhonga le tautua le siufonga le lamua, wawai atu I whawhu atu le tātou ofisa ia o lo pong sā mai, o lo ola mori o ta avale runga ta o meili I mahala malama le le, ia manuia ngā luenga amatala nei aso, o tau le ua amatalia ngā luenga, atalo whātua I le sunga ia pasta tautua le mauta, ia lo fitele atu le neitai au, malo lava, sunga ia saulo, se Ioliana, Puafiti, me se Viliamu, to le foa, sunga ia pili, tapasu ia lo fitele atu, malo lava le, so I fomuluia, me se le sunga ia tu mua, ma le whalitua ia se lau piniata, Aaron Sila, Ellen, malo lava le whamalosi ngā luenga o le pōn pō, ia mai la tau lewa a matalia le neitai au, ia lo whātut porokalame whamanuia ngā luenga le tunu. Ia pēr no whātu les malo lo le vēso nei le so whareile, ia whamalosi mai aua le, aua le whawaiwai. La whātut ngā oka, man la tau whainga luenga mastone, malo lava oka, ia lo whātu tau ai malosi, ai matanga o fio mastone, ia maruia tele, ia fuafuanga le nei aso, mga luenga o whenga iei le tunu. Toi se furu 2 minute ona tāna le walu tau tuar si ufonga le mua.
E tusa ma lo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, was our nearly Broadcasting Standards Authority, a whaia fia whaia sau whaasea se mata upune e whaafofonga i ai, e le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, e le tua tusi, Lima Tasi, Mankavin Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo na whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina o e ise whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz. Whaafetai. Whaalo whaafetai, ia nisi o tautua e whalauloa walawa fo i le lima te taina o le tātou tautua i whaasalalunga po tūla whono whaasalalunga ni usila na i le ala vahenga o tūla whono e whitau i ai ia pe mo oel tātou whaafonga ia ni vahenga i te manatu e le talawhianga i lau whaafonga tu samle tūla whono i whailau whaasea
Fatalo fatu ia Julieta uli le mafuta mai Hawaii, aloha. Ia o Las Vegas le iai, Nevada, inai Nevada i Las Vegas, ia lo fatele atu malo lava. Ia vevela le tau na ia auto i Amerika, fatalo fatu ia Skola Stasia, ia malo lava le mafuta mai. Manu ia fuanga nei tai ia le wata pena mai tatu talfo i minute. Ona whaafonga le ulteimia ni usila le ui le uto se 1 minute. So 1 minute. Ia on tāne o le tūlai valu. Tāne o le valu whaafonga mai e tātou telefou. Toi o whalo whātum whaamanu i atu nei tāu le tunu. Ia mo tātou Facebook. Ia se atu tātou Facebook. Ia whaite le subscribe le tātou YouTube. Ia mana i fo ilawa noa nai te. Whai oi ma wall tātou li tio nei. Whawhiwhianga mai le aros e o le pese o whaingoina le whai aso. Ora me ruto lo toi o tale o valu to tu si fongo le moa. Si atamale la le tawala kamai I say you so what fa you say so vai aulo ta oto ma etilo iai e wa e ti solo ai na e alu atu le ai se ai Olo fai se lotu ai fai esa tau saminga Wa e mole manaba na osi toya ina Le lale ua mate lai Ina Fai masa whalinga Masa filifilinga E moni e alaba ita E te talanoa E te leiloa Mana tole tawalanga no Pete fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso pa au tau wa ave a oi ma filho le fai pe au o foi ma faia o na wa mi o na le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poi ai inosia ai lava o Ai mesa falinga, masa filinga, e moni e alama ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tola tawalanga no. Veao anu ole bao wa babao ono upito ie toga fao pa ato ata oto ifo o wae pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo pa asopoa ono pia via malo pia iloa ai inosia ai lo uiko Masa falinga, masa filinga, demoni e alaba kita. Bete talanoa, bete leiloa, mana tole tawalanga no. Saída e chega para ela vir. Você piso possível, você mais se que mais piti, você na sapa sui, oli tamato manifi, a fai lava o atono lo fina ngalo, tapa ai po ipo.
mane ile malo ele anga ole ta atua e tele ai le ti apolo e fai sau pepe ole pepe ole po so we ala ia malo lo tele Pia mai mai atachate se yo pese atu ilea se yo pese atu ilea Langi mama soi fo maua ile whaafu anga mai mo me fo il tātua tunu le ne fo i whao poponga o tala inisio meolo te tōpula tātua tunu e Sāmoa. O le whaasau ino se lenia le malo i tūtau whi malanga inga wha malo o lo o aia i lava e tusa maala wha ale tūla whono wha te se ma whainga wha vai mata i ala mautu. Le ua ta o te lima ta ita ina ai le wha o ngain te tau o se lenia le malo mai lea teimi. O le pepa leo whaamtalanga ua tali mai le ofiso le pāle mia mara kāpeneta, e tusa o nisi o whaasalalongo lo o sala lau solo i lunga o peng te wha ilangi, o lo ta uai lea lua se lenia le au whaila fonga lea tinu, e whaatupe nai vaenga oma, o pāsese o no whanga e whaamautu wai manisi o vaenga, mo le alo le fionga le te tai o lea tinu una la malanga whaantasi ni usila, mo ana siaki whaasoi fua malo loina, o whaamanino mai le pepa o whaamtalanga, ele ai se leni e tase le malolo whaaluina na tutongi na ailo na pāsese o se no whanga na whaamautu wai manisi vaenga mo mia molo na atali. Mai sa tutongi tasi lawa le fionga le pāle mia po olo na tua a malo na ainga. Ma o toi whaamanatu mai ai o se soli tu la whonu le whaio ni whaamtalang se e tau leanga nai le tamari anga o se isi tangata. Wa whelo i atu le whainga malanga mō se teimi mō mua, wa siasi mai eilu tātua te noo, le teitei whono o le whaalapa Tonga Pacific Community, le whomai a Paula Vivili, po Dr. Paula Vivili, a toai malana au malanga, o le whaamoe moe le whainga malanga ina ia whelo i atu teitai o le tātua te noo, ma whauru lungo mtanga renga uma ma paanga o lo ngā lurue whaatasi, ina ia whaamautua wanoa, e ma whaiei o na ngā lurue whaantasi Sāmoa ma whaalapa Tonga man Pasifika. E whaawhaingo fiei o na ngā lurue Sāmoa i awanoa, e whaamanuei nai i wahenga o lo awe i ele whaamua mua i anāti nae, mōne manui alau telo lea tunu. O se whasoa ni fo le reuna ia o lo tātou ta mawa inga. O se temi mua nei o whaimalanga mai ei ma whilo i atu i te itai o lea tunu. Talu o na amata mai le nei so tanga, e le tausanga uma vai lua a whet lua se fulma le lima. Watu i nātua le ofisa le loia sili niana tālu sanga se whae lumo le whaamsinonga, e whaasanga i le tangi na whaauru e le fionga e le whaipule o whaleata numere tolu le ala le pule rimoni a yafi. Na i e tālu sanga i nai le toi ilo le whae unga le whaamsinonga na tu ina mai, o le mata aupu i a Samuelu Whawena, Lise Marie Schmidt, o se vai kepi mamea, Whepulea e whai matasua, leo whaatau malama au waa, ma le fionga la audi le maali tōpala te vau Fosse Schmidt. Pe o le sila fia lea tunuu, o le whaai ungo lea whaamsinonga na tu ina mai, e le whaamau nia tua inga i le fionga te tai o lea tunuu, leo whaatau malama au waa, Whepulea e whai matasua, ma Lise Marie Schmidt. Se i vanga na ai le tamaya Samuelu, na whaamau nio na mōrianga, o le whaasese ina le ame tonu, a toai malo na whia oni mori mau se i leo leo, mai whape na foi i lona whaletoia se mai, o tāru sanga i le ofisa le loia sidi ana tāru sanga e wha, e da ia whia sa lātu i tū e awaia i le mata upo, o ia tāru sanga e wha le ofisa le loia sidi, e au fiai ina ia wha le au ngai na le wha amsinonga le tāru sanga le ala le pule, ina ia tu i nātu le malusi anga wha le tū la fono i le luia, mo se isi i lana tāru sanga toi ilo. Wa ia wha le au ngaina le tāru sanga le ala le pule,
e tau fia i lea whai unga le whaamisinonga mo se teimi le tūmau. Ai maise, ia whaaleo ngā ina le whaamisinonga, le tau sanga le fionga le ala li pule, e toi ilo lea whai unga. Peita ina sau no le fionga i le whaamasino, e a whipulea i Amperosa Roma. Wa ia talia ina le tau sanga le loi sili, e awa iai i le mata upule nei. Ma ua toi tolo poha toi loa i le aso lua se fulu le maasina le nei, e toi vala awai le whaawawino le mata upo. Wai lima nei o le matanga luenga o leo so e suenga, i se tamai lima se fuma le whātau sanga le matua le soifua, na maniu le po le aso to nai po le whaai unga le vaiaso, e se tasi o pai mo taa le tau mea sina haere wei. Wa whaalia se tasi o sui o le aingo le wa maliu i telefou, e whaisi o ngonga tele o manua i le ulu ma le tino o lea tama, wa nga i fwaisu e suenga le matanga luenga o leo ina iao i nane, i la toa mo ni mau Sāmoa ni mawina, nisi sa wha o lima le tama lea ua maliu. Mai se pepa o whaamtalanga me le matanga luenga o leo, o loo wa tau fia nisi o i la toa loo masalomia, ai ua tapu nia fo i lea fale ainga mo se teimi le tu mau, a o fia su e suenga ane matanga luenga o leo. O tala fuwia, anga le iatu le tua i la asanga uma o fia ngai malo tātu tanu ni aso, whasoi fuia. Ta alofa lava e le nei vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua. Ua whaalia le matua le fia o le minstal vai whafo New Zealand va wasa manai o Winston Peters ona o se whaata ita inga o se mea tau malosi o le malosa ina lea na whaia i tu tono le vasa Pasifika i le asunga fua nafi. Na ta uai e le minstal o le nei whaata ita inga o se ngai o inga e le talia e tangata a to ai mamalo o le nei tu langi o le kelope. O lea sa unanga wa wasa manaia i le aso nafi na ia wha mamawhai nai o le whaia o le nei whaata ita i ngā saina o se ngai o inga e le o ngā tusa ma le tūlanga nofo le lei ma le tausia o le file mu i le nei vaenga o le langi. E nā o ni nā i tūlā tālua na whaai loa mai i le malo saina i le malo New Zealand i a lea wha moe moe ai whaatau nui na loa le lātou whaata ita inga i le whanai nā e leo se mea tau whaatau tonu alu mamao mai se wha maulu niu ki lia o le malo saina i le tonu o le vasa Pasifika. Ta ua fo e le minstal vai whafua New Zealand o loo i loa le lei le malo saina i atunga lunga o New Zealand i lea i tu a inga o whaata ita inga ai o lea lava ua whaatau nuu ai e le i umi sa taimi i talu o na longo ina mai alo ia le malo o New Zealand. O se lipoti i le newspaper le Australian i le asungo fua na whaali ai e whapea e fo linga mai o le whaata ita inga le nei saina ua whaia e whaali ai lo lato le fia i le saini ai o se malienga e ngā rulue whaatasi ai le malo Australia ma le malo Fiji mo se file mu i te tonu o le Pasifika. O lea whenga inga e ta ua o le Ocean Peace Alliance na sainia i Fiji le whaiunga le vai aso mai ua whaamutalaina e minsta o le malo Australia o se whenga inga ta ua tau i le puipuinga. Ai pei lao na whailo mai e wawasa manai o Winston Peters le minsta o le vai whafo a le malo New Zealand o le whaiai o se whaata ita inga o se mea tau whaatong tonu i le tonu o le vasa Pasifika e whete e nai ma le wha moe moe e ave ai le vasa Pasifika ma sami ma vasa o le file mu. Ua wha mamaluina nei i ala pata inga lanu mu mo ti munga mamafa i le tu malo Marlborough, wha pēr manisi vaenga o le tu malo Canterbury e awhi aia tu maunga o Kaikoura o na o ta whenga malo longa mamafa i ia vaenga o le motu i saute. O le tu i saute o Marlborough, wha pēr ai ma le tu malo Canterbury i matu o vaenga ia ua valo ia mai
leo no soai i le whaasolonga o winga whaale tonu ma le lolo wao le tau e pei o nā whaina ai Dunedin ma se vaenga tele o le tūmalo o Dago i le whae unga le vai aso se i o mai lava i le asunga fuana nafi. O lo walo ia le valu se furulima nga i le luas furulima milimita le mamafa o le Swatimu e palasi ai vaenga pei o na taua ai mai se lava o tu maunga mai na whaalia mai e le ofisa le tau e ono lama tia ai le soi fua o tangata ona o le tatafe o waitafe a to ai mani solo ele e ono tula i mai. O lapata inga la numu e pe ona tu ina mai mo Marlborough fa pe ai ma Canterbury i ma tu ai mai se ono i le va o Ward ma Hanma ai fa pe i sau te sae o le Aratere Valley e awhi ai ma le Kaikoura Ranges na amata fa mamalu mai le tu lai fa i le fiafi o le songo fua mai o le a o tu lava ia la pata inga i le tu lai tolu i le vave a o le so lulu o le mamafa foi i le kiona o lipo tia mai le ana to e tāpuni ai ma le awala tele nu me la valu i le vao Fairley ma Lake Pukaki ai o le awala tele nu me le tasi i matu o le nuu o Oamaru o lo o tāpuni e pea ona o le mamafa o lo longa matu langa wha le tonu o iai le tau. O i loa i le tauna ungo se suenga le mai nei e to i titi tangata whai ngā ruenga o New Zealand o lātou wha o ngā ina le ata mai wha fōlinga po le Artificial Intelligence i le whainga o lātou ngā ruenga masani i aso te tasi. E le ngata i lea, aena ta ua mai fōi, pe tusa o le tasi vai tolu o tangata whai ngā ruenga o New Zealand e iai le manatu e pei ua lātou whaia se ngā yo inga se ma le sao pe a whai e lātou te wha o ngā ina le AI i le whaatino ina o lātou tiute ma ngā luenga whai. O le lipoti mai e ngana whaafoe le whalabo tonga i ngoa o le Employment Hero na atangi ai e maua lalo tele la whai o pisinisi te tonu o New Zealand ai o lātou wha o ngā ina le AI pe a whaatusa i atunuu e pei o peletania au se talia whapea makanata. Na whaalia fo i le lipoti e to tele tangata whai ngā luenga i New Zealand ua a mātau na suesue ma awao i le wha o ngā ina o le AI ma whaalangolango ia i le whainga o lātou ngā luenga. Ai o le to tele o lātou ia o lo ona nā ma whaalilo lilo o lātou wha o ngā ina o le AI. Ua manatu le whaaururunga o le Employment Hero i le tonu o New Zealand o Neil Webster e da tau i kompani ma whaalapo tonga e ona ngā ruenga, ona taula mua i le whaamautuina o ni whainga, ma se si o manga tāla whengai, mo le whaau ngā ina da tau o le nei teknolosi fau o le AI. E le o popole tele le pāle mia ia tui sinave maunu mo to tua Christopher Larkson, i le awai o le minstale vai fafo, i le taimi, e malanga asiasi mai ai le pāle mia o initia i New Zealand hei. E manatu le li pāle mia o New Zealand, o se asiasi ngā tāua le malanga mai o le taitai o le malo initia, i le tala whaasorupito le wāwhenga iai o malo e lua. Ua whaia le nei asiasi ngā, i le taimi, ua pāsi ai e le pāle mene le whaitonga mua o le pili, po o le tūla whono tau whaofi, e alo i ai i le whenga inga sa o loto tau he whaatau inga i le vāo tunu u e lua i a New Zealand ma initia. Ai o loto e sea mai le tunu u le minsta le vai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters, o na o se malangalo ia i le tunu o Singapore whaapea ma i a Pani. Pei o na sila fia e te wawasa mana ia i le whenga inga le nei, ma ua tau fia ai le langolango ina e lana pāti o le New Zealand First ona o nisi o mahua anga. Pei ta ila sa whaalia e le li pāle mia o le asia singa mai e le pāle mia o le malo initia o se malanga tau o loa whaane taitai i leisi taitai mai o ia lea e tari malo ai i lona tūlanga o le taitai o le malo New Zealand mai lea i se a whaina i le awai o le minsta le vai whafo
ona o loo tō e sea mō le whaatino ina o na tiu te whai. E te leni polo kalame ua whaatūlanga ina nei, mō le iai i New Zealand o le a se singa a le pāle mia o le malo i tia e amatai le asforeile o le vaia so nei. E lata i le se lau wafe tā la le tau o ni tā whaonga ua le whaataunu ina i se tasi o malai mō tā whaonga po o se campground i mātū o le ai o whangarei ona o whaale tonu mawinga louro wao le tau ua whewhewhe ai tangata maainga na wha moe moe e whai malo longa atu ia i le teimi le nei o le tūuanga o a onga. O le nauwhanga lea mō tā whaonga i le Helena Bay, whapea i o kura ma whangaruru na amata mai lawa ia i anuali o na tau lea whea tangata o na o se solo ele sa iai i le awa le tele le Russell Road. E ui o loo te tala i a le awala wā piapi e le whaataina i le Kaikanui Road, pe tai e le sawa i ni ta'wale la popoa e pei o campervans. Whailo mai e le tinaia Robin Cooper e pūlea le Whangaruru Beachfront Camp i lea vaenga o lea tino o sa whainga tātele le ono masina tarui nei mo le lātou pisnisi ona o le tau le ai unisi e tā whao ma asia si atu iai ona o ia whaafi tā huli. Na ia tā ua fōi o le taimi au pito pisi o le lātou a tina ai o le vai taimi o le tau mawhana whana. Mai tu sa ma le tasi vai tolu o la tu tupe maua masani, ua le mawhai o na maua o na o tangata sa whaia la tu bookings, ua to e so loia ma tau fia, ia fuafuanga, taruai winga whaale tonu o le tau, o se a inga tu fantasi, e o i le iwa se furufitu a fe tā la. E pupu ule vai aso le nei mo le to tele o tangata whainga aluenga, ona o le sforeile o le aso malo lo le matariki, po o le aso le tausanga fau a tangata Maori. O le nei aso le talitununga a toa matu manganu ua Maori, o se taimi e whaateste si ai a inga no ua mai tu maa lo, e manatua e ua maa liliu, ma pāti pati ai le tūlanga o ngā ruenga o le taimi nei, ma whaatūlanga i o polo kalame ma fuafuanga whaatatitia mo le lumanai. O le tausanga lua whelus furulua, le ana whatoa a mata ai o nālo ia i le nei aso malo lo i le kāle nā le malo o New Zealand. O se aso malo lo mumua nei, wālo iai le te ao maari, e ese ai mai le aso whailonga ina o le whenga inga o le waitangi, le ana a mata o na vea maaso malo lo i New Zealand, i le tausanga tasi iwa fitu whaa. O le aso malo lo le matariki e sui aso le tausanga e pa u iai ai mauti noa lava a le o yuni o yulai e whaai longa inai. O le aso whareile nei la, le aso se furu o yulai, ua pa u iai i le nei tausanga, mai tele i a sauni nga maporkala me ese ua whaatulanga inai i le aso whaapea le whaai unga le vai aso i tu ese o New Zealand. E le haini ta alonga le kapi e whaia ka lapu o le uni le kapi o Wellington e le whae unga le vai aso nei, ona o se mata upu o le fia ai le asosi e laufali. O se whamtalanga tustusia mai le asosi e laufali, ta alonga le kapi o Wellington na ta o ai e whapea, o whamalusia le lato whalabo tonga, e ta o fia le whaatinoina o lato au nanga masani, ona o le whaawau pēa o ni whainga tau whaamatau mani winga le manuia e whaasanga i laufali i le taimi o tā alonga. Whailo mai e teitei whono le asosia laufali Wellington o Ben Van Berkel o le vai aso na te nei na whailo hatuai i le uni le kopi o Wellington a whai e toi ali di mai i nisi mata upu whapea e a whiaini a mionga mani winga paa e whaalia le au mai moa ma le au tāpua i laufali o le a tāo fia loa le lātou au nanga i le whaafoi ina o tā alonga. Whailo mai le lipele stene e tolu nisi mata upu whaapea sa tūla i mai le astona ina te anei mai o le ala le ua whaia i lole ma le whaaiunga e le aini laufali e ngā lulu e tā alonga i le whaaiunga o le vai aso o rumana i nei mai le aso sefuru
e o i le aso se furulua o Iulai. O mata upo e pei ona le fia ai le asosi e lau fali na tupu mai le teimi o tālonga le kapi a whanau la Haiti po le junior rugby. Ai whapea fo i le kapi a onga ato ai ma le kapi a tangata mātutua po kalapu i le tonu o le lau mua. I tālonga basketball a le tu pāoli i na malo le aua le Tall Blacks a New Zealand i a Guam i le tālonga mua e sue ai awa noa mo le ipo le laurangi a le turangi o Asia. O le tālonga i Okilani ana po se lau duas furuiva ai o New Zealand i le fitus furulima a Guam. E mai o mawai e New Zealand le tūranga lua i a Australia le ana malo i a Filipina i a ieiva lua i le whaiva. Ua maua e fo i le avanoa le Tall Blacks a New Zealand, e se atua i le vaenga e lua o ta'alonga nei a tunu o Asia, e whaamautua i avanoa mo le ta'amitusanga o le ipua le laurolangi. O isi au o la tau wa i le vaenga e lua, e iai Australia, o Filipina, o Yoritana, Iran, whapea o Masuria. Pei taila e le toe ta'alo New Zealand ma Australia, whapea mo Filipina, ai o le ata alo New Zealand ma Yoritana, whapea Iran, ma le au Asuria, mai o au e tolu e pito ilunga i le vaenga lea o ia ta'alonga, o le a whaamautūra la te wawanoa mo le ipo le laulangi, lea tarimano ai lea tunu o kata i le tausanga asau, lua afe luas hurunga le fitu, o le whaiunga le nao telefau. O le nau whaafonga le tinu i tātou telefou a matala nei tae au mai le sifonga le lomu e Wellington pe ona tāpileni na fionga e la wano ati lau matala mai Sāmoa tuna mai tāse Salem Sam tu whaafonga le tu laiva le tau nei o le ua luas fultasi minute te enele tu lai malu fue malo al whamalo si nei estimu no foi malo lava to whamalo lo mai ulto ina ia o whapea ia o asu whapea nei whātūtungta ia lau matua ya tama voi nai nga te fatu tumata ya and of ta tolo fa moi moi nga ai ona ele mana o fa yele ya wai ona sa ola nai matala fole le vai tu lolo wala ta un papel ta lo fa se wa inga te o sa uti sia fa ina lu wala ya vili lo fa tu lolo mtu to vili tu le vai nga le na tu mai nane to tolo le sa mo mai felta to na ile sa nei ya al talila le fa mai ya to le fai livi o mano fai livi o ngalpa ya pangale ye dise mo ye la usta ye pea ya ya wa ile wa yu ma fu tolo no ma ka malori pa malos yo ya o wale mo ta wa tu las free nei le so malo lo ta tu ya o te lo ta ngata ye finga luenga o to ino mo ta ya mo le stofi ya o fa va vel va yaso yo de mu pe ma tu pe ma lo lava ia tātou proclame la tātou o fia lava tai lava ile tu al tātou filo inga manei ale fu tātou lina nei aso mo ia ai o lo faunga ia tuanga nei whanau na ia nei tamete tu pe mo moe ma te mine le moe o le taimi lea whapea ele stanga tu le ma sani le wati o lai whapea le fatu ati ele ono taimi ia o tala mori na e tala sa o le nei o sa wa tu la tale valu so le la pongi sa le wala ta won ki mori le taval ia moni le nei a me sa ta mauli et fe o yo tos ta vale ulia ta wana ki mori la nga pongi sa pa o pata tu mo se stava nei sa ai le vai nei le wati ai vai fa fo ia o la whapea le tale o no pe le tale fitu mo o taimi le la afa valu taimi tātou le la afa le iwa taimi Sāmoa ia ya manuia fa mga luenga le yaso ya fa fia nga luenga le yaso yoi ta mata tu le tala le na mun ta muli mai ta tu telefon le yaso ia wa le wa mai ta wa to le le ta longa le fa ingul vasto ne ona ole tu le wa mata ona fiu ia na lo fali mai si ta tu ne le tu malo Wellington e ma ne fu tala ta tu le po ani tu la fono mani vai nga ta ona fa ye pui ai la na lo fali sa wala mele no meta win ta longa le no investment ni tu fu ta si le va nga te lo le mafuai ona
na afia nei lau fali mana i tamata alo e ye tangata no wa ai e watu ma apapia fo ie na inu lo lai au tafol malai e inu ia tono la tuta avan tamala na no fa longo ina i les tona ia ila fonga e fai tonu i talonga wa mata ona na tulo ia ona tawal wala au lo lai o la tu tono malai ila ula manatu ia na wa le wa pe o le sunga le tia so i talonga le alo te taimi sa ul news va pe fe va pe o ele va pisa ni talonga a ia no minga sa ul news pe e tangata le to ina le sa pisa ai mana ia wale o le talana le usa vita tolfo mana ia fa lo ese kerma va pito la va la falia Wellington ia fa pe la sosilo fali e luang na to kerma fe wa o le taimi e la foi la fonga ki le kerma video tangata ia na velo le ia le Facebook fuanga le una copia Wellington ia a office plala wala e fa u e leo la le tapu tu tangata fa sanga kerma fo ye o le malai ai ia le au le media ala fali o la to le ngwa luenga ia ta ilo te fa sa na o so manatu ia sa ele man ele la toloi ia te lo ele na ta longa la matua o ta longa ta miti le tele na mafu foi vai va pe o a onga la matua ia fuala ye ia oko ia te wai me o malai la kapi e tau le intu la fono kala puta itas to fa sa na ia mo meu pia tu lo wa le tai au ia wa le tele ana tanga tele te vai e o ma vai va pe o malai e vai mata ia tamuni mawina la sto na ina i vai va pe na tamuni mawina ava pe lo to kala e tau ni tanga se sto lua o to kala pu e mata i tu ina le au tapu e to kala pu sa vali solo ia ta fal malai vai ia te au to inga fa sala ila to inga me va pe fa sala kala pu asala kala pu pe va pe a fia na ilo fali ia sa le ia le non lo fali le funtalo wa la lo tu la fono le funtalo wa te le lo ai to talo nga pe na fa ia no mo se lo fali ai le talo nga no ai te lo posa mo po tonga ia tonga a matal talo nga no man lo fali ia na mta mata talo na to lo ala tu lo fali ala wa talo nga al mele velo talo ma ne yo tanga te talo ma ma tu la fono ia na kiki ai fa fole o le polo ia sa val mo lo line out ia fa to ala tu lo fali awa na fa pe alu ele se lo fali na auta te la tu piki mel polo to alu la to lo le po wo fo le se lo fali pe o so yo total wa o te o mele lo fali ia Sāmoa ia so la ita longa kala ala o ai kia na fa le masanin tata no te tu la mo sanga e complain mo la o fali te nanu ye te nanu te vai na tasi ale nanu ia se mo ale ngale o mata longa la va tala no le una persona ele sa o fa sai na tanga ai kia na no fai te mi o fali se vai no le patatu ale nanu tasi e vale to sol mura captain io tu tamai o le fai o le nanu ai fa fa ngo fia nanu ai e motinua fa fa ngatalo na ta nanu i tamai motinua mata pungi to no ma le hotel no ga yo tu malo ora ta hotel im to le yo fa ko le mena a fai nei a vai le nanu ai sola ia vai le a tele ta longo tata foi le piki au foi tata foi tata ala la tonga fe kula tanga la e fai mele nanu pe la le ya le o fai le tanga ngai o le captain la le fai o la le ko la tama fe le wala ngote no kon knock out pe knock forward ya na vela na ngana ko le ale sa fa ngato yu ya le taimi le ulos ful val mi te ne ma ala ma te ala foni ta sile tanga ta le ya ta alu ya sele le ta mo le foni ya so lo foli ya o sale ta ran manuel le ta ya fa ta vatu ya mawa ita wati ya o le sunga se nava te vita manuel la le ta se nava ya te le atu ya sione fonga ya manuel lava ni tafa tai lava le mafuta mai si ona tupai ya bidem tole fo tatu wolo tatu pesele ya mai le tawi o fatunga
tapa ia telefoni mamoe. Sau ia, ta fia le me teini manaya. Paangalo umao, paalabe ai pese maya. Matata tape vai la e miliona umalaba. Una sawia tapa tofa uala balea. Oli wa baya oenia. Fai sao upu se ya falo watu wa ofia fia. Ta upu limata sa bali nga ia fia. Long fatu e watata bakaile nei manuia. Sau ia ta fia le meteni manaya. Paangalo umao, paalabe ai pese maya. Matata tape vai la e miliona umalaba. Una sawia tapa tofa uala balea. Ke causa la ele mana mea ese itau talamai. Au mai sau talimanga tate fia whaalongo ai. Talela vale wha atalia tu mama whau. Le i maoluma le mana o ae te iua le tau rau. Sau ia, ta fia le nei taini manaya. Paangalo umao, paalabe ai pese maya. Matata tape vai la ai miliona umalaba. Una sawia tapa tofa uala balea. Sau ia, ta fia le meteni manaya. Paangalo umao, paalabe ai pese maya. Matata tape vai la miliona umalaba. Una sawia tapa tofa uala balea. Una sawia tapa tofa uala balea. O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu i le fi e na ole 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digicel. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu o li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Seki a Digicel. O le ua toi lua se fulu ma le 50 minute na tale o le tula iwa. Ya malo lava le mafta mai, malo fo ngā lue. Fonga mai nisi tono whalewhai ngā luenga. Mo. O le... Tio fo le tuai o le whaangaina e tangata New Zealand o le AI i whaangaina o la tunga luenga pe o se suenga le namai. Nana mafu angafu. O te loa langa le whaasai ngā luenga. Na le pui ngā lātou. Fuala i e pei o le mātara na ma stasi o uso fu ngā lue stasi o unanga tuma oti i lalo i le tayala al malo. O la lau te whaangaina le AI. Ai na o lātou mantua le tau na pui a le ia le awonanga le nei la lau tua fa mai o la AI. Lau te whaangaina tali e emaili. Ioi. Ole polenga le ai, ole avio whamtalanga i lunga o le neti, po lunga i le lalo langi whaonga ia lunga o le internet. I ona whamau au mai le tangata whamau mongo patino.
O le whātata inga le upolelo le heka. Ia. Le ta mai nei ale nau so whai e tangata ia o nanga whaasoi fua. Le si au nanga le lau te wa ia whaamtalanga whaasoi fua maloloina. Le whainga le whai tangata na anga oi la tau whaamtalanga ia. Na whai leo le whai utana inga ma le pēla le hauwha New Zealand. Ia. A le tongi a mal tupe lea ia mātou. Le whalaulo. Ia la whalau iloa lo tau whaamtalanga pati. Ia talatan no ale tua msalo staimi ile po le tau sanga whai lo mai pe fiestu pe na to tongi le hauwha New Zealand tangata ia. O tangata nei tasi ele mano lo le au maripo. Ai atava ai nei la i au nanga nei bela meio networking bela si fonga lau mua e ala ngai networking o fatata inga o tato va malalang e se le ngoa i tato e meta o le IP address tato na la fa sanga i fa fo lalang o ia e email mal tato ngalwenga e tau mai la i fa fo ina Pato asa wele to tonu I me whainga luenga e me ana ta o firewalls me ta o routers me ta o switches ia umalan po kala me le me ana I to tonu e loka I tangata le vena sao mai tonu a saula tonu I se foi le ingoa e ta le foi tato IP address po le ingoa I tato le to tonu I o Savelina o Mario Msanga tata no ala tato tonu I me pe o mena a sao mai la tangata I to tonu le tato network e no mai lole ave uma tatu whamtalanga ma mea uma tatou pese mea uma e na tau whai lole whiutanga I ma tatou ale au mai tu pele le tuwa o le mea lana ne la wali liwa I lola pe lau riusila I au nanga whangai na ai loka lana au lato na au lato ai whangai o le mea lana le popole I lo utatonu ngai I mtaipule a wa le taimi e tala I whangai na ai ma talia o le a tele whamtalanga whatainga whaptonga le Housing New Zealand o whaptonga leo leo o le soifo malaloin. Le la atu ulau lunga internet. Ia whai tau I tangata. Me se tau hackers. E tatu walau tas? Ia, le tatu walau leo. Pe whasola I TTA pia. Ia, talo whal walau. Malo soifua. Ia, soifua manguia I lau sunga toina I nei kai a pau. Malo soifua le rua. Malo soifua, sila. Alo lava. Ia. Alo. Ano ia velo aso I fua wa ato na va yaso. Telo ta penanga tinam to moit. Ja kin. Au wa. Pa malulu a koe. Takia e se fa mo ia. E ni ka penanga mangiam. Oi ia. Pena ni ata la na vai la tunu ua ele pero ai la le na mai ai nga faia vai la le afianga le ai ia le ana pa pe ata tu sa ngai ke amo ngai ne fai ngai ka mai ki ko fai ko ngai ya lo fa le tu ai ya ya sa le ya Well, ni fu ye ni sa o bo so on ni ya di mana mana ma de ka ma ko ye so o ni ka ka de ivar ni ya di mana mana ma de pe ko ka si ku so yo ni tau langa le amatan mamla ya te longa ya ma lo ya tu tuina to ya na ngai ya u mai nga mori u morge o ka ko pi ko malo lava malo adi de sa malo ro si ni ka ya ki munga mali ya ki ro nga ke le isi dai vidi fa ngo ia o ko we dem fa ngo I la ngai pen kan nga wenga ya le la ka fa ngo ko ku mai fo ko la I mai fo ni mai la fo di ya esa fa so ya ai pe ia au kasinga o sa fa I mai runga fa kari mori fa no le ai o nai o au le topi tonu na wai lunga le lua pito lunga le hard o boys marriage ma up hard rams ia ia le sko ngai ngai se mi fa no di a ka so se vai la da fa inga le fa inga yo mana ia vo ise ia o ina lini le sona tangata yo tapu ia ta longa fa na wa o nga mata mai ta longa lai ti makalap yo fa fa ku nga maka me ia vai ka ni ku pungai me yo e ma fua kuai e o lo wa ku ka pu I ka longa ngai ka mai ki ma
ka menga ka vai ka longa ka mai ki pe da lo wakari le ka alo le anta 12 ia ele o mai langi la fali o io le associa wedding kong ia a ngai tanga ka ie ko ti la ko au io a ko vanga lo fali ia ka longa mo sa ite vai io o ka nga ka mai sori a o ngi ia ku lo war e pe ia la inga iska nga ka mai ki ma ku kua ma ai ka ka mai ki ola ka u ma fai pu de sa kong ma o la ko ka alo ma ia le lo vai so ka wai ka alo i oro ka di marisi au nga la ka ka u se oro ka lo fai pi kong uma ia wa fai le lo vale kong o malai pe se furu e mingu ke ka nga makare a fa muri a sa solo i ka vale o ke va mai i ka vale e fai o le fifi ka miki o i le lo fari ko le fifi ka miki o la ko au ai la ko nga winga ia le o mo la ko nga o la ko wa ma lo le ma lo si ya o le mena nga ia kai u so ia u ku pe ko ki e mama o me ke la ko u sa fa ia ko ke le la ka ia a o le me foringa o le kosi le mai ai au ka fa malai ia malai ia fa ngai ka rong ki e fua ia te bao ka o ka ngaka maka anga i ko kongo malai ka i ka alu ai a alu o ka lo ko va wo fe molu ku lo wo fe molu mai nga piko le ku o mai ale a wo pika ko ku yo aku mai lo podi ka o ki ka lo a kam fe ku e a vai se mer pa de o pui ne ku ai sa o te ia sa wanga ka o me nge wo ka fa ma balu ko ngo kala so o se ngaka maka e sa nga va ku ai sa o le ia o ia ma ko ia wai le ke le fale maka ia ka ba ni a fai ngunga so le pe ia le pa ki ko ngo far kala pu dunga mara le ka pi ngala a o lo la ki ngalo to le ke fa ko o foi pa langi la ko ia a o ngala ba le ko ngo ka po ino ka lo ngai le ku mai ko ka ko ka le ngau ia ka sia ia fai ma o inga ngi me ku la mai la o par ka mi sanga mo ta lo foi nei lo fali e se tai mila ta mai o le o yo la sa wa fo sa so ni i wa le fa fo me na to tanga ta so ni fo i la fa fo le fa lo ma i de so ngi mo le au ka po polani wa fo le tu e fa sala ni fa sala nga le ta po ai ma ni kala pu vo i wa ta fo fa sala kala pu pangan awai makauria e mawhai lo wharinga nga red card ka nga kakapua. Ia, E mawhai nga whaasala lo whari ka nga ka whoilele lako aku upu kong. E sauan lo whari a le red card, e yellow card. O ngai loa le kalapu ka nga uwaku lo i kong or pulenga kalapu. Salo makong or kalapu koe va ai ka nga karea. Yo o kong or malai. Tau ngam kwa ku le ingi ka ngaka ni skula kia kala esa kwa fa sa ai ka ngaka ia mar ku pole ves sa pe ora kai kan nga so ngia ku langan nga malo nei o fa forma tato tunu tato fa so ta pulne e le fa pela tato tunu ia e so ani mo tato pe au fo malai mai sa o te ia langa wo ka vai ia fo inga i ni sia ka ku poi ngi me fa pe ia onga lunga ka ma fore aba awai o valore aba ia de pule lo loko la ko ia anga singa o ke long pa madu do ni ki wa e pon le ke le o pe se nga umangi yang ka ia wa den sa ngo mer ko inga o tau yo mesina fatu o ta uyo fatu o ta uyo mes fatu eu queria do povo vai vir sa ngor ko inga e o se fa de nga sa o no ma po ai o ma fo e ngi me o na o tau ni si de o se ia pio ku langa ni me fa te nga ia ni me o ma fo fi ka ole fa tu ia o tu e tu a fi tau
ta kau nga so wa wo pa ngo ku fa met ko ia le peso la ta ina terminei o tau yo mesina o tau yo patu ama te se ai mesina so le eu pamatanya kai mesina re ku Malo. Que tu es que ngo ya mesina le di pa penga so ngai ngo ya ta yo so ko i pa pe por an mesia ya mesina po te le ni o ye tonga le leila lo lumo alo tairo ya malo la te yato kai kele ya ke urua le uso se go poi taila wa fa mo pai o ro ka wa ve urua ia ai ka ko karia ka ko ye ka ko de kiom ka ko fiam ya mo war fiam me singa ka wa mo ya mo wi fo ngo ko yo nge ya so to yo la ka wenga ma de di pule ya ma ya fa pe nga i sami va to pa lo volta o ye ngol moto we pa mo faida wadi ngai o mai ngai ya o ko ole mai tau nei pa lo fe le lo tu se ya Heart Valley City Council lo ngo ele a faina la le ya ingona ai a tulo i male 685 ono malu lima ta si ale vai tanga to pelo tanga Sāmoa me siri ngai ke ku ko nga ma wa ko kele la wadi ngai o ma piki o yes ko nga ko nga ma o ya ke u ma fa yo do ma le i dalu vale ya lo internet no porque le ya ta to pese yo no foi mail to fa wo tala ile ai mana ya ala tele tala nem ta upu ya tele tala no telefona ta to mal mala ma si fia ai foi ni la to no fa lo ma nei tai mo tele ala to si le fia im ta upu ne ai ya vile mai ta to fa so la foi na so son ile fa pe nei ya to ma se la upu se ne il por kalam mana ya ala foi sa o lo foi sa na ma la so son i ta te lo mai malo ya we era we sa lista tu wala ya talo fal wala malo se fu yo lo ko oi talo fal mia claro fa ni sunga ni ya wa ai lava malo o le o que ale ko lo ai foi lau pam kala nga we le ko va pe mai o isa lo podia ana ku a complain no nga ko le ya ku ela nga ko mia Mange foi lá, oi, pa. Ale no vetu ene nei. Tu zola nanu ta meti alta wata meti ole fa kole at. Au que no pode ficar no arcade, então vai no kole. Me atalas tu ya ile tango o ele vi eu existe. Ahora no estoy que voy a asociar lo faría con Sāmoa, voy a tener vaya con el que yo lo faría con que quiere voy. Me estoy vai na bola na kai la lo faría. Ai de no usar bene de foring ai de la street e mo so foi de o mo na. Vaya con el lo faría a con una en le nga mo ala e o i don't level lai. Ai sa o ko na vai de mi so ka ko mo ia. Ai ka va con el uikaria me la ufalangi lai. E bela o ile ko de melo lo faría foi de company. Ai do pengru maka ka misanga foi el PC sa mo ka lo nga fale dia ma nga western nga ngum maka i nga di YouTube. Ela o que lo nga que ninguém foi ka foi arga kala ka le la pe nga que MC o i ka lo nga le nga fa san na wa ka lo nga voi o fa pe mer ka ka i nga speaker ngai ke sa mai foring o ma ko na foi na ka nga dunga la ko ngo de ma fa kong malai ka ro na mai ai chau ngai ke sa mai foring o ma ko mo ko ai ia la te la o que ni fa pe mang ia que no me mang i de o que ni mai te ido ai mai no de fa de fa con ma e ko fa ido ia alo ka le mo ia mo na me na le mo fo ko le le fo le fo de fa malo sia e lo fo para wale me na ko fa lo ko fa
ai ke tau mai fori ngo ma ko mara mar ko ngo ko ai na ya o mai e ko ngala la pia o i mi ska mane no e ko foi lo e nga wa lo fa lo era lo ko lo mo e ko mo ya o marka no ma ka ya na wa de ya nga la pira me ya de ku yo ka ko ai o ko maka so ha e ma ko po ai ku ka maka aro e ko mo o ma ko e ke la ko lo pa de kon ko mo ko ai pe ya me lo ka ko le mai mo o de e pe mangi foi ko nga me le be o fa no ko lo ka so i ma tu fu mo ka ai mangi ho de ala ka pia ka ko sa mo ka o ma be speaker ki de ho nga ko ngo ka ya ko nga be na me nga ki sa ma mai ko ri ngo ma ko mo ko ya ngo ko mo ro la ya wa na wa ala o ba ya me na mo wa la o ka be le pi si ho da ka ko sa mo la ka o nga to Ara ko maka ko ya ngai ko ngo mai ka ngai ko ni. Ya te ya la wala wa ko le la songa. Lo ba sal lo. Alo teletu. Ya lo. La tatu was fa fianga le tu 10 minuti na tala rival tu tu fongo le mo. I let you alone. I let a polai le mo. Tamali le tu padua I know you're the floor. Papena sata. Ilona tia mato ile la lola. Out of my day, I was soon in the happy. La 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 la, only a papai. Only a papai. Only a papa, only a mama. Only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Don't be I live to a lot, I live a lie more. The Mali let you panua, I know you're poor. Papena Satan, below the fear of the Ilala. Out of my lane, who was to be happy. La 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 la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Babalamai yo polina, hey, uau chepa, ilefu malamasina, ualato, pepulak mai levandi moni modela, uno matota si maupano malatani. Bay, also vale. Tewi kumala au, ua patu mawina, ilone mapapa, ua kuaina le manongi o le sauhane a le taula. E leo le fili ua sala lau tau le metia lau mamau. Tambe a le tuolo, a le akapalai. The Mali le tu panua I know you're the poor. Papena Satan, ilona pia mato ile la lola. Out of my lane, I was soon in the happy. La 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 la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Only a papa, only a mama.
fianga mai le fitulima tau fi ai le atu loa ia ai le anga pala ai le mo pe ia me volele te mai le hotel ia me fe le lotu le tu fe filtina la ingal fal o le hotel minuto tale le tu la iva so ia se va visi o le ta uon me don fe se ai na ia inga matua ana ia ya o le mawala vano ya se ia na i matua po te ala le ukilani e Wellington se uta mapu se utina ya malanga mai yas ya pepe na foi tatou nei ya au kilani le yel matua e fai malanga ya kilani po Sāmoa po Australia fa no asina aso na iva yaso e te alu yasina i au matua mo le tua ile o le tala i le si lo matua i Sāmoa o lan fa na ula i Australia no foi Australia lan fa ya ila wa to alva yaso alu lova yaso alu tolu yaso le tal no alom tua lan fa na Australia i tama mateni no foi e nei ua e whairo e lan whanau Sāmoa. Nei loe nei tau mai ti po le hai pe se meo le fia ia tia ua le tue vili mai asi ua. E whairo lan whanau. Se vili atuala le ua li ia se utal noe e. Lan whanau le lau tena. Lan whanau le Sāmoa. E vili la lan whanau le Australia. Tau se vili le ua li le Australia o te fia tal noe. Yes. Mene ua tolu vai aso e le tal noe pe se meo le fia mai. Nana te tangi al messenger tu mai marvini e le umaua. Sanga malum tual mesa sale wa leva ni tato vala li ole melo te no form o fa pepe se me o tup ole o bole lum tu ole ma mai tala na ole fasi o lo to ele vini me tala lum tu ole te no fo pole lo fa lo mo tala ole na fasi o lo to ai te le vini me ta o mai lo tina le fasi go yo lo to atalo mone mai be oi fa na tala se va pena mai ia wa o tala na lo fa lo ngoi le Sāmoa ya ma fasi o le fine ya ta una a fasi do o le fine na vini mai le ta o me lo tina fasi ngo o e to na ya o ma vini le se ya vini le se bo mel pone ye na mo mai no mo chale se lo te fa lo ngoi tala nei di na fasi o lo to fasi o lo to vini mai ta o me lo tina o me na o le te vini mai ese mo pingo le asinga le tu lan fa na ua o la mana il fa te il lo mtua be fa yo to nga mena o le se asa to video si lo mtua ato no la pisinga luenga ya te wan fa no se te mi video la fa vo e sango a fe to lu va ya so le video e pe yo aso ni le messenger pe le messenger o le me fu no tango video wa inga Sāmoa e pe yo aso ya te mana to te sa we ni te la de lua fe male ono fa male dim e fa tau marca los fu ele a toses fu minuto vili e uma au to e na ilum ma tu to lua fe e ai se tau ngata le vili Sāmoa e termine pe yo le me fu ya lo ingol mena ya pesa o lo popisi jo fu le pisi to lu va ya so a fa la finga vinga le au i tau na vili le fiafi ya si e me se ma tua ya sa o ye la ingala tele ye tu va fine mo sa o matua foi e lua lova ya so pe a to va so le vida se se fana e ma salo foi le ta lo foi se tama po mai po ya ma ne ya foi fa te si lo matua ya na lo ngalai lo si lo matua pe le va se o mai ta si o fa na ta ma le ya a fai e fa fonga mai o la le langa le a ta to le nei ya fai mo fili lo matua ora la lucha non fai lo matua ai non ali una vez ya le sono to amo désolé vale voi vai tu tarie ya la nga nga voi nei vai nga vai masi asi nei matua ya ole tau no mai nei piola sfoile nei ele amata el malanga asi ele palmio initia ya ai tu mau pel manato Winston Peters va semana na tele italiana o la parti la tele italiana le fatau inga sa lo tole le vanu sila ma initia ma fu mai ona le vahenga la tau immigration a mai nel ta lima fe ya mai la nei o le fu tau su nga lu nga ta ni usila la ya pe o me fu na tu pe i tu nu ni ai fu ta si ele nu mela nana na palasia intia e over mal piliona ta e tau faula no mai ai fu se situ
Ui futato ngā luenga ure toi whai nei, alau whai me intia. Ia. O mea wena taun sila ia e mana ia le pe o le tatonunga i lata ia vai le va vasa mana ia. Awane ia o fia i fua ia me tau immigration i tutonu o whiangainga. Ave ese pea ai a whai ai ia tarusia. Wa le mai tau ina taimi nei le whainga tā sa ingono ngā luenga tangata. Sa o le. A me se ai e te whase fulu lo lima se fulu anga i runga. E te se alwa ia whalwhenga lunga taimi nei lau te su ea le tupulanga. Ai pau alona i se singa o tupulanga ma lau matua. Ea lau matua la ile to mai a. Le ngā luenga. A lau laiti. O le tau wha maasani atu. Ia o le sina i tu e piki e la to le matua lo tangata. Mena le o le whautuanga i tangata mai. Au le ta ua i tono lau CV ma lau. Tu si le o le kavaleta. Au ni tu ua i tu tonu lau matua lau e ia. Ia. Ana ia, mai whamanatu ana o leo tāle iwa. Ia, lele. Ia, tue tāle no iei pe a mai, a tātu telefonu tala mai Sāmoa. Langi ma mama soi fo maua i le whaafua anga mai mua mai fo i o le tātua tunu le nei fo i wha o poponga o tala inisio meolo te tōpu le tātua tunu e Sāmoa. O le whaasau ino se lenia le malo i tū tau whi malanga inga wha malo o loo aia i lava e tusa maala wha le tūla whono wha te sei ma whainga wha vai mata i ala mautū. Le ua ta o te lima ta ita ina ai le wha o ngain te tau o se lenia le malo mai lea taimi. O le pepa leo wha amtalanga ua tali mai le ofiso le pāle mia ma le kāpeneta e tusa o nisi o wha asala launga o sala lau solo lunga o peng ta wha ilangi. O lo ta uai lea lua se lenia le au whaila a whaunga lea tino, e wha atupe nai vaenga oma, o pāsese o no whanga e wha amautu ai manisi o vaenga, mo lea lo le fionga le teitai o lea tino una la malanga wha antasi ni usila, mo ana siaki wha soi fua malo loina. O wha manino mai le pepo wha amtalanga, e le aise se lenia ta se le malo lo wha aluina, na tutongi na ailo na pāsese, o se no whanga na wha mautu wai, manisi vaenga mo mia molo na atali. Mai sa te tongi ta silawa le fionga le pāle mia po olo na tua a, malo na a inga. Ma o toi wha manatu mai ai, o se soli tu la fonu le whaio ni wha amtalang se, e tau leanga nai le tamari anga o se isi tangata. Wa whelo i atu le whainga malanga mo se teimi mo mua, wa siasi mai ei lo tātua te noo, e te whono o le whaalapa putonga Pacific Community, e whomai a Paula Vivili po Dr. Paula Vivili, a toai malana au malanga, o le whaamoe moe le whainga malanga ina e whelo ai atu taitai o lo tātua te noo, ma whauru lungo mtanga renga oma ma paanga o lo o ngā lurue whaantasi, ina ia whaamautua wanoa, e ma whaiei o na ngā lurue whaantasi Sāmoa, ma whaalapa putonga mal Pasifika, e whaawhaingo fie ono ngā lulua Sāmoa i awa noa, e whaamanuia nai i wahenga o lo awe i le whaamua mua i anāti nae, mōne manuia lau telo lea tano. E o se whasoasoa ni fo le reuna ia o lo tātou te maua inga. O se temi mua nei o whaimalanga mai iei mawhilo i atu i te itai o lea tano. Talu o na amata mai le nei so tanga, e le tausanga o mawai lua a whet lua se fulma le lima. Wa tu inatu le ofisa le loia sili niana tālu sanga se whae lumo le whaam sinonga. E whaasanga i le tangi na whaaulu e le fionga e le whaipule o whaleata numere tolu le ala le pule rimoni a yafi. Na ietu e tālu sanga i nai le toi ilo le whae unga le whaam sinonga na tu ina mai. O le mata aupu ia Samuelu Whawena, Lise Marie Schmidt. O se vai kepi maa mea, whepulea e whai matasua, lio whaatau malama au waa. Ma le fionga la audi le mali tōpula te vau Fosse Schmidt. Pe o le sira fia le atunuu, o le whaai ungo le whaamsinonga na tu ina mai, e le whaamaunia tu o inga i le fionga te tai o le atunuu, li o whaatau malama au waa, whepulea e whai matasua, ma Lise Marie Schmidt. Se i vanga na ai le tamaya Samuelu, na whaamaunia o na mōrianga, o le whaasese ina o le amia tonu, a toai malo na whia oni mori mause se i leo leo. Mai whape na foi i lona whaletoia se vai. Wa tāru sanga i le ofisa le loia siri i ana tāru sanga i wha. E da ia whia sa lātu i tū e awaia i le mata upo. O ia tāru sanga i wha le ofisa le loia siri, e au fiai ina ia wha alea o ngai na le wha amisi nonga le tāru sanga le ala le pule.
e nei atu I nātu le maulasi anga whaale tūla fono I le luia, mo se isi I lana tālu sanga to ilo. Mai ia whaale au ngaina le tālu sanga le ala le pule, e tāo fiei lea whai ungal whaamasinonga mo se teimi le tū mau. Ai maise, ia whaale au ngaina le whaamasinonga, le tālu sanga le fionga le ala le pule, e toi ilo lea whai unga. Peita ina sau no le fionga I le whaamasino, e a whepule ai amperosa Roma. Wa ia talia ina le tālu sanga le loi sili, e awa iai I le mata upule nei. Ma ua toi tolo po atu loa I le aso luase fulu le maasina le nei, e toi wala awai le whaawawino le mata upo. Wai lima nei o le matanga luenga o leo so e suenga, I se tamai lima se fuma le whātau sanga le matua le soifua, na maniu le po le aso to nai po le whaai unga le vaiaso, e se tasi o pai mo taa le tau mea sina hideaway. Wa whaalia se tasi o sui o le aingo le wa maliu I telefou, e whaisi o ngonga tele o manua I le ulu ma le tino o lea tama. Wa ngai fo isu enga mtanga ringo leo ina iao inane I la tau o mo le mau Sāmoa le mawina nisi sa wha o lima le tama le wa maliu. Mai se pepa o whaamtalanga me le mtanga ringo leo, o lo o tau fia nisi o ila tau o lo o masalomia, ai o tapu nia fo I lea fale ainga mo se teimi le tu mau, a o fia su enga ale matanga ringo leo. O tala fuwia, anga le iatu le tua I la asanga uma o fia ngai malo tātu tanu ni aso, fasoi fuia. Tālo whalawa I le nei vaenga o telefou a le siu whonga le lo mua. Ua whailo mai I le vasenga o pule a onga wa onga maulunga a New Zealand. E tele ia tusi tālo sanga sa o lato maua, mo awa noa whaafaya onga o lo o iai, ai peita ai o le tele la voia tālo sanga e le tālo whengai, mo ngā luenga o lo o mana o mia ai. Whaalia mai e pule a onga I se suenga whaale tusanga a le asosia whaia onga moa onga maulunga, le Post-Primary Teachers Association po le PPTA. E whapea o le uti o whaia onga na wha malo si ai le whaai unga e tāo fia nisi o mata upu ua le whaia pe ua tuina atu foi ia mata upu e whai le onga foi le nei ingo o le te kura po le Correspondence School. Nā ta awai le ripoti le nei le whaalapo tonga, o manatu mo whina ngalo whaalia nei mai la whainga se lau limas furulima o pule a onga maurulunga, na whaamao popoina le amatanga o le kuata mua o le tausanga nei, ua manino mai ai le whenga I pēa o le tele o a onga I New Zealand, ma le whaafita auli le nei, o le lava o whaia onga. Sa whaalia I nisi pule a onga pe tusa o le 2% o la tua wanoa, sa le maua nisi e aito mai maanga whaatala whengai. Ai o le 2% na o le taitasi tangata sa talo sa ngātu I ai mo I a wanoa. E tasi fo I mai la fo inga I 5 o ni a wanoa, sa le I mawhai o na whaatumuina a o le isi 2% na whaatumu e tangata ele ai ni a onga whaafai a onga. E lata I le awha o pule a onga sa fia I le suenga, na o lātou whailo mai, ua o lātou whaafai ngā luenga ina tangata e le ia o ina whaafai a onga, ona ua le maua lava ni whai a onga ua paasi a toa. O se paulea pe a fua I le 5% na iai, I le tausanga ua mawai. Whaalia mai fo I le Pelestene o le PPTA a Chris Ambergrampi, o le lipoti le nei le whaalapo tonga, ua whaalia manino ai o lo tele I na whaalango a onga I tangata nei le o ni whai a onga o waoina, I le taimi o lo tau mo whai ai, e whaavasenga ma whaamalama lama I a suinga fau o le curriculum, ai mai se o le whainga o suenga e pei o na manao ai le whainga malo ma le mata ngā luenga o a onga.
Ua whaalia le matua le fia o le minister vai whafo New Zealand, wa wasa manai o Winston Peters, ona o se whaata ita inga o se mea tau malosi a le malosa ina, lea na whaia i tu tono le vasa Pasifika i le asunga fua nafi. Nā tā ua ai le minister o le nei whaata ita inga, o se ngai o inga e le talia e tangata, a to ai mamalo o le nei tu langi o le kelope. O lea sa noanga wa wasa manaia i le aso nafi na ia wha mamawhai nai o le whaia o le nei whaata ita i ngā saina o se ngai o inga e le o ngā tusa ma le tūlanga no fo le lei ma le tausia o le file mu i le nei vaenga o le laulangi. E nā oni nai tūlā tālua na wha i loa mai i le malo saina i le malo New Zealand i a lea wha moe moe ai wha taunu ina loa le lātou whaata ita inga i le whanaina e leo se mea tau whaatong tonu alu mamao, mai se wa maulu niukilia o le malo saina i le tonu o le vasa Pasifika. Ta ua fo e le minister vai whafo New Zealand, o loo i loa le leie le malo saina i atunga lunga o New Zealand i lea i tu a inga o whaata ita inga, ai o lea lava ua whaatau nuu, ai e le i umi sa taimi talu o na longo ina mai alo ia le malo o New Zealand. O se lipoti a le newspaper, le Australian, i le asungo fua, na whaali ai whapea, e fōlinga mai o le whaata ita inga le nei saina, ua whaia e whaali ai lo lātou le fia, i le saini ai o se mulienga e ngāru lue whaatasi ai le malo Australia, ma le malo Fiji, mo se file mu i te tonu o le Pasifika. O lea whenga inga e ta ua o le Ocean Peace Alliance, na saini e fiti le whai unga le vai aso, mai ua whaamatalaina e minsta o le malo Australia, o se whenga inga tā ua tau i le pui puinga. Ai pei la o na whai lo mai e wawasa manai o Winston Peters, le minsta o le vai whafo a le malo New Zealand, o le whai ai o se whaata ita inga o se mea tau whaatung tonu, i le tonu o le vasa Pasifika, e whete e nai ma le wha moe moe e ave ai le vasa Pasifika ma sami ma vasa o le file mu. Ua wha mamaluina nei i ala pata inga lanu mu mo ti munga mamafa i le tu malo Marlborough, wha pēr manisi vaenga o le tu malo Canterbury e awhi aia tu maunga o Kaikoura o na o ta whenga malo longa mamafa i ia vaenga o le motu i saute. O le tu i saute o Marlborough, wha pe ai ma le tu malo Canterbury i matu, o vaenga ia ua valo ia mai leo no so ai i le whaasolonga o winga wha le tonu ma le lolo wao le tau, e pei o nā whaina ai Dunedin, ma se vaenga tele o le tu malo Otago, i le whai unga le vai aso, se ia o mai lava i le asonga fuana nafi. O lo valo ia le valo se furulima nga i le luas furulima milimita le mamafa o le Swatimu e palasi ai vaenga pei o na taua ai mai se lava o tu maunga mai na whaalia mai e le ofisa le tau e ono lama tia ai le soi fua o tangata ona o le tatafe o waitafe a to ai mani solo ele e ono tula i mai. O lapata inga lanu mumu e pei o na tu ina mai mo Marlborough wha pe ai ma Canterbury i ma tu, ai maise o nuu i le wā o Ward ma Hanma, ai wha pea i a saute sae o le Aratere Valley e awhi ai ma le Kaikoura Ranges, na amata wha mamalu mai le tu lai wha i le afiafi o le asonga fua, mai o le a o tu lava ia lapata inga i le tu lai tolu i le vave ao le so lulu. O le mamafa fo'i ia le kiona o lipo tia mai le ana to e tāpuni ai ma le awala tele nu me la valu i le vāo Fairley ma Lake Pukaki ai o le awala tele nu me le tasi i mātū o le nuu o Oamaru o lo tāpuni pēa ona o le mamafa o lo longa matu langa wha le tonu o iai le tau. O iloa i le tauna ungo se suenga le mai nei e to i titi tangata whai ngā ruenga o New Zealand o lātou wha ngā ina le ata mai wha fōlinga po le Artificial Intelligence i le whainga o lātou ngā ruenga masani i aso te tasi. E le ngata i lea, aena tā ua mai fōi,
pe tusa o le tasi vai tolu o te ngata whainga luenga o New Zealand, e iai le manatu, e pei ua lātou whaia se ngā yo inga se ma le sao, pe a whai e lātou te whao ngā ina le AI, i le whaatino ina o lātou tiute ma ngā luenga whai. O le lipoti mai su e ngana whaafoe le whalabo tonga i ngoa o le Employment Hero, na atangi ai, e maua lalo tele la whaio pisinisi tu tonu New Zealand ai, wa lātou whao ngā ina le AI, pe a whaatusa i atunuu e pei o pele tā nia, au se tā lia, whaapea makanata. Na whaalia fo i le lipoti, e to tele tangata whai ngā luenga i New Zealand, ua a mātau na sue ma awao i le whaao ngā ina o le AI, ma whaalangolango ia i le whainga o lātou ngā luenga. Ai o le to tele o lātou ia, o lo ona nā, ma whaalilo lilo o lātou whaao ngā ina o le AI. Ua manatu le whaaululunga o le Employment Hero i le tonu o New Zealand, o Neil Webster, e da tau i kompani ma whaalapo tonga e ona ngā luenga, ona taula mua i le whaamautuina o ni whainga, ma se si o manga tāla whengai, mo le whaao ngā ina te tau, o le nei teknolosi fau, o le AI. E le o popole tele le pale mia ia tu i sinave maunu mo to tua Christopher Larkson, i le awai o le minstale vai fafo, i le taimi, e malanga asiasi mai ai le pale mia o initia i New Zealand hei. E manatu le pale mia o New Zealand, o se asiasi ngā tā ua le malanga mai o le taitai o le malo initia, i le tala whaasurupito le wāwhenga iai o malo e lua. Ua whaia le nei asiasi ngā, i le taimi, ua pāsi ai e le pānemene le whaitonga mua o le pili, po o le tūla whono tau whaofi, e alo iai i le whenga inga sa o loto tau he whaatau inga, i le wā o tunu ulu e lua i a New Zealand ma initia. Ai o loto e sea mai le tunu ulu minsta le vai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters, ona o se malanga alo ia i le tunu o Singapore, whaapea mai Japani. Pei ona sila fia e te wawasa mana ia i le whenga inga le nei, ma ua tau fia i le langaloko ina e lana pāti o le New Zealand First, ona o nisi o mahua anga. Pei ta ila asa whaalia e le li pāle mia, o le asia singa mai e le pāle mia o le malo initia, o se malanga tau o loa whaane te itai, i leisi te itai, mai o ia lea e tari malo ai, i lona tūlanga o le te itai o le malo New Zealand, mai lea se a whaina, i le awai o le minsta le vai fafo, ona o looto e sea mo le whaatino ina o na tiu te whai. E te leni polo kalame ua whaatūlanga ina nei, mo le iai i New Zealand o le ase singa a le pāle mia o le malo initia, e amata i le asforeile o le vai aso nei. E lata i le se lau wafe tā la le tau o ni tā whaonga ua le whaataunu ina, i se tasi o malai mo tā whaonga po o se campground, i mātū o le ai o whangarei, ona o whaale tonu ma winga lodo wao le tau, ua whewhewhe ai te ngata ma ainga na wha moe moe, e whai malo longa atu i ai le teimi le nei o le tūuanga o aonga. O le nauwhanga lea mo tā whaonga i le Helena Bay, whapea i o kura ma whangaruru, na amata mai lawa ia i anuali, ona tau lea whea tangata, ona o se solo ele sa iai i le awala tele le Russell Road. E wi o loo te tala ia le awala wā piapi, e le whaataina i le Kaikanui Road, pe tai e le sawa ni ta wale la popo e pe o camper vans. Whailo mai e le tinaya Robin Cooper e pūlea le Whangaruru Beachfront Camp i lea vaenga o lea tino o sa whainga tātele le ono masina tarui nei mo le lātou pisnisi ona o le tau le ai o nisi e tā whao ma asia si atu iai ona o ia whaafi tā huli. Na ia tā ua fōi o le taimi au pito pisi o le lātou a tina ai o le vai taimi o le tau mawhana whana. Mai tusa ma le tāsi vai tolu o lātou tupe maua masani, ua le mawhai o na maua ona o tangata sa whaia lātou bookings, ua toe soloia ma tāo fia, ia fuafuanga
taruai winga fa le tonu o le tau o se a inga tu fantasi o i le iwa se furufitu a fe tāla. Pupu le vai aso le nei mo le to tele o tangata whai ngā luenga ona o le sforeile o le aso malo lo le matariki po o le aso le tausanga fau a tangata Maori. O le nei aso le talitununga a to matu manganu ua Maori o se taimi e whaatestesi ai a inga no mai tu malo e manatua e ua maaliliu ma pāti pati ai le tūlanga o ngā ruenga o le taimi nei ma whaatūlanga i a polo kalame ma fufuanga whaatatitia mo le lunga nai. O le tausanga lua awhi luas furulua le ana whatoa a mata ai o nālo ia i le nei aso malo lo i le kāle nā le malo o New Zealand. O se aso malo lo mumule nei walo iai le te ao maari e se ai mai le aso whailunga ina o le whenga inga o le waitangi le ana amata o na vea maaso malo lo i New Zealand i le tausanga i tasi iwa fitu whaa. O le aso malo lo le matariki e sui aso le tausanga i pa u iai ai mauti noa lava a le o Juni o Julai e whailunga i nai. O le aso foreile nei la le aso se furu o Julai ua pa u iai i le nei tausanga, mai tele i a sauninga ma porkala me ese ua whaatulanga i nai i le aso whaapea le whaunga le vai aso i tu ese o New Zealand. E le haini ta alonga le kapi e whaia ka lapu o le Juni le kapi o Wellington le whaunga le vai aso nei, ona o se mata upu o le fia ai le asosia lau foli. O se whamtalanga tustusia mai le asosia lau foli, ta alonga le kapia o Wellington na ta o ai whapea, o whamalusia le lātou whalabo tonga, e ta o fia le whaatinoina o lātou au nanga masani, ona o le whaawau pēa o ni whainga tau whaamatau mani winga le manuia e whaasanga i lau foli i le taimi o ta alonga. Whailo mai e te teifono le asosia lau foli Wellington o Ben Van Berkel, o le vai aso na te nei, na whailo hatu ai i le uni le kopi o Wellington a whai e toe ali di mai i nisi mata upu whapea e a whiaini a mionga mani winga paa e whaalia le au mai moa ma le au tāpua i lau fali o le a tāo fia loa le lātou au nanga i le whaafoi ina o tā alonga. Whailo mai e le lipele stene e tolu nisi mata upu whaapea sa tūla i mai le astona ina te nei, mai o le ala le ua whaia i loli ma le whaaiunga, e le aini lau whali e ngā lulu e ta alonga i le whaaiunga o le vai aso o rumana i nei, mai le aso sefuru e o i le aso sefuru lua o Julai. O mata upu e pei ona le fia ai le asosi e lau whali na tupu mai le taimi o ta alonga le kapi whanau la Haiti po le junior rugby, ai whapea fo i le kapi a onga ato ai ma le kapi a tangata mātutua po kalapu i le tonu o le lau mua. I ta alonga basketball a le tu pāo li i, na malo le aua le Tall Blacks a New Zealand i a Guam, i le ta alonga mua e su e aia awa noa mo le ipo le laurangi a le tu rangi o Asia. O le ta alonga i Okilani ana po se lau duas furuiva ai o New Zealand i le fitus furulima a Guam. E mai o mawai e New Zealand le tūranga lua i a Australia le ana malo i a Filipina i a ieiva lua i le whaiva. O mawai fo i le avanoa le Tall Blacks a New Zealand e se atua i le vaenga i lua o ta alonga nei a tunu o Asia e whaamautua i a avanoa mo le ta aminusanga o le ipua le laurolangi. O isi au o la tau vai le vaenga i lua e iai Australia o Filipina o Yoritana, Iran, whapea o Masuria. Pei taila e le toe ta alo New Zealand ma Australia whapea mo Filipina, ai o le a ta alo New Zealand ma Yoritana, whapea Iran, ma le au Asuria, mai o au e toru e pito ilunga i le vaenga lea o ia ta alonga, o le a whaamautu ro la te wawanoa mo le ipo le lololangi, le tarimano ai le atunu o kata i le tausanga asau, lua afe luas hurunga le fitu. O le whaiunga le nao telefau.
lua se fa minuto te nei leiva ia toi fa fonga le July se fulma le lua i tatu telefon ma tala mai Sāmoa. E il tatu programa se fu malo nei pe on masani le July se fulu. Yoi, ele la tal no ia sa vilin kasiano ma le unanga le vaka atafanga. Ma nei tele nei tautua nei so ani mo tatou tele o fa mtalanga fa so fu malo loina. Ia ole nei anga upu le so fu malo loina. Tatou la iti me tatou fa longo ia. Mo te lo la ila to le fa ia le vanga le sa va valima mai tau ina te le swinga yo la to no mala to so fu malo ia o tamana ele na ele ava ia tau ma fa pe ule ano ia sa ole la ula to lo man na yo swinga ina u fa nga ina ia na fo tuanga na fo ma mana ia eu te lo o ala va ia va nga fa so fu malo ina fo tu ina tato ia talia fo tuanga na fo ma im tau fa fa tai fa ia mai sa mo tau mafa ia tau mafa na wa fa sa mai nei fo mai i mana ia le sta ia mo ile ia wa fo o le sumali le tau mafa ia a le ona tonu pe atu ia tinga nei le ma tu ave o fa ma ia mo ile ia ma lo le tau ata ia na fa fianga vai foi e nei talo ta longa tatano atuai ia nga tele ni si o vai nga fa so atuai foi mo le fiati le tunu ia toi fala tele tata no ai len tata no en lela mana ia te yo love sil o le al me feng tai ni usila ona tala le ai fa nga tangata ia o te lo le si tali o le vai nga le tu la fono ia me pe antal no so tu le fiong le lipule me te una le te mi sa o le alu o pe le ai mai se o nanga fa teknolosi ia ai vai ma tu ai le fa ngo tu la fono e li ma te ia ma pui ai te lo le si le vai nga ma fu ia wa le te ma o te fo i le fa i unga la mo le tala na me la wano e to tele fu tanga fa nga nga la te fa nga fa lilo le ia yo i fa ngola tu nga wen ia sa ia ta wal fa tu la fono i pui ia ma ia i lo la tu la fono fa te inga ta o le nga lui ia o le la usi o mia ta to i to tonu o le li o le Sāmoa Capital Radio a ta to fa nga le ai e pui ai ia le Sāmoa Capital Radio ia wa fa nga ta wa ia me open sources po va fo nga la fo ia fa istanga ta no i to ton ia la o mo e tanga na ta fam talanga pe o le ta ua na o le ia tu mau pela ia fam talanga le li onga Sāmoa Capital Radio ia po le fa ngo le po le va ngo corrections po le va ngo le fo malo loina ia una iliki tu wa sa lo tu ia sa wa lo la o ia ngau ia fam talanga ma ave su ila to tupi mana ia ia te wala mai fa malua tu la tu no wala mai te mo tatu telefon ia le tala tu tatu va no fi fa so fo le ai mana ia o le sanga tasi ele tal pc o vai kato vo le si tu malo le mafti e me le o sa wai no nai lo foli len sa nei al news le vaso volente nei o me foi na la tu pui vai kato so o awi e lua len mal lo si len na final le super capi Hurricanes mal Chiefs ia pe no na le o tupu me nei time ai o ni usila to ale mafti al me le ole so no fai lo foli ia na dos por 20 minutos te nei leiva fa tal fatu le sung fa tu a saulanga manuia lava le nei tai au fa tal fatu ia poor marriage ia fa tu a te sia Agustino manuia lava le nei tai au le sunga a kele au vale sange manuia nga le ngol le tai fa tai lava le ma futa mai fa tal fatu le sunga Franco Sala ia le sunga ta tone tau mo oe manuia lava le tai ma fo Eric te lava manuia le yaso ma fo e ia mal fa tu ia Epi Melena manuia lava le tai au paserio te vanga fa tal fatu
Ia el tatu wala uleu tau fai mai. Ia talo wala au. Ma lo la on sai. Si olofa ka lo fai lo sunga. Ma lo se fua. Oi. Oi, fani. Ma lo la. Wa mai tua. Ina. Ia si ni foi lo sunga. Mo kwa lo wal ka utoria mate. Oi, so talo fali. Nga makamea po so le pe ko fa ka uvenga le ka se fulu ami no ke mo so vidi mo kim. Ma fa ki mo mo ko ko. Al ma nei fo tanga tau na la tala tel maftanga ile li. Io ho le lì so se me ga ke alu ga ke ka lo ya ile li wa li fa pe ke tino ko ko le fa kwa mo ile. Tu wala ngona no e o mo no le fefe. Ah. Yo te manda ya na. Anche se la fine lei è se si libera lì si specifica un assaio solo. Mo feto mo wa ile li. E ile li so se me io la lo mo vinga la. Ya, ave tayo na wa na fina wa to talo ngon to tonu ya wa na to mo le unga le la tu na fi a ideia se me o kalonga e mo ia pe mo maka le la mo pe muli pe maka ma ku ko ngui ku ai mo lu si feeling ia nga maka ngala ka pi si ia ko no ya sa mo pora ki maka igual mo pe lo o mako ele mako fai kule nga mo la ka pi ni si le o langa ai sa o le fun lo la boni dai la o no po na malolo ia o malolo foi mo ki mo oi mo ko ki mo ma ko so mo ko nga fi mo ko lo le mo ko lo nga oh ya sa ona ya umalanga mai sa mo ya ina to pitonu ioi le umalanga la o ke ngai ka mai ki ngai le ngai o ke nga lo wiki e le kenda ka mai ki si se tu pela o kala le o ke ngai ka mai ki le ale mele ya kambe ke ya foi kula fo e foi kambe ke fo wa a ko ba singo wa foi kula ma foi ole ava ba rosia ya sa ya ngale fo ku me wa ni kambe ki ni e singo fi fo le umi ngo fo kambe ki ni ya ta fo ku ai kambe ki ka la ku e sai ke la ma rosia ya ava ma rosia va ficar ala ma ia lo mangia lo nga ka mas le ko mas ka me ko nga 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 so wale ki mu ma lo fu ya oi ma le lo mangia na ka me ki me chambo alo fu ya oi lo nga le na fa na le se o nga sa mo te la to tu wala lo fa le vo le fa sai mal RSA le ACC a fa pe me o la to le to su eva no yo mai ai o fa pe le mai mo pe na tu sel na ya ma ele o ta to uma ya saulo nei pe ali Australia su ye lo manatu ma la miu ya aro mangia mai ko mangia la ma la mai sa mo ma ko mu malo ai ma ya ka ko ka o ko ka mo ai fu o yo le sino si fa mangia ko sa o la si o ya lu ma sila o pa ro ko ngai ya mangia sa lu ma sila ko ngai ku pere si afo le ke ko mo sa isa ye ma ya ma Tau pole ele matila fai lolo na soi fu ele va la urial ya sa no tira lo ka lo ngai mo ka sila so le ko ka la vo so ko mo ka sila lo ka lo mo ka sa mo ko fa lo ko so le mo ia fa mang yang a ko ga mo lo fa lo ko ke le va ia mo ka sila la uia fa lo mo ko ka la vo wa va ko sa no so ko si mo ko so mo ka sila ya mangia sa ngau malo o lo que falo mo goli soli va ai le mele le tu ni nga ya itu le ko so tingin la tapi nga ko fa mo tu me ko le la mo ka me o fa ni visi fa mo so ko ya kasi ko me ko tu nga me o ka kama ya sa ko ma ko ko mo ke le pe ku pu nga me so e ka tu ai le ya ko e fa kasi kam para lang o wai ko ke le ngai ma ko sa mo ko malai ma ko wa ko ko po fa lo isi ya ko wai ngambe ka ngai wala agri kala fa ale le ko ngol malai man na yete ni ka ile ala ki fa lo ki ko ngoli
ia yo ngai ngi te folo me para langi sia nga ko ia para langi lai mula ko ila ko amaros ai le ai mo se te ko foi sikala fa o afi wal mga ko le sima kuala tu me si sa ia ai ia ndesi tole ia nga ole ngira ka pia le falo ko ngala fa ile yunga ko nga ai Tarsia mo se fo wa te le fa le tonu mo le anga I luma mi se la ka pia nei fa na Ioi, si kilo kamiki o ngau se mpingi hawi kensa ngai fainga eu pai kasi ali mo fa ba eu sei ka ka ku regesi o então só lá tá mais tano e o fa ili no valita lo sa tori ala sa oli ku mo ba yo solo ki le vai lo ka alo ta singa le la ko o sala I due solo ole maka uki ole afa kasi ka wai tiro kama au makuala usa vai vai fakali kama mai pia ngale o ya na Yo kasi kama fa mo inga sala I dua fakali le la ku saila le va la ku le na o bil mo ku sa wa kasi ka alo le to nga Tene fas le yo kama ti fa alo ka kai mo malai wa le ko ku na ku I sto mi sa mo lo fori o ki la ni to ka sa mai le ma sa Elan parte de sábado awal alfa lava ya sola ga shi tu fuego parte de pasar el sistema como el gol malai por parte de ala ta alu parte el valu parte de la u ella al asuti eu ko ka al poner ai to me tiga mo ga se ya ka por parte de Malo. Ya, so ni ka kai para lo mo kuwa. Esa venga ya para lo mo kuwa le ken me bala u kuwa yo. Ana yuso na to de mai mesamo, fa lo mo ta to de tio. Ya, ngai kamanga mai ya, so mai o si o li mo so ya, kasi mo ko fa lo mo kuwa le se sa va ngai ngalu ngai. Ya, kasi la wa ki ke mai mo tu kuwa. Ele sa va mo la mo mo sa va ngai ki ke. Eu fora também tô lá pelo no final uma ida tá ali Malo, ya, alo va tu voni. Sa tu kai mo la ngwa. Tai. Tau fa mama sa no Facebook. Que no wa out no Facebook. Olha Ya, alo va tu. Ela tá se tu no tá não tá. Mana ya. Le tala mana ia le o le tama Iran. Na tele atala le anga mai Iran al tala le. E fa sanga tama TV. U le tu lo na tele TV wa ta waso sio na tele. Ai faila tama le malai soka lungo lo papa. Na tangolo tama u le matu sio lo na tele. Ya. Ale ki fa le tele TV. La ngona tama ti fa sala. Yam tolio Iran le ingirisi la tonga na momo. Ya. Le tango le tama fa mi noi le matu sio lo na tele I lungo lo papa. Ale au Iran ne ta almo whites. Ya. Ke vai la pela le woso fa Iran na to soale to le limo lo na tali I le ufa pe. Ya lo ele mal vai ngal mala o tano. Ya ale ava ele fie fo ringo to metiti ya. So pe ha o nei le attack Iran I lumo la to pu. Ele fie to metiti va pe ni. Pe esse le va falta mai le tali. Ya. Le au le te fa fie ai mafso ta I mo lo tali wa le ta wasol to mai po ai to metiti. Al ma nei ya na va inga. Mana ia te. Oi. Ia tu sala e mata mata me titi la pi wala ina te lo soka. Ia e soka. Fu la wala na ti lo vai ngol malai lo bo ilo na li malai tu se non tama. Lunga la papa. Pe la papa ti me ai te le vo. Te va pe ngala. A o ala lima te matu se to mati afa ngol afa. Ava pe la us so fa ini usila ya na mi noi vo lo lima aus fa Iran mi noi vo lima to ino matoso to lima tu se lo na tali. Mana ia te. O te manu tu vo le sta longa soka isi best friends et olua. No vo le malai pe apeltani ya. Po to le soka. Ya e polva ai le si e pula lis. Ya le ile popula. Ya le na te fa mtala ina mal tali ngola na ole polva ai talo. Alai ol malai u to olua. Ya na pongal me se ngal fa sanga fa pe wala polva ai matulo na talinga wa kalpisa ya le e tu wala ngutola tamale talinga ola na wo fa matala ta alunga te vela fia ranga tale polva ai e se le man nei ole ho tu nga fa nga
na ia tele mai na itala na me se ale soka wa pi o fa itu langi la pi o la tu talong an mo tasire ale la uma melta longa le va Spain ma Portugal ia o man malo Spain e tasi ile le ai Portugal ia o le talonga nafi man malo no way le na e famtala ile lua ile tasi e Brazil ia foi ina Brazil ia o le talonga la le fata tali tanga tele so ia o talonga le ile va America ma Belgium nei sfululu ile o ia mata mai ia o talonga na lo fata tali o mata America wale wa haula to au sfulu no pitolunga fe la malo i me il va lu pitolunga tongana ia al mariela on na fi ile tama americana na red card pe ele venta alu ana sawi news mai fa fo ile FIFA tele le fa ina na so taisa o Trump ile fa lu ngol FIFA e to reverse pe to e se fa sala ngol red card te ile fa ina to inga me va pena ia la la tele ni tala tangata le ya al PlayStation le FIFA ma le sui e fu le FIFA la to fa unga pe fa ina involve pe na fiel PlayStation america o ni to sui fa unga o le melana la tele tala ona la wailoa na ma fu na iloa o no fo Trump fa sala la o no ngona na X account na fa sala la wa ia al me ia na fa pe fa lo fa ngwele iloa se vai la le lola ana le fasa la Trump le lope te usul fa unga fa la vele fasa la tel le lo matala tanga tal lang e ulana le su yel fa ala tala Trump na fa e me fa tai le umalta noanga ma le va ngol FIFA ye le yo ma yo la to su fa unga la to tamale na red card o sole ye tenga fasa la ngala na le fta le te fita amal tu la fon ya sala fa pe le fie tanga ta isa po la fa nga sele pa Trump le na talo mana ye vai ngale na me to tu le auta po ya au le Argentina la to au ta po le atole na le lo to normal te mil talonga ana na mo lo le sitanga te auta po ya Argentina ia fa lo le lunga te vai ta uringol tanga tale le lona vai lo to fa yo atu ni la auta po ya Argentina ole lo si irunga ato fa la no ato ai ta uringol tanga tale yo no ato ma filosofia va pena tu en Montero Yang tu mo ato sa tale no pa u ya na tato la na va per al mala tato mutino le fiusi ana le lo ala mala ile pia pa te lo ai maua ya e mo le se tu e maua la ai to ya mina le maua ya mala ta longa ne ya America ma Belgium e na to lo ta longa Switzerland ma Colombia e valuta ya e me ta longa ko pito ma Argentina il file va veo o le asota ya ya le la mo tu si quarter finals e mo tu o falani ma Morocco o le asfore le valuta ya o Spain ya le la su ese au po America po peta alo ma Spain America po Belgium ale o mo tu yo no way ma Engelani le ivalta o sa ya o le mo tu si au isi pela o Switzerland ma Colombia Argentina ma pito ina iloi fo ile o le quarter final i au lana e valu wani o ini au se lua le te tuli mata ia e ina au le final o te ofo ia Engelani pe ale au le final au Argentina ile quarter final te lo Argentina no o le final wale pa u Portugal le tau tau le Ronaldo ale ia le na Messi ile Argentina te lo asao Argentina e una au Argentina le final talo ma Engelani ila o mate o isa ulua el fan o te lo e fa ina Engelani no way fo te lo Argentina no way o le final e po Spain foi te lo foi Spain lunga le final te fa mate pe ala sala tai mana ya msalo wa mai ana talo talo ni taimi yo no le te pena melta tu kala le se fo malo ina la talo mun muli le mtalu ta to tasi ya so ye a fa ta to la kapi fa ye to tonu le na fore ngole malaki le man malaki kiti ya e alfa tasi ala kapi man malaki kiti mala wartele o tele lo pe na manu no intanga na taimi e ila si tamata le vol fa ya onga si e lo su fitto sango si le la ofisili ngia i me foi le tasi al malai ai tele ya me fa ya tele ta longa ve ya
O le malai le fai kirikiti, fai le soka, fai le football, fai uma lakapi liki. O le ta'alonga la le na fai. Le na manu ai la stama le na ufiufi le malai kirikiti, man tuala le malai kirikiti malo. Ia ina feto ayulu o na itama i pa uane stama le taule ulu le me malo le o malai kirikiti a va pertani. Ia le la ua wafaina wasafa wafaina no na fai ai. E ula na toi tilo le atunu Australia. I le whao ngā o malai i ta'alonga ese. Ape, i wana whapea. Pela kirikiti. A kwa pea kirikiti, whao ngā pea na kirikiti. Fuala le malai tele le na whai, i le ta'alonga le muri le State of Origin. Ia le malai kirikiti in whai. Le i Melbourne. Ia, peo si tala muri na au tau ia ta'alo i malai tele ta'alonga i whai. Ia matala le te umanu asesi. Ya sa ole le. Iwa o malai la kapi Sāmoa ya so la fa ala vai lumo i te tonu malai ki si ma fo le. A fa ila sikala mo fo le knock on tonu ale polo lungo le malai. Na ves. Yen to so la yo sikala mo o le sipito fa. Ana la wa lule le alu ta longa sa va le mele la matua malan tolo ai tonu na. Pole mo malan tolo. Ta o filo ta longa se yo tuole. Le o matua malan tolo. Ya later ya la uma na ya telo malai sam. Vai lá ia vai ter mi malai sa to ole me mari la pe ole tulo ole pu atulo la te fatu ata i melan tolo ila la itia tama fe ai alana e te vai tuli solo lo fu e angi solo lo fu to no malai atulo pu au vole lo fa pe il pu ai ole la tulo fu ia o melan fana ya le tau lunga po kala mela tol tayau ya tau le lua ta tu fa sa longa de so yo por kala mela o le so fo malo loina le uta pena mai ya malo ya va tal va tu to ina matua to sang fanga io malo lava ya to ina mesina wa te tua mal fel mai ya to anga tau si so fo malo loina ya o tene le o mai ma mani nga luenga ni tayau ya va ir carne Chris Charles Manuel le tayau Chris ya Shane Ellie talofa malo lava so fo manuia ya fatua luiva mapsua manuia lava lita yao ya sunga ya paselio te vanga ya mal sunga fata pelema ya manuia lava lita yao ya tatu wolo fa fianga nei ya leo te pena mai savini kasiano ya wal tatu plame ole soifu malolo ina The man
fia tangata ai te leila ina o sia nei suafa oi fili funga i se fa i pula po se moli pula po se mali ula Maua e te wā ai mai i sia o tino vai vai Ona e whapea ai lea So atuali i talafu masia mana Oi ai o te whaiate E sia lo manatu I se alu alu O se whasitamu Avani ai oe ole ngose Mana u teine fu Lo mo whatasi E lea i sona pa umasi Na ona ti e le ta avani ai ata Isio fia tangata Ai te leina ina O si lei suafa O fili fuma I se whai pula O se moli pula O se meli una Aua e te wā ai mai Isia o tino vai vai Ona e whapea ai lea So atuali i talafu masia mano Oi ai o te whaiate E filia lau manate I se alu alu Po o se whasitamu Pavane ai oe ole gause Mana o teine fo So mau whatasi E le ai o sona pa umasi Na ona ti e le ta amale ai
o te fia whaatalo whātu le nei tae au, ma lo lava le soifua ia te uta umalawa lo mwhai ona whaafonga mai pēr i le tautua ma le au onanga le sifonga lau mua, ia wha ma lo lava ia te uta umalawa le polka lame le nei o le soifua ma lo loina, ma sania ia solua te itasi, o lo ngā lue whaatasi ai, a tātou le i teo Pasifika ma le soifua ma lo loina, i nei i tō ma lo i ei Porirua, o Kapiti, Wellingtone, ma le Heart Valley. O le nei foi la tai au fifia la vai whailo atu o le o mafuta mai ia nisi o sui mai le au nanga a le vaenga le a le waka atawhanga o lo i tono Porirua tala noa ni a lātou fuafuanga ma polo kalame o lo whanga solo time nei o le a tala noa ia e whailo mai lava la tom ta polo o whailo ina ia e tam whai fo i whaali watu mo le mamalo le au whafonga. And I would like to welcome Talufalava, Wendy, Scott and Nettie and Anne mai le waka atawhanga to our health discussion this morning. Talofalava, kia orana, malo i lele, whakalofalahi atu, tēnā koutou katoa. My name is Anne Nisi. I'm a specialty clinical nurse from Waka Atawhanga Pacific Nursing Service. I have here with me my colleague Wendy Scott. Talofalava, and thank you so much for having me. It's such a privilege to be here today and to have the opportunity to talk with our Pacific families and in particular Samoan families about something that really can save lives, and that will be for our second day, the importance of breastfeeding. So thank you for taking the time to attend today's session on breast screening. So this presentation is about understanding breast cancer, the importance of screening, and how early detection can save lives. And as you all know, many Pacific women put their own house last while caring for children, partners, parents, and their communities. And so today's just an opportunity to focus on your health and well-being. And during this discussion, we'll also be talking about men and breast cancer. And so by the end of this session, we hope you will understand, 1, what breast cancer is, 2, why breast screening is important, 3, what happens during a mammogram, 4, common myths about breast screening, 5, breast cancer in Pacific communities, and lastly, why men should also be aware of breast cancer. Thank you. Wan le whaftaipe o nei vaenga i o le whital noa iai ia sui mai le waka atawhanga o le kānesa le o le susu se i tulau lava i te le na whieli tu pao ta mai tai o le ale mafuanga i tā wai o na whaia ia suenga ia ma whaata nei wai e wawe mawai ia nei whaafitau li ia ai mai se o le tu pao tina mata mai tai Pasifika ia malamalama i le tā ua o le whai o nei fo'i whaata ia pele press screening ia mai se fo'i o isi vaenga tāua te tau fo'i ona no fauta le tō pāwali e tau fo'i ona mata i tū ia vaenga ia. So let's start off with understanding breast cancer. So breast cancer occurs when abnormal cells in the breast grow uncontrollably. And breast cancer is one of the most common cancers affecting women in New Zealand. And I'll just have Wendy share some statistics around breast cancer. Okay, so breast cancer is the number 1 cancer for women in Aotearoa, New Zealand. Every year, 3,700 women are diagnosed with breast cancer. It affects 1 in 9 New Zealand women over their lifetime. Okay, so it's the most common cancer for women. 1 in every 3 women, one woman we diagnose every 3 hours, and that comes to 2 every day. For under 65, breast cancer is the biggest cause of death in New Zealand for women under 65 years of age. And it's 20%. The mortality or death rate is 20% higher for breast cancer in New Zealand than what it is in Australia, and we're the 8th highest country in the world with breast cancer.
Yeah, and just a couple of other stats. 11% of women aged between 25 to 44 get breast cancer. And the outcomes for they're not great. They're not good at all. After adjusting for age, Wahine Māori and Pacific women have earlier onset and worse outcomes than European New Zealand women. 60% under 40%, 60% of breast cancer in New Zealand occurs under the age of 40, and 25 men each year get breast cancer in our country, which is Aotearoa, New Zealand. And we'll spend a little bit more time, as Anne said earlier, on with breast cancer as well. Yeah, I mean, the stats, like 54% of Samoan women are more likely to pass away from breast cancer, and this is generally driven by what they call late-stage diagnosis. So Pacific women tend to get diagnosed at a later stage because of, as Anne said earlier, about the busyness in their life. They put everybody else before themselves, and the result of that is that they are picked up with breast cancer when it's a long way, through its progress. Yeah. Yeah. Malofa tight. Yeah, I wish I had these stats before we have the program so that it's easier for me to translate into Samoan. But o nei vaenga ia le pe tau maua atu ile fa matalanga ale tamaitai fo ia pe o whainu mera o tamaitai po tangata fo ia lo o afia i wha maumaunga nei o le kānesa e tā wai tele la ia le whai o siaki ma suenga ai o nei wha maumaunga ia pe o le ute tau piki mai le saunanga le tamaitai a Wendy ia a whai fo i iniso la tō māua mai ia o nei whai lava si o le whai tato tanoanga i lunga le telefoni ai o le pena tā ua o le kānesa o se tasi nei o le kānesa pito sili nei ta tele o lo hawhia i le tu pao tamaitai matina i tono New Zealand wha maumaunga iana tā ua nei e lunga tole tolu a whewhit se lau tangata New Zealand e wha maunia maua i le kānesa le nei o le susu se i tu lau lava i tono o New Zealand peila e umane wa whaaliliu le to inga vaenga ia pe o tangata po o le tu pao tamaitai ia po tangata fo i tono New Zealand le ta ua ilunga tolu a whewhit se lau tu sai tai tolu i tu la umalawa ia ele maua ia tangata po o ia pe o le tu pao tamaitai i le kānesa le nei o le susu i tono New Zealand. So, o lona winga pe e tasi i le to aiva i la tau nei a fia mai le kānesa. I le tausanga. O isi wha maunga ia na au mai e pe o se tasi nei o New Zealand o le sia tunu e pito sili o na mawalunga le whainu mera o ia a fia i le kānesa o le susu i le lalangi. O le isi wha maunga le na au mai po o le fase fulu pasene o tamaitai nei e maua i le kānesa o le susu i tausanga taitasi. Tu sai pe e maua i fua wa whaia situ wai wo o le tua inga unga po o le vaenga fo i le pe o le unga muli ai o whainga taona o na whaili tonga fitinga ma ua tau fo i tātou msalo le vaenga le tau o le wa uile mai po tōlanga whapena. O le fo ina tā ua i resi wha maunga lea na au mai o le 25% ia pea ma le 25 o le i tōpao o li ile fo ie e mawaile kānesa le o le susu. E masalo isi vaenga i o le mwhaino po ea mai i le whaaliliunga ne na au mai mo le la tau fo i wha maunga ia na au mai nei ma wha matala mai e le sunga ia ia Wendy. Yeah. Okay, so on our next section, we're just going to talk a little bit about why breast screening matters. Okay, so when we go to breast screening, the aim of it is to find breast cancer before the symptoms develop. The sooner the better. The sooner we get it, the better.
So the process for doing that is they have what we call a mammogram, and this can detect the cancers that are too small to feel. So some people can't feel anything, and when you have a mammogram, that will pick it up if it's too small. Benefits of early detection will include increased treatment options. So the sooner that you get it through early detection, through a mammogram, or through a mammogram, so the sooner you get it, the better, because then that gives you more increased treatment options. That means if you get it later, you have not so many options left, and we'll talk a little bit about that as well. The treatment that you get if you get it earlier is less invasive, and by that you may not need chemotherapy, although quite often they will follow it up with chemotherapy, depending on the size of what type of breast cancer it is and what size it'll be. You get better recovery outcomes the earlier you get it, and you get a reduced risk of the cancer spreading. That means you've got a less chance of it spreading the earlier you get it. Once you've had it for quite some time, the more chance it has of spreading. You'll also get improved survival rates. The sooner you get it, the better chance of survival. Okay? And so that's what we want to stress here. And that's why we want people to go for their breast screening, for going for their mammogram. Don't wait until you feel unwell. So because a lot of women, because of how busy they are, you might be busy with families coming first, work and church and everything like that. But your health actually matters. It matters that you are there for your family. So don't wait till you feel unwell. If you have any concerns about your breast at all, then get to the doctor at GP straight away. We're going to talk about Anne said a little bit about the van that's coming up shortly. So when the van's there, the screening van, they have a big van, a mobile van that moves around Porirua. And if you've already got a lump or feel something in your breast, then you don't go to the van then, because they're screening to prevent. And what you need to do is, if you've already got something and you've got signs or you think you're unwell, and then the key thing then is to go to your GP and book an appointment, and they will get you into the hospital appointment, because that's where you need to be heading if you've already got lumps and things like that. Okay. So what is a mammogram? Okay, and a mammogram for a lot of women sounds like, well, what is it? What does this machine do? So for a mammogram, it's a specialised X-ray of the breast. Okay. And I'm going to talk a little bit just about women's parts in a moment, so if anybody feels uncomfortable with that, just let us know. So during the appointment, and the appointment usually lasts about 20 minutes. It doesn't take a long time, but at the appointment you'll meet what they call a trained radiographer, and what they'll do is they'll perform an examination, and they'll look at each breast, and they'll get it, and what happens is you go under the machine, which is the X-ray machine for breast. And what they do is they position your breast in that machine, and that means you're turning and twisting around and moving, and so that they can fit your breast under the plates, under the X-ray machine. Okay. Now, as they do that, the X-ray machine will squeeze down on the woman's breast, and this will take a few seconds. It doesn't take a long time, but a lot of women during that time will feel a bit uncomfortable, and some will say it's painful, and some will say it's I don't like it. But the actual discomfort and the pain of it, if there is any pain, lasts for a very short time. It's only for a few seconds while they take the pictures. So, and like I said, the appointment only takes around 20 minutes each from going in there, getting lined up, getting positioned for them to take the X-ray, and then and they do fiddle with that, because every woman is a different size on their breast. Okay, so they have to alter everything to make sure that they're getting a good picture or a good X-ray. So that's the main thing that happens with it. Yeah, and feel free to ask questions if there's any questions. Yeah. Wendy, did you say that the breast screening can be done in the van that's going around? Yes. Okay. So Anne will tell you a little bit about that right now, and then ask other questions as well for anybody out there who wants to ask questions. Okay.
O le vaenga le pe ona toi fia whaamanatu atu le whaamatala le press screening. Po le ale le whaam. A tono e te leo taimi ia le tau te whaafonga lava o lo o whaatala noa lava nei po kalame. E le ngata i la tau nei ia e le fo i au nanga mai o lo o whaatinoina le vaenga le o le whaata po o su e suenga po siaki o susu o tina matama itai. Ia pe i ni vaenga i ono maua i lua aiwa. Wa o le tūlanga wa te tauna a mata na whaini tonga whitinga. Pēla na whaamatala ina o le tāua le whaatalea ai le i eise mea ua tupu i le susu se i tolou. Lea leo na tāua le whainga o le whaatalea pe ona i le manatuma le lātou talitonunga o le vave na maua, o le vave fu ina na whai o le tonga whitinga. I o nālo leo le tina e whai le susu enga le ta o le mammogram. Lea pe ona whaamatala muli nei. Ai pe o le tāua le vaenga le pe ona au mai. Ia vave ona mawai pe i eini mea e eini whaafitauli. I ona vave whailo leo tonga whitinga. O wa pe atu wai. O le ofo ina ina whainga tā ona maua tonga whitinga e whai ai. To mai o le tonga whitinga o isi ono leo o le tōlanga leo le chemotherapy pe o le ana whaamatala ina. Bei e te le fo le tūlanga e mwhai ona vave whai al tong tinga ma manuia mo le tangata le nei pia whaapea e vave ona maua e ala lai le whaata lea po le su enga lea lei ona tāua o lo amai fo le whautuanga au ala wal whaatali pia whaapea e oe le o whaia se whaata lea ai whaalunga atu pe ua yeise me ti ngā se tūlola vo le susu ia vave lava nā loe wa ai le fo mai. Au lea la ele la tau van po le ta vale lea wha solo mai. O le mwhaina whaile wha ata. Ia ai mawhai ona ole waenga la lea le pi e wha amatala i le whainga o le wha ata lea. Pe na lus pulu a minute e whai ele wha ata lea ia mai ele umi. Ai o le appointment pe o lau siakina i talo i whai o mai. Ia lena wha amatala le whainga o le wha ata se i tuloa se wha amatala pia waenga ai. Mo le tina o le ele i maleta maita i o lele i alo i whai whaata lea mantua. O le whaata leo leo lo whai fo i mo o tangata. Ai mai se fo i mo tangata ia lea i anga wa ai mo siakia masu enga ia le whali matau sanga ngai lunga. Mo li tu pao tina mata maita i lea i whaatu pel malo. Mantua ia e te aluatu to lo ia ona e siaki umalava susu o le tina po le tamaita e lua. Ia e mo moi le situ. Ia na tu le lalo le masini po le plate ma le whaata lea. Ia na whai e leo le ngā ruenga i lātou lo whai ia. Ia ma whai o matulanga waua. O ma whai o whaafia no o walo e whai hula o usia ki le vaenga lea. Ia e sao le lea le whaamatalanga. E mo ia e pia na ona ma ini pe tinga. Ai le umi. E te le lava le tūlanga mwhaina whasosoani ai. Mo le tō pāo tamaitai. Ma wawe ona i lopo ngene tūlanga wha le tōn. Ia on toi whai e fo i leo nisi i tonga whitinga. Yeah, over to you, Wendy, and the team. Cool, thank you. So, we're just going to talk more about the van. Yeah. So the van is from Breast Screen Aotearoa, and they are a national breast screening program, and they provide the free mammogram every 2 years for women aged 45 to 69, and they've also extended it to women aged 70 to 74 years. And so we do know that they have vans outside Marairo House Clinic up in Waitangiroa Mall, and they're there from up until the 31st of July. A number that you can call is an 0800 number, 0800 270 200. You can give them a call, see whether you can book yourselves in for an appointment. The van moves around, so it's at Marairo, and they are looking at other places in Porirua where to position it. Because Anne and I work with Marairo Health Clinic on this, and we've put in suggestions of where they could move it around Porirua and that, so we're waiting to see where it'll go to next. But it also goes into Wellington at times as well, so you can go there if need be. Yeah. And we also just want to encourage women that don't have any symptoms to get screened. Yep, that's the most important thing. Yeah.
e le latou van pe on ta wana fa solo ai pe o inai marae roa I wai tangirua mo na e pe tele na pe sai ai le fa pe tūlanga e tū mawaina o lo sa ili pe la tau no whang fo I e whea I le ta avale tū wai ta avale tilelia puen fa ili so e ngai tu tonu ai o le mantua mo I la tau ia e anga va ai le so e ngale au no mas tongi fa lima tau sanga ngai lunga le ono sepolo iwa tau sanga pa o le uto e fa upopo atu lunga mai le I la tau e fitu lua tau sanga ngai le fitu fa tau sanga le matua ai o lo o yaila le au onanga le e o to lava ila so luas Jones Fultasi on masina le nei ai la tau numera na o le oval se lau and la fo ile numera what's the number again so the number is 0800 yep 270 270 270 yeah Ia o le numera na mwhai ona vili e book whaisau appointment ina ia mwhai na mauleva no manuna ua o atu lava le taawale o taftafa e te tau le alu mamau I le mele mwhai na whai le sama e masani ona whai so enga ia pol wha ata lea e tautua na o le wha malu si au lava mle tupao tina matama I tai e senta ua le vaenga o le numera na e vili o walu se lau lua fitu o lua o taawale fo la le fea luai e fo tai me alua I oi I Wellington ia ai o le vaenga na e vili ia na whaingofia leo na book sau appointment e te alua I e whailau wha ata. Thank you. So just, want to talk about Pacific women, Pacific and Samoan perspective. Yeah. And because, there are a lot of barriers for our Pacific community getting screened, and some of them include family commitments, transport difficulties, fear of results, lack of information, cultural beliefs, and language barriers. If there are people who are having difficulties with transport and language barriers, that is something we can support. Our service here at Makasawhanga Pacific Nursing Service. So if you are interested in getting screened, feel free to give us a call. You can even call my number, 021 629 600. I'll say that again, 021 629 600. And if you have any other questions or concerns, just feel free to give us a call. Sorry. So, sorry, you can. Are you there? Yeah. Yep. So, yeah. We're just going to take a minute just to go over and just do a little bit on men and breast cancer, if that's okay. Right. Yeah. Okay. Because a lot of people are surprised when they hear that men get breast cancer as well. But as we said before, 25 men a year in New Zealand get diagnosed with breast cancer, and several die of it as well each year. And one of the key things is men can also, what they need to do is be checking themselves, as do women as well. And I'll just run through the checks for men first of all, and then I'll run through the women's breast awareness also. So for men, the key is to seek medical advice as soon as possible, okay? So if they check their own breast, and these are what they're looking for. So what they'll do is they'll check it by seeing if there are any lumps in the breast at all around that area, and you just do that with your hand and just gently test around with your fingertip on your hand and just go around and see if there's any lumps. And any of these, if they experience any of these what I'm reading out now, then they are to go and make an appointment with their GP. Any changes in the nipple on their breast, on their breast, the little nipple there as well. So they need to also check that if there's any changes, and some of those changes might include any discharge. So anything, if there's any fluid coming out of the breast in the nipple area or in the nipple itself, then they need to make sure that they get that checked out.
any changes in the size of their nipple, any skin changes around the breast, so that's either around the nipple or around the breast area itself. Checking to see there's no changes, like is anything enlarged, is the skin changed at all, and then other places to check is also underneath their arm, okay, in the armpit area, so going across from the breast around the nipple area. If there's any swelling there or anything like that, then they need to make as soon as possible an appointment with their GP, okay? Because awareness is important because men are often diagnosed later than women, because most men don't know that they can get breast cancer, and so they just think it's something else, and they might leave it and think, oh, it's going to heal up or it's going to be things. So it's really important. Do you want me to stop there for a minute, Beverly? Yes, please. Yeah. All right. O le vaenga lea se itano mo mua lava I le vaenga le satanoi and I le mo meo o me pe poloka I le tupa o tinama tama ita ia me se fo I tangata Pasifika mai meo o e alaiona o e whaisia ki nei o le si mafua anga e alaiona pe e le o tato e whaisia ki ma whaata nei o le telefo I o isi ti ute ma tuatuangia o tato tangata nesi na mafuanga o isi mafuanga ya laiona leo o nei leini a wala e whaingofia no o ele me whaile siaki malfa ata ia o le isi fo I mafuanga whaapea ele o lava whaamatalanga o tātou maua ele titi whaamatalanga o tātou maua I me e whaiei mea nei ia e le te le lava nei a wala lo mwhen whaanga le tātou le tio e whaailoa tu ai fo isi whaamatalanga I tele lava mai le na ulpaune o taimi o tele whaamatalanga ia e mwhaiona a wala atu ai nei si whaamatalanga mōna I o tātou tangata e tau mwhai whaamanina whaamalama o le isi waenga o le lava o le ngangana pe o isi na waenga lo o whaawaitu ia le tātou o e whai ia po kalame ma o I tū langa nei ia mawhaisi aki nei ona o le lava o le malamalama I le ngangana e mantua o lo ia lava nei o nanga le peolin sao noa ia e nei le taimi ua te a ele o nanga la nei le waka atawhanga ai o lana telefoni len tu mai ai ei lava se o le fo ia malamalama I le ngana Sāmoa mo tātou tangata ei lava se fesili awa nei maa pe ngai fo ia e viliatu o lana numera ai ei sau peni wha maua le numera lea en o le o lua tasi, ono lua iwa, ono o lua tasi, ono lua iwa, ono o ia fesili ia en po o le ala vase wainga te fia fesili wainga nei ono o mai lole sau nanga lea Wayne I le wainga leo le ka nesa lea e a fia fo le tu pao ali I le ka nesa o le susu mai o lo o mai fo le tūlanga e whaamanatu ai ia tā ua whai le tūpao ali I awana I whaapena o le tūpao tamai ta I o lo o mauai I a whianga nei ai a whiai fo I la tau o le vaenga mō mōla o mai le whautuanga siaki tam whai fo I siaki o tau ia le tūpao ali I vaenga ia nā ia tā pāse se sosoani ia po le siaki fo ia lau oi lava fōma ai mwhaiona e fesili ai se whaamatalanga po se whautuanga ai o le mea e tatau o na mātau e le tōpao alii po ini ni pato o lams ia tatau o na mata I tū le leivaenga na e whailawa I oilau oisu enga I pei fo I ona whai le tūpao tina a wā o pei o whautuanga ia le mai fo I le mātau I tūpā wa I pei ini ni pato whaapea po ni suinga whaapea wala ngona I le susu o le tina po le tamaitai ia whaapea nā fo le whautuanga le mai le tūpao alii o nei whaapea na o tamaitai ia ma isi vaenga ia na whaamatala nei a tonu e whaingatai lava le ngangana ia ai o whaamatalanga I tau lava na watu e peo na au mai el vaenga o le vaenga nei o lo ngā lue monu seifo maloloina ia mata I tū fo I tanga I le tulou le mata susu po wa iei ni suinga ia e iei ia vaenga nei au mai iei ia pe wa iei fo I ni fula suinga I le vaenga o le pau po le tino ia pe iei vaenga o mū awalava nei whaatuai a whailawa wailo wa ini suinga wa tatau loa e o fo I lalo tulou lalo vaenga I pito I lalo o le au ia o vaenga pe o fula
o vaenga o mana e te tau o na mata i tū, ia mai loa fo i ele i tū paoli ia le wei suinga a tonu pe ia o Jampi Totu lang fa pena, ma ai loa, ma vili loa, lau fo mai. Thank you, Wendy. I've just got another little bit just on the breast awareness for women, because that was for me, and women had slightly different things. They're similar, but they're slightly different. Even if for women, even if you have regular screening, it's really important to know what is normal for your body. So women ought to seek medical advice. I strongly advise them to seek medical advice if you notice a new lump in their breast, okay, or any lump in their breast, okay, changes in breast shape, because women tend to have bigger breasts than men, and women have a range of breast sizes and that, and so you need to look for what's normal for it. So if it's changed its shape at all, like it might have, I'm going to use the word shrunk in on one part of the breast, and that can indicate that there might be a lump underneath that, or something's going on underneath. They have a thing called skin dimpling, and dimples are like the orange peel. So sometimes you'll see an orange peel, and that's got those little wee dotty holes around it. Sometimes women can get that around their nipple or anywhere on the breast, and that's something to be really aware of if you imagine what an orange peel on skin looks like. So that can be one of the skin dimpling changes. The other one is nipple changes. Again, watch for any unusual discharge out of the nipple, and that can just be a slight ooze or just a bit of ooze, and then it dries up and forms a scab or anything like that, anything that's unusual. And the other one is any persistent pain in breasts, okay, because that needs to be investigated. And for any of these changes, any of these signs or that, you go to your GP and get it checked. And the reason we keep stressing go to the GP, if you've already got these signs or symptoms, you go to the GP because they will then direct you on to the hospital to get your mammographies and everything else done there that may need follow-up because you've already got signs. Don't wait for your next screening appointment if you notice the changes, because some women, they get screened 2 yearly and they get something going on and they say, oh, well, I'm having it in a year's time or 8 months' time, I'm due for another one. Do not wait. Go immediately and get it attended to. Make an appointment with your GP, because remember, time matters. The longer we leave it, the worse the outcome. Thank you. Yeah. O leo toi fo i malwam talanga Wendy i le vaenga leo le kanisa mo le vaenga o Tamaita. Ya fo i tusa lava po o ele masani na failau siaki o le tai mantua fo i tai lua tau sanga i mai lau tusi o pelongo mai oe pukula wa o malua tau sanga tau na failau siaki. Failau fa ata ia e te tau lava peo nai ma tai tu mai le taimi lea po i se tu lau fo i se po se fula po se patu fo ni suinga o pe o leo toi ma tai tu lava ni suinga le taimi lea o le isi vaenga pe e te tau fo na ma tai tu e tina mantua tu lau tina ma Tamaita ia e te lea tule pe la po atule susui lo le vaenga o le tu paoli e te tau lau na mata i tu e le tu pao tina ma Tamaita pe wa wise suinga o le fōlinga ma le size po le whaingo whiana malama ta tono malama manino na upo a whailo wa ai atu le tina ma Tamaita wa wise suinga whapena e te tau lava ona tau mate ia pe ia wise mea ua tupu wa wise mea wise mea whaale tonu taimila lea ia mawa ai fo i po wa wise vaenga lena ta ua e tolo wise se fo i sua vai le mata susu ma tulanga whapena ia wa ta tau lua na wawe wa ai lau fo mai o le mafu anga leo na wha manatu mai e tau na wawe wa ai lo lau GB po lau fo mai o na watu wa yeine tulanga i ona whapsa o ta isa o ale lau fo mai o le fale mai ia maawe o e whai uma yasi akim vaenga ina wawe ai ona maua mai loa ia mawhai ini tong tingai e tala whea ngai ia pe o isi vaenga ta wana wha mai awana i whaatali awana wana i whaatali awa ai lo lau fo mai pe te whapea o isi whaatali si i whailau si aki wa walo pol taimina te whaatali ia la ua wa iei lava se whaale tonu wha te tele ina ma wha popoina
ia mau ai se si tūlanga whaingata. Ia whaaftai. Thank you, Wendy. Thank you. So we're just going to quickly go through some myths and facts, followed by the key messages to take away. Yeah. The first myth is, I only need a mammogram if I have a lump, which isn't true. Even if you don't have a lump, it'd be good to get screened, and especially if, like I said, if you're a woman aged 45 to 69 or 70 to 74, you can give Breast Screen Aotearoa a call to get checked. Statement 2. Okay. Now what we've got here is we've got a fact. Most women diagnosed through screening have no symptoms, and that's absolutely true. So getting the mammography is really good. You might not have the symptoms yet, but you might have when you have your mammogram, it might be growing away there, okay? So it's good to have your mammogram, but most women diagnosed through screening have no symptoms, all right? But they may still have the cancer there, but you might not have symptoms yet, and that's a fact. The next one is, if no one in my family has breast cancer, I cannot get breast cancer. That's a myth, okay? There's huge family, a lot of families have other members who've had cancer, and it's always good to check out and see if anybody's had breast cancer in your family. There's also families who have a genetic predisposition to breast cancer, and they have a whole line of people who are dying of the breast cancer. So there's a particular breast cancer you can get, which is genetic, and that is not a good outcome. Yeah, it's not good. Yeah. The next one, this one's a fact, okay, because these are myths and facts. Early detection improves treatment outcomes, okay? So we know that, we've stressed that throughout the conversation, that early detection improves treatment outcomes. The earlier, the better. And the next one is a fact as well. Men can get breast cancer. So we want to stress that as well, okay? It's just not for women to get it. Yeah. Okay. So, if you have any questions, just feel free to ask them. And otherwise, we'll end with our key messages that we want you to take away. Alright, whaftai. Ia pe o isi vaenga muli na, pe o toi wha amanato vaenga ia, toi tau wha imaila lato wha amtalanga lamtanga, ia pe o le whalimanga i le whaiva, ia po le fituluanga le fitu whai lato e whai ona, whaia mamau le siake, fua e au noa ma se totongi, i pe oni lato fesili fo ia o mai po o mea moni, ia ma tali o lo au mai, o le mammogram ai pe a whaaliu lava latou ia o le tāwana o le whai o le siaki lea po le whaatale le mammogram ia e loa ai ia po o maua o mai vaenga ia e mwhai e ona afia mai lopo o afia i nei a le kānesa ia po o tūlang whapea ia ma vave o le tāua o le vave whai ma vave maua po o iei ni whaafi tāuli ia ona whaingofia fo ile ona whaile tong tinga ia e te le lava le tūlanga e le lei ma whai ona mawai ia o le isi vaenga whapea e pei fo ile e tilo anga i le tupu anga ma le tala whaasolpito le ainga ia ona o le name ia i o lo mātau lato e te tau lava ona mata i tū mō tangata uma e fo ile fesili po le toi whaamanatu whapea i le mawali tupau alii i le kānesa ni ususu ia ile ai o le whaamanato lo au mai mata i tū mātangata uma i le vaenga ma o le vave ona whai o le siaki ia ma le whaata ia e vave maua i fo'i mai lo ai tūlanga whaapea ia ma whai e ia tonga fitinga e pei o le tele lava na vaenga o toi whaamanato mai e lato ia ina ia mātala ma tātou mau tino ai fo'i le tūlanga e te tau ona whai ia pe
whai ona whaatino ina umane me. Ia ma wha o ngā fo ila la tok whautuanga ma tūlanga lo wha amana tō mai so enga tāua nei ina ia vave o le tūlanga la vai whai ma le tāua o le o ngā le mammogram ma le siaki po le wha atale nei ina ia vave o nai loa po iei ni vaenga o tatau po ni fula fula o patu matulanga wha pēna ia na vave leo na whaia le tonga whitinga ia e tatau ona whaatino ia mo ia vaenga tāua. Ia whaftaitele lava finally before we let you go we'd like to make sure you we haven't missed anything important. Is there anything else that you haven't covered today that you think our listeners should know about breast screening and breast cancer? No, we've just got the key messages, which breast cancer is common. Yeah. Early detection saves lives. Breast screening can find cancer before any symptoms appear, so we do encourage that you to go get checked. Yeah. Most women diagnosed have no symptoms. Looking after yourself helps you look after your family. Men can also develop breast cancer. And if you notice changes, seek medical advice as soon as possible. Yeah, and also just encourage you. If you have any questions, feel free to give us a call. Yeah. All right. Thank you so much for having us today. Whaftai, thank you for your time. Thank you. Have a good day. You too. Bye. Soifua. O le talanoanga na ma le vaenga le wakatawhanga nei vaenga muli muli a ia na toi whaamanatu mai. Tā ua lava le ole kānesa lava ia le nei o le susu. Ia e tā tele. Mai pēla wana whai atu la mtanga i vaenga sa tā ua ia. O se kānesa i pito silon tā tele lea a fiele tu pao tina mta mai tā i tono nega tuno New Zealand. A le mele le iai. O lea ma whai ona maola wano e whai suenga, whai wha ata, ia ma wawe o nei loa, ia ma wawe i foi, o na whai ala tong tinga, o le o whai uputa, o lava leo le au mai, o le wawe nei loa, o na wawe whai e leo le tong tinga, pevo na amai, o le tuwai, o le telo i la tau, ia pol fastful pasene le na au mai wha amaumaunga, ia e whai atu, wa tuwai a o i le paenga, fo i lea whai o le ngā se, ia ma whai ngā tai, fo i ona whai ale tong tinga, ia e pei fo i ona na whai atu. Pe o wha ata ma, o le mammogram le wha amatala mai e le, e nei tamaita i o le au unanga. Ia o whai, o toa tele lava e o mana whai moa, o ia o mana whai, tai lua tau sanga ia, o le whainga sa ia mai le tusi. Ia na lafo mai le tusi wha apea, o i le aso le o e whai e lau wha ata. Ia te tau ona e iai le taimi le whai lau wha ata. Ai le umia penta upe luasful ala na luasful minute ia ona te alu atu fa tala titi to fa tumu le form night mauti no o oile te alu atu ia ona e alu le tono potu sui le ofu ia ma e alu ai ton isi tapa i taimi ele ato mo ofu ia le fa atale ne fai po le lua e masina talu ai ia ona wale o ato le lua tau sanga le fta ato i fai le o le sfata ia le umia na fa atali wai va ve yo le on ngaluenga ana i tamaita i fo lo faia le fa ata le wa tamaita i umale faia fa ata ia le umia na fai ia ai uma vanga na to fa ata tala i titi i wa mai le ele o manino lo fa ata ia na to halo to i fai ia ai va ve ia pe fo na tala no i la to nei ia ele se me fa ngata ia ele mai le fotuanga o le va ve na maua o le va ve fo ina ona ona fai o le tonga fitinga, ia ma le tonga fo istulanga, e o iai ia o nei te au tāwana mai i la tau i le waka atawhanga nei tai au, o le ka nesa o le susu e tātele mai se le tupā fo i tamai tai, ai au fo ina ingalo le tupā o li, ia e awhia fo i la tau, wa ai ia haunga pa ma tūlanga ina fautonga ina mai o me te tau na whai, ia tātou muli whata i tai lo oi lava whale mai loa ai ia na whaileo se fuafuanga iai to tele fo iwa a whaina mai soi fuai nei ai o lo iel tong fitinga o le mea fo ili nai tau te vai o lo iel tong fitinga ia ai it's wai na tato wo oi it's wai na whai ona it's wai na tato wo e whaatino ia whautuanga whaileo siaki
pe ona iai vaenga ia na mai whautuanga le van lea pe ona tā ua, le nei porirua, i nai Waitangirua, fefo i le marae po fele ia toi maua na toi whaamana tuatu lea a marae roa. Waitangirua ai whalwa i ale van e tā wai la so tōru sfutasi ai vili numera na le ovalu se lau, lua fitu o, lua se lau, wavelona puki ia vai na lol watu ala tu mai all van, oso i tonu, whaile usiaki, ia toi alul fale, toi mau atu le tali, ia mtua kilia o le isi meo whale tonu, ai a mau atu foli tali, sau i le vaenga ne ia vai le mānei o le wawena whai. Ia, malisi vaenga o whautuanga, ia, ngā lue whaatasi la inga, ia vai lea ngā luenga e le whainga tā, ia whaifo ia te pisi, ia fitu unai, lea lavalo o maua lava sosani mai au nanga ne peo iei le waka atawhanga, ia ina ia whaatia noi lea suenga, ia ma whaasau i nai soifua, ia le mamalo na ia tātou tangata, tātou ave se le vaenga le whaapele o maua tātou tangata Pasifika na whaamtalang, a le tau te mau whaamtalang ai a wala tfo ilunga le tātou le tō, le Sāmoa Capital Radio, ia polisi o whonga lau mua, ia le alo whaamtala o mātua i vaenga ia, tā ua te le mō tātou whaaftai te le alwha whonga mai, i le nei tai au tālusia, ia mō fo i se au ngā o le nei fo i polo kalame, ia whaasau i nai soifua, ia o nai o tātou tangata Sāmoa, ia ma tangata Pasifika, ia malongolongo atu fo i nai wō, ma nai tina, tamai tai, o lo mwhai o nga wa nei suenga, e anga e whai suenga, o lo mauale, nei fo ifsosoani mo i tātou uma, manui ngā luenga o lo whanga solo nei tai au, ia ai o le a whaawau ia tātou po kalame, ale si ufonga lau mua nei pesepesenga nei vaenga o tai au, ia ma whanga solo atu e tātou po kalame, beon whaatu langaina, ile nei fo ia solua, whaaftai te le lava le whaafunga mai.
Pesele nei u fatu moe, ai u e vai vai, u e via moe. Tam fai la ia jala la mai pea, ai se o pa a pia pia a tu ilea. U o tali toni la pa ma homi, wa me o e ma wo moni, o te o te ame de foi leoti. A pai u e pia pia, but the smile ia. Tamau left to Lima, all night to much Sāmoa, my New Zealand. Naya fatuna ese lava, te leoina, yanga mutangata. Apaila ua e pia bala balapa, sili ai pea, tu mai oleanga. Ua o talitoni lo pa maho, ua mea
Pata Smaila ia Tama lepe tu lima E mai tamai Samoa mai New Zealand Lava, tele o winga, e nga motanata. A paina wa e a mala malama, Basilia bea, tu mai o e mama. Ua o tali tali la pa ma honi, wa bea o e ma wo moni, o te o te amene koi le oti. A pai wa e pia pia, pat smaila ia, tamba o le tu lima. Night to much Samoa, my New Zealand. So wa i ua filonia
Sāmoa. Whafofonga Sāmoa, oa uneo I moa, o le toa ua lewa, lauti ai sema, o si au mea ula, aua wha moi moi, tō whatu tongi, o le a o moti. Oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua. Toi lili ulo ma fau fau, sa ili senta sia tawanga fau. Ole a se ulo va ai anga ile au. Sema ile pala pala, faamanga loita, ole tangata leanga, oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua, toi lili ulo ma fau fau, sa ili senta sia tawanga fau, ole a se ulo va ai anga ile au. Whanau pele, pele ilo uangana, ele whaia so uloto, ile tula fono, tatou tupea, ile sili sili ese, e pule ile whaaola, pule ile ave ese. Oi tofa, oi la udia, ole ama vai nei taua. Toi lili ulo ma fau fau, sa ili senta sia tawanga fau, ole a
solo mai o tala te ngoi te le mai lo so oi lo uma alo la ia se to mi atu oi le nei ma e ola ua pa o le fana solo mai o tala te ngoi te le mai lo so oi lo uma alo la ia se to mi tu oi le ne ma e ola ua pa o le fana Round here Records. Sāmoa. Master Eddie. Sunny. Anima ya ia se matani se momoli tu ai se me alele. Ila utele wale mafaye uvae ona no fono forele. Wo omisia oe tawa wina matelo fa amoe moe. O te tani tonu na oa ula waino ulo tue. Waini amutang ele mawhai na ngaro. Te mana tua pea oi so o se aso. Holy malo fana papa imai. O sili na ilo una la fumai. Oi uwe ami mai se matani se mamali tu ai se me anere. Ila utile wale mafaye uvae ona no fono forele. O omisia oe tawa wina matelo fa amoe moe. O te tali tonu na oa ula wairo ulo tue. Tine ea ole a lava lo umutiva.
se aluan lemu. Te pataula I tangata utu. A whai e tele whai te tainu malaba. E o se whaalave lave so se tangata. Avata vale, awale sono fiti vale. Le forma umile nawano for you talane. Vai le iluma wale talano. E moane for you le attitudi le tomano. Avata vale. Se alu lemu O fautu anamo oile so ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai sano nei fa per foio Avata vale, aua te aluona E a whaina se tanata ele awala Waele le nai tamaiti o le aona Maua ele o leo siaki sa o ile sela Avata vale, se aluan lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano E gatai sano nei fa a per foio Avata vale, se aluan lemu Te pataula I tangata utu A whai e tele whai te taini umalava E o se whaalave lave I so se tangata Avata vale, awale sono fiti vale Le fonga umile nawano for you talane Vai le iluma wale talano Emo ame for you le attitudi le tabano Avata vale, se aluan lemu O fautu anamo oile so ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai sano nei fa per foio
Ni seo whawhiwhianga nei vaenga o tai au peno tō whawhonga mai fōi I le whawhiwhianga na ia a Sāmoa. Felice Mikaele, ia mani seo whawhiwhianga nau tō whawhonga mai ai. O lea ua toi lus ful 5 minuti tāle I tō lais ful malua. Ia Charles ful lua tōna ona toi whawhonga fōi lea ia tātou talafau peno tō whawhonga le tai on leila. Ma tau wina le tō langa whaale tōno le tau o lo o a awhia I nei ia le vaenga o le motu I saute. Le ua yele polo inga o whaalawla whaafosei le nā ua whaalau ilua ma le tō malo I kai koura. Ia ona o le vai tawhele ai kōwhai. Ia ua si ia ilunga le soa vai. Ia ma ua mol mawina fo I le tō langa whaale tōni tawhenga malo longa. Ia o le lapata inga o timunga le ua lanu mumu. Le ua yei moni vaenga o Marlborough ma Canterbury. E au fiei fo ilai nai kai koura. Ia I fo inisio vaenga lava po I tō malo I tutono le moto I saute. Ia au fiei Canterbury ma Marlborough na ua yele lapata inga o timunga e lea e lanu moli taimanei. Ia manto fo iyo pion whaafonga I talafou o tako le nasa tele I nā whaina I le mamafa o timunga le whaingo le vai aso. Lea na tele ilo longa ia ma tele ina whaatano ina ni so tangata mai no whanga maula lalo e o ese mai I o lātou whale o lo no whai. O le fo ia le lapta inga ia po le tūlanga I mata I tū ai ia timunga mamafa I le tō malole I Wairarapa. Ia o lea wa iei fo ia whaatonunga ia ma lapta inga na ia mata I tū le tūlanga le e o tū lava I le tae au o le aso tofi. Tai ala stofi le ia lapta inga po o tūlanga ia pe ona mata I tū ma wawa ai e timunga mamafa mo Wairarapa ma Tararua. Ma le Tararua Ranges mo isi aso ia lua lea o lo manai nei. O le whaali ele pule ngā nu o le tō malo lea I South Wairarapa. O lea lava e pe e susu ma lu lava le palapala ona o le timunga ia sa whianga ia fo I manai taimi o tōna I atu. Ia ai mai se lava lwa yasu talwai. Ia le fo ua tō iaisi a lapta inga ma whautuanga ina ia mata I tūtu langa ia I timunga ma mafa. E o tō lava lal tai o la stofi le tō lai ono. Ia. I la tō pe a whaio ini se o maua mai ia. Tātou whasalaunga I nā vaenga o tutono o New Zealand mai se le motu nei I mātū ia whape fo le motu I saute ia. Whatalo whatu mo utou ia mata I tū le lei whautuanga. Pe lava le Radio New Zealand nei e whasalaunga lava mai I vaenga ia le malo ma lapta inga mai ofisa wa ai tau. Ina ia mata I tū langa le tau ma vato I whautuanga ia o lo sosani fo isi a tātou au nanga le tātou ngana. Whai ona moli atu nisi o vaenga whapea wa lapta inga. Ia mata I tū langa whapea. Kai koura o naua ele polo inga o whaalavlawe whaafosei. Ia ona o le vai tawhele na I ko whai. Ia ma o tapunia fo I tele o nisi o vaenga o awala. Ia ona o lolonga ma ai mai se lunga o wala I tele mo me o le vai e toa. Ia ele saunga le mo feo inga a ta vale. Ia e whaamalo lawa ia ila tolo mwhai ona mafuta mai nei taimi. I le tautua si fonga lau mua o tātou pesenga I olo o tau whaafonga mai pēl nei vaenga o le tae au ma e whautua ina fo I a tātou Paul Kalame o le soifua malolo ina pēl nau tau whaafonga mai ai ia e tāua I o vaenga ia whailau siaki ia a whai o le te anga wa ai mo siaki ia awane I ngalo e tāua lava le vave nei loa ia ona vave whai fo I lea o le tonga fitinga e whai atu fo I le tonga fitinga o lai ele I te lele a fianga ia mai whai ngofia fo I ona whai tonga fitinga fo mai ia ma te lele awa noa e toe ma whai ona wha fo I sia le tino maa losi ia pia wha pia whai a tātou siaki nei o lo o tawa mō mai pe tātou soifua maloloina e wha tino e mai se lava mō vaenga o lea e whai e au noa mas tutongi le tutongi le malo e wha atupe le malo ia ai o lo mau ai mo tātou lava noa tātou te whaonga. I whapena fo ilan siaki o le bowel screening. Tasina siaki o le mau fue tātou la fua tulau tusi ma avato e ma le
ma le tautusi po le afifil na o lo iai uma i totonu mea mawhai lau siaki. Ia whai ai oi lo fale, to e tu le tautusi, ia lafo le meli, e le isau tupe alua i e tau whai eile na siaki pe to e lafo i le tautusi leo lau siaki. Ia na ave ale la tau ftelia la tau soi fua maloloina, ia mawhai le su enga, ia nta o mai fo ilea, pe toe alua toe, whai se siaki o le i nei vaenga i wha le tonu, ia nai ta o mai, ia le ato o toa mea uma mo oe. Ia, toe luas ful minute tale i tō lai, se ful malua, wha wau pea nisi o wha fifianga mai a wha manu tua tanga le vau, ma le pese na ta ua le pese, so ele ma le pese na 5 stars, oi la o pele ea, ile nei vaenga o tai au.
alofa I lovia ai fili fili Tapuia I loa I ona mona E vai moa u Sotoe alofa E moni lava la uma salo salo Ele malu elu elo fina ngalo Pele ea se I e tau tino mai O a o ea pele ai Tau o se upu e pa umai I lo ufofonga I amatala la tapola La pia I loa I ona mona E vai moa u Sotoe alofa E moni lava la uma salo salo Ele malu elu elo fina ngalo Ele ea se I e tau tino mai O a u ea pele ai Tau o se upu e pa umai I lo ufofonga I amatala la tapola Tau o se upu e pa umai I lo ufofonga Ia malama lama mea uma
malini loi mata a ole tina uatani tala sole ai longa ata toto e peinoa ua pei oi o se tangata e malanga i le langi ainga mamalini loi mata a ole tina uatani tala sole ai longa ata toto e peinoa ua pei oi o se tangata e malanga i le langi Ta alofa lava e le nei vaenga o telefou o le siu fonga o le lo mua. Ua whailo mai e le vasenga o pule a onga wa onga maulunga a New Zealand. E tele ia tusi talo sanga sa o lato maua mo awa noa whaafaya onga o lo o iai. Ai peita ai o le tele la voia talo sanga e le talo whengai mo ngā luenga o lo o mana o mia ai. Whaalia mai e pule a onga i se suenga whaale tusanga a le asosia whaia onga moa onga maulunga. Le Post-Primary Teachers Association po le PPTA. E whapea o le uti o whaia onga na wha malo si ai le whaai unga e tāo fia nisi o mata upu ua le whaia pe ua tuina atu foi ia mata upu e whai le onga foi le nei ingo o le te kura po le Correspondence School. Nā ta awai le ripoti le nei le whaalapo tonga o manatu mo fina ngalo whaalia nei mai la whainga se lau limas furulima o pule a onga maurulunga na whaamao popoina le amatanga o le kuata mua o le tausanga nei. Ua manino mai ai le whenga i pēa o le tele o a onga i New Zealand ma le whaafita auli le nei o le lava o whaia onga. Sa whaalia i nisi pule a onga pe tusa o le 2% o la tua vanoa sa le maua nisi e aito mai manga vaatala whengai. Ai o le 2% na o le taitasi tangata sa talo sa ngātu i ai mo i avanoa. E tasi fo i mai la fo inga e 5 o ni avanoa sa le i mawhai o na whaatumuina a o le isi 2% na whaatumu e tangata e le ai ni a o aonga whaafai a onga. E lata i le awha o pule a onga sa fia i le suenga na o lātou whailo mai ua o lātou whaafai ngā luenga ina tangata e le i awa o ina whaafai a onga ona ua le maua lava ni whai a onga ua paasi a toa o se paulea pe a fua i le 5% na iai i le tausanga ua mawai. Whaalia mai fo i le pelestene o le PPTA a Chris Ambergrampi o le lipoti le nei le whaalapo tonga ua whaalia manino ai o lo tele ina whaalango a onga i tangata nei e le o ni whai a onga o waoina i le taimi o lo tau mo whai ai e whaavasenga ma whaamalama lama i a suinga fau o le curriculum ai mai se o le whainga o suenga e pei o na manao ai le whainga malo male mata ngā luenga o a onga. Ua whaalia na matua le fia o le minister vai whafo New Zealand wa wasa manai o Winston Peters ona o se whaata ita inga o se mea tau malosi a le malosa ina lea na whaie tu tono le wasa Pasifika i le asunga fua nafi. Nā ta ua ai le minister o le nei whaata ita inga o se ngai o inga e le talia e tangata a to ai mamalo o le nei tu langi o le kelope. O lea sa unanga wa wasa manaia i le aso nafi na ia wha mamawhai nai o le whaia o le nei whaata ita inga saina o se ngai o inga e le o ngā tusa ma le tūlanga no fo le lei ma le tausia o le file mu i le nei vaenga o le laulangi.
E nā o ni nā I tū lā tālua na whaai loa mai I le malo saina, I le malo New Zealand I a lea wha moe moe, ai wha tau nui na loa le lātou wha ta ita inga, I le whanai na e leo se mea tau wha tau tonu alu mamao, mai se wha maulu niukilia o le malo saina, I le tonu o le vasa Pasifika. Ta ua fo e mi star vai whafo New Zealand, o lo I loa le leie le malo saina, I atunga lunga o New Zealand I lea I tu a inga o whaata ita inga, ai o lea lava ua whaatau nuu, ai e le I umi sa taimi talu o na longo ina mai alo ia le malo o New Zealand. O se lipoti ia le newspaper, le Australian, I le asungo fua, na whaali ai whapea, e fōlinga mai o le whaata ita inga le neia saina, ua whaia e whaali ai lo lātou le fia, I le saini ai o se mulienga e ngā rulue whaatasi ai le malo Australia, ma le malo Fiji, mo se file mui te tonu o le Pasifika. O lea whenga inga e ta ua o le Ocean Peace Alliance, na saini ai Fiji le whaiunga le vai aso, mai ua whaamatalaina e minsta o le malo Australia, o se whenga inga tā ua tau I le puipuinga. Ai pei la o na whailo mai e wamasa manai o Winston Peters, le minsta le vai fafo a le malo New Zealand, o le whaiai o se whaata ita inga o se mea tau whaatong tonu, I le tonu o le vasa Pasifika, e whete e nai ma le wha moe moe, e ave ai le vasa Pasifika, ma sami ma vasa o le file mu. Ua wha mamaluina nei I la wata inga lanu mu mo ti munga mamafa, I le tu malo Marlborough, whapea manisi vaenga o le tu malo Canterbury, e awhi aia tu maunga o Kaikoura, o na o ta whenga malo longa mamafa, I ia vaenga o le motu I saute. O le tu I saute o Marlborough, whapea ai ma le tu malo Canterbury I matu, o vaenga ia ua valo ia mai, leo no soai, I le whaasolonga o winga whaale tonu ma le lolo wao le tau, e pei o nā whaina ai Dunedin, ma se vaenga tele o le tu malo Otago, I le whae unga le vai aso, se ia o mai lava I le asunga fuana nafi. O lo valo ia le valo se furulima nga I le luas furulima milimita, le mamafa o le Swatimu e palasi ai vaenga pei o na taua, ai mai se lava o tu maunga, mai na whaalia mai le ofisa le tau, e ono lamatia ai le soi fua o tangata, ona o le tatafe o waitafe, ato ai mani solo ele e ono tula I mai. O lapata inga lanu mumu e pei ona tu ina mai mo Marlborough wa pe ai ma Canterbury I matu, ai maise o nuu I le wā o Ward ma Hanma, ai wa pea I sau te sae o le Aratere Valley, e awhi ai ma le Kaikoura Ranges, na amata wha mamalu mai le tu lai wha I le afiafi o le asunga fua, mai o le a o tu lava ia la puta inga I le tu lai tolu I le vave a o le so lulu. O le mamafa foi ia le kiona o lipo tia mai le ana to e tāpuni ai ma le awala tele nu me la valu I le vao Fairley ma Lake Pukaki ai o le awala tele nu me le tasi I matu o le nuu o Oamaru o lo tāpuni pea ona o le mamafa o lo longa matu langa wha le tonu o iai le tau. O I loa I le tauna ungo se suenga le mai nei, e to I titi tangata whai ngā ruenga o New Zealand o lātou wha o ngā ina le ata mai wha fōlinga, po le artificial intelligence, I le whainga o lātou ngā ruenga masani I aso te tasi. E le ngata I lea, aena tā ua mai fōi, pe tusa o le tasi vai tolu o tangata whai ngā ruenga o New Zealand, e iai le manatu, e pei ua lātou whaia se ngā yo inga se ma le sao, pe a whai e lātou te whao ngā ina le AI I le whaatino ina o lātou tiute ma ngā luenga whai. O le lipoti mai su e ngana whaafoe le whalabo tonga I ngoa o le Employment Hero na atangi ai e maua lalo tele la whai o pisanisi tu tonu o New Zealand ai o lātou whao ngā ina le AI pe a whaatusa I atunuu e pei o peletania au se talia whapea makanata. Na whaalia fo I le lipoti e to tele tangata whai ngā luenga I New Zealand
ua amata o na sue ma awao i le wha o ngā ina o le AI ma whaalangolango ia i le whainga o lātou ngā luenga. Ai o le to tele o lātou ia o lo ona nā ma whaalilo o lātou wha o ngā ina o le AI. Ua manatu le whaululunga o le Employment Hero i le tonu o New Zealand o Neil Webster e da tau i kompani ma whaalapo tonga e ona ngā luenga ona taula mua i le whaamautuina o ni whainga ma se si o manga tāla whengai mo le whaau ngā ina da tau o le nei teknolosi fau o le AI. Le o popole tele le pale mia ia tu i sinave maunu mo to tua Christopher Larkson i le awai o le minstale vai fafo i le taimi e malanga asiasi mai ai le pale mia o initia i New Zealand nei. E manatu le pale mia o New Zealand o se asiasi ngā tāua le malanga mai o le taitai o le malo initia i le tala whaasurupito le wāwhenga iai o malo e lua. Ua whaia le nei asiasi ngā i le taimi ua pāsi ai e le pālemene le whaitonga mua o le pili po o le tūla whono tau whaofi e alo i ai i le whenga inga sa o loto tau he whaatau inga i le vā o tunu e lua i a New Zealand ma initia. Ai o loto e sea mai le tunu le minsta le vai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters ona o se malanga alo ia i le tunu o Singapore whaapea mai a Japani. Pei ona sila fia e te wawasa mana ia i le whenga inga le nei ma ua tau fia i le langalongo ina e lana pāti o le New Zealand First ona o nisi o mahua anga. Pei ta ila sa whaalia e le li pāle mia o le asia singa mai e le pāle mia o le malo initia o se malanga tau o loa whaane teitai i leisi teitai mai o ia le e tari malo ai i lona tūlanga o le teitai o le malo New Zealand mai le se a whaina i le awai o le minsta le vai fafo ona o looto e sea mo le whaatinoina o na tiu te whai. E te leni polo kalame ua whaatūlanga ina nei mo le iai i New Zealand o le ase singa a le pāle mia o le malo initia e amata i le asforeile o le vai aso nei. E lata i le se lau wafe tā la le tau o ni tā whaonga ua le whaataunu ina i se tasi o malai mo tā whaonga po o se campground i mātū o le ai o whangarei ona o whaale tonu ma winga louro wao le tau ua whewhewhe ai te ngata ma ainga na wha moe moe e whai malo longa atu i ai le teimi le nei o le tūuanga o aonga. O le nauwhanga lea mo tā whaonga i le Helena Bay whapea i o kura ma whangaruru na amata mai lawa ia i anuali o na tau lea whea tangata o na o se solo ele sa iai i le awala tele le Russell Road. E wi o loo te tala i le awala wā piapi e le whaataina i le Kaikanui Road pe tai e le sawa ni ta vale la popo e pe o camper vans. Whailo mai e le tinaya Robin Cooper e pūlea le Whangaruru Beachfront Camp i lea vaenga o lea tunu o sa whainga tā te le ono masina tarui nei mo le lātou pisnisi ona o le tau le ai unisi e tā whao ma asia si atu iai ona o ia whaafi tā huli. Na ia tā ua fōi o le taimi au pito pisi o le lātou a tina ai o le vai taimi o le tau mawhana whana. Mai tusa ma le tasi vai tolu o lātou tupe maua masani, ua le mawhai o na maua o na o tangata sa whaia lātou bookings, ua toe soloia ma tau fia, ia fuafuanga, taruai winga whaale tonu o le tau, o se awha inga tu fantasi, e o i le iwa se furufitu a whe tā la. E pupu le vai aso le nei mo le to tele o tangata whai ngā luenga, ona o le sforeile o le aso malo lo le matariki po o le aso le tausanga fau a tangata Maori. O le nei aso le telitununga a tō matu manganu ua Maori o te taimi e whaatesta si ai a inga no mai tū malo e manatua e ua maaliliu ma pāti pati ai le tūlanga o ngā ruenga o le taimi nei ma whaatūlanga i a polo kalame ma fuafuanga whaatatitia mo le lunga nai. O le tausanga lua wheluas furulua
lea na whatoa a mata ai o nā loa ia le nei aso malolo i le kāle na le malo o New Zealand. O se aso malolo mua le nei walo iai le te ao maari e se ai mai le aso whailonga ina o le whenga ingo le waitangi lea na amata o na vea maaso malolo i New Zealand i le tausanga tasi iwa fitu whaa. O le aso malolo le matariki e sui aso le tausanga e pa u iai ai mauti noa lava a le o Juni o Julai e whailonga i nai. O le aso forei le nei la, le aso se furu o Julai ua pa u iai i le nei tausanga mai tele i a sauni ngā mapōrkala me ese ua whaatulanga i nai i le aso whaapea le whaunga le vai aso i tu ese o New Zealand. E le haini ta alonga le kapi e whaia ka lapu o le Juni le kapi o Wellington le whaunga le vai aso nei ona o se mata upu o le fia ai le asosia lau whali. O se whamtalanga tusia mai le asosia lau whali ta alonga le kapi o Wellington na ta o ai whapea o whamalusia le lātou whalabo tonga e ta o fia le whaatinoina o lātou au nanga masani ona o le whaawau pēa o ni whainga tau whaamatau mani winga le manuia e whaasanga i lau whali i le taimi o ta alonga. Whailo mai e te teifono le asosia lau whali Wellington o Ben Van Berkel o le vai aso na te nei na whailo hatuai i le uni le kapi o Wellington a whai e toe ali di mai i nisi mata upu whapea e a whiaini a mionga mani winga paa e whaalia le au mai moa ma le au tāpua i lau whali o le a tāo fia loa le lātou au nanga i le whaafoi ina o tā alonga. Whailo mai e le lipele stene e tolu nisi mata upu whapea sa tūla i mai le astona ina te nei mai o le ala le ua whaia i lole ma le whaaiunga e le aini lau whali e ngā lulua i tā alonga i le whaaiunga o le vai aso o lumana i nei mai le aso sefuru e o i le aso sefuru lua o Julai. O mata upu e pei ona le fia ai le aso si e lau whali na tupu mai le teimi o tā alonga le kapi a whanau la Haiti po le junior rugby ai whapea fo i le kapi a onga a to ai ma le kapi a tangata mātutua po kalapu i le tonu o le lau mua. I ta alonga basketball a le tu paoli i na malo le aua le Tall Blacks a New Zealand i a Guam i le ta alonga mua e su e aia ava noa mo le ipo le laurangi a le tu rangi o Asia. O lea ta alonga i Okilani ana po se lau duas furuiva ai o New Zealand i le fitus furulima a Guam. E mai o mawai e New Zealand le tūranga lua i a Australia le ana malo i a Filipina i a ieiva lua i le whaiva. O mawai fo i le avanoa le Tall Blacks a New Zealand e se atua i le vaenga i lua o ta alonga nei a tunu o Asia e whaamautua i a avanoa mo le ta amintusanga o le ipua le laurolangi. O isi au o la tau wa i le vaenga i lua e iai Australia o Filipina o Yoritana, Iran, whapea o Masuria. Pei taila e le toe ta alo New Zealand ma Australia whapea mo Filipina ai o le a ta alo New Zealand ma Yoritana whapea Iran ma le au Asuria mai o au e tolu e pito i lunga i le vaenga lea o ia ta alonga o le a whaamautu ro la te wawanoa mo le ipo le lalolangi le tarimano ai le atunu o kata i le tausanga asau lua afe luas hurunga le fitu o le whaiunga le nao telefau. Langi mamama le soifua maua i le whaafuanga mai mo me foi o le tātua tunu le ne foi whao poponga o tala inisi o meolo te topu le tātua tunu e Sāmoa. O le whaasau ino se lenia le malo i tū tau whemalanga inga wha malo o loo aia i lava e tusa maala wha le tūla whono wha te sei mawhainga wha vai mata i ala mautu. Le ua ta oto e lima ta ita ina ai le wha o ngain te tau o se lenia le malo
mai lea taimi. O le pepa leo whaamtalanga ua tali mai le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta, e tusa o nisi o whaasalalonga o sala lau solo lunga o peng te wha ilangi, o lo ta uai lea lua se lenia le au whai la fonga lea tino, e whaatupe nai vaenga oma, o pāsese o no whanga e whaamautu wai manisi o vaenga, mo le alo le fionga le teitai o lea tino una la malanga whaantasi ni usila, mo ana siaki whaasoi fua malo loina, o whaamanino mai le pepo whaamtalanga, e le aise se lenia tase le malo lo whaaluina, na tutongi na ailo na pāsese, o se no whanga na whaamautu wai, manisi vaenga mo mia molo na atali. Mai sa tutongi ta silawa le fionga le pāle mia po olo na tua a, malo na ainga. Ma o toi whaamanatu mai ai, o se soli tu la fonu le whaio ni whaamtalang se se, e tau leanga nai le tamari anga o se isi tangata. Wa whelo i atu le whainga malanga mo se teimi mo mua, wa siasi mai eilu tātua tino, le teitei fono o le whaalapo Tonga Pacific Community, le whomai a Paulo Vivili po Dr. Paulo Vivili, a toai malana au malanga, o le whamoe moe le whainga malanga i nei e whelo i atu teitai o le tātua tino, ma whaurulungo o mtanga renga oma ma paanga o lo ngā lurue whaatasi, e nei e whaamautua wanoa, e ma whaiei o na ngā lurue whaatasi Sāmoa, ma whaalapo Tonga Mali Pasifika, e whawhaingo fiei o no ngā lulua Sāmoa i awa noa, e whamanuia i nai i wahenga o lo awe i le whaamua mua i anāti nae, mone manuia lau tele o le atunu. E o se whasoa ni fo le reuna ia o lo tātou ta mawa inga, o se temi mua nei o whaimalanga mai ei ma whilo i atu i te itai o le atunu. Talu o na amata mai le nei so tanga, e le tausanga umawai lua a whetlua se fulma le lima. Watu i nātu le ofisa le loia sili ni ana tālu sanga se whae lumo le whaamsinonga. E whaasanga i le tangi na whaauru e le fionga e le whaipule o whaleata numere tolu le ala le pule rimoni a yafi. Na i e tālu sanga i nai le toi ilo le whae unga le whaamsinonga na tu ina mai. O le mata aupu i a Samuelu Whawena, Lise Marie Schmidt. O se vai kepi māmea, whepulea e whai matasua, leo whaatau malama au waa. Ma le fionga la audi le mali topola te vau Fosse Schmidt. Pe o na sila fia le atunuu, o le whaai ungo le whaamsinonga na tu ina mai, e le whaamau nia tu o inga i le fionga te tai o le atunuu, li o whaatau malama au waa, whepulea e whai matasua, ma Lise Marie Schmidt. Se i vanga na ai le tamaya Samuelu, na whaamau nia o na mōrianga, o le whaasese ina o le amia tonu, a toai malo na whia oni mori mause se i leo. Mai whape na foi i lo na whaletoia se mai. Wa tāru sanga i le ofisa le loia sidi ana tāru sanga e wha. E da ia whia sa la tu e awai ai le mata upo. O ia tāru sanga e wha le ofisa le loia sidi, e au fiai ina ia wha le au ngai na le whaamisinonga le tāru sanga le ala le pule. Ina ia tu i nātu le malusi anga wha le tu la fono i le loia. Mo se isi i lana tāru sanga toi ilo. Mai e whaale au ngaina le tāru sanga le ala le pule, e tāo fiei lea whai ungal whaamisinonga mo se teimi le tū mau. Ai maise, ia whaale au ngaina le whaamisinonga, le tāru sanga le fionga le ala le pule, e toi ilo lea whai unga. Peita ina sau no le fionga i le whaamisino, e a whepulea i Amperosa Roma. Wa ia talia ina le tāru sanga le loi sili, e awai ai i le mata upule nei. Ma ua toi tolo po atu e loa ile aso lua se fulu le maasina le nei, e toi wala awai le whaawawino le mata upo. Wai lima nei o le matanga luenga o leo so e suenga, i se tamai lima se fuma le whātau sanga le matua le soifua, na maniu le po le aso to nai po le whaai unga le vaiaso, e se tasi o pai mo taa le tau mea sina haere wei. Wa whaalia se tasi o sui o le aingo le ua maliu i telefou, e whaisi o ngonga tele o manua i le ulu ma le tino o lea tama. Wa nga i fwaisu e suenga le tanga ringo leo ina iao i nane i la tau o mōni mausa mōni mawina nisi sa wha o lima le tama lea ua maliu. Mai se pepa o whaamtalanga me le tanga ringo leo, o lo o tau fia nisi o i la tau o lo o masalomia. Ai ua tapu nia fo i lea fale ainga mo se teimi le tu mau. A o whaia su e suenga ane matanga ringo leo. O tala fuwia, anga le yatu le tua i la asanga uma o whia ngai malo tātu tanu ni aso,
whaasoifuia. Sekia, Sāmoa, Kepata, Video!
Ya kuia la mapea o le sami e ana isisi po e ana isosani. Aele ilo mai la tino amate no amate. Le na la fatu e mo mo le la ya wa mi o le teo. Ane ya male te sietaso, va sietaso. Ia patala ya. Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis. Society.
Wale
whawhiwhianga mai le Golden Ali's ia ma le sui whiwhiloi le nei vaenga o le awa uli. Toi luas ful minuta ntali o le tasi, wha mai atu fo ile o tato tautua inonga o le tato frequency, po le tasi ono te sima tasi wha mo. Toi whatalo whatu tato o whafonga le nei vaenga o le aso, ti munga lava foi ia i nei a tato i Wellingtoni. Ia le ngatai lea, o le motu i saute le mai atu le mamafa ti munga. O le lato ala lau papatele lea i Kaikoura, e le omotu sia, ia ua whautua ina fu tangata e anga i mea maurulunga, e o ese mai lato le nono fo lata i vai, ia vapele le sami. Ina ala i le vai le Kowhai River, ia naua ua motu sia ai le ala lau papatele le na. Ia ai olo fea ngai le tele o vaenga o le motu i saute, ma la pata inga mo li lana mumu lana moli, pape na fo i Canterbury ma Marlborough. Ia, tautua nal saunga le mo, le savalo ia lava le vaiaso taluai. Ia tūlanga lolo wao le tau i le vaiaso nei o le tuuanga nei whanau, wha maloa tuoi, tamaiti a onga, tamamateine a onga. Ia lea ua malolo mai fo i le nei kuata. Ia lato tuuanga i le kuata mua. Ia manatua ia sisinga i fōma ai nei te iwa ngalo nei aso. Ma ia lato i ni appointments. Mana ia lau fo i whanongongo mai Polkalame tui fō malolo ina lea sa au inatu e Savelina mana ia na malo. Whamanatu fo i whaingo siaki. Ta hua vaenga lean whamanatu. A me se lava le whaingo suenga ma le whaingo siaki. Ele ngata i leo le longo ina o lau fō mai. Pe ai aini tūlanga wa sui e whaalongo, ia pe ua whaalongo ina fo ini vaenga o le tino, i ua aini fula pe ua eise suinga, ta awal vaenga len whamanatu. Ia o whamanatu maasani lava pe ona, au ina atu i tato Polkalame le soifo malolo ina, ia wālava le saunga le mo, a o le soifo malolo ina, ma le soifo alau le leifo, ia o le tato au whaafonga tato atunu, ia e tala ia tu ile tala le leile na i isi tangata Sāmoa. Ia pona isi wo mapaanga ele o maua pe le mwhai on whaafonga mai Polkalame na soifo malolo ina. Ia o launga ruenga le na o le tala ia tuai o le tala pe nonglongo pui ali i fo i le isi uso a tangata ini whamanatu. Ni maenga tā ua fo i e aona sila fia whamanatu i pere whaingo siaki mo e asi fō mai, e whai asi singa i fō mai, whai appointments, e o le stangata i umalea tau sanga i le mo se mai, pe le ngase, ai tāua pe le alu e ai pe whaatasi pe whaaluan whai ni o siaki fō mai, i le tau sanga pe a whapeo o e te healthy a o e te le leila wale tau singa o loso i fō malolo ina. O le whawhiwhianga mai le pe nina o tia whau, e a male pe se pango ea. Fiana
Toi whamai atu tato whawhiwhianga nai se taimi. Ono nisi fwe o tala fo ile wa au mai I lunga o le tio New Zealand. E le test ia por whāteita inga fo I o mea tau a saina I meso test. Leo lo fofua, leo lo whaia I le atu Pasifika I Sauti. Leo lo mato te e ai lava ia le palemio New Zealand, Christopher Luxon, e le talia ina ni mea tau New Kilia a saina e pi e whanganga I Pasifika. E whai ala tau whāteita inga po ala tau test le na mata mai la songa fua. E le mamao lava ma le atu Solomona, le ana na pe na land ai lisi ala tau mea tau New Kilia. O lo whape mai foi. O lai o lo whelele lava pe tawhana ala tau mea tau ia I le vao na auro tu valu, Kiripati, le ala na pe tau nuu. E whanga na tau nuu pe pau ulea I le vai po o ngā samie I si omia ina ia tu valu ma Kiripati. O le popo linga la o le palemia New Zealand ia Luxon. O le popo le lava ma pe tu e te atu I saina. E le whaatanga ina ia lea whainga o na whai anga I mai le I le Pasifika. Ia o le waingana leo lo iai I leo lo o whai fo I whanatanga ia ale minista o le vai whafo I le taimile nei ia ma so upo saina. Po la le fofuanga anga I le vainga lea o le e tawhanga mai a tātou ai le whaonga nisi o ngā sami. Peo le nta ua I le minista o le vai whafo I a wawasa mana ia Winston Peters I le asonga fua. I o nisina o tala ele o langolango ina le tele o vainga whaupu whai tono palimene o lo o te fo I le taitai o le Labour I la tau te le talia ina. O le ua anga e atu ia wawasa mana ia I Singapore, ia ona anga e atu lea I a pani, I lea so, ia e whaawau pe whaatala noanga I le mataha upu lea. Ia malo le o toi 5 minute o na tali o le tu lai tasi, mai a toi fo I mal tatu tautua I lunga o le tatu ala leo. O le pesele na umatu o le lo umatai ia o fonga ina mtapina ina ele a fai pesele tia maa. Ai wha mangalo mal tautua si ufonga lau mua I le nei aso. Pe a ua I se upu ua pa o papa fo I lau wha fonga. Ai tatu velo ai le tai au manga lua to lua tu maleu se asavelina wha au au le tautua si ufonga lau mua I le nei vai aso. Ia ono Mario lo o I Sāmoa, malanga I Sāmoa, lai tau mawhāni le niwa mari nei taimi. Tau alunga atu I le pese mai le penina o tia whau, Sāmoa e le atu no.
said for aluaina ma ute mane na upana me tubu oi ola uana tigona tele o fumala aulene so say Paula oh pioneer the penny no now Talo falava e le nei vaenga o telefou a le siu fonga o le lo mua. Ua whailo mai e le vasenga o pule a onga wa onga maulunga a New Zealand. E tele ia tusi talo sanga sa o lato maua mo awa noa whaafaya onga o lo o iai. Ai peita ai o le tele la voia talo sanga e le talo whengai mo ngā luenga o lo o mana o mia ai. Whaalia mai e pule a onga i se suenga whaale tusanga a le asosia whaia onga moa onga maulunga. Le Post-Primary Teachers Association po le PPTA e whapea o le uti o whaia onga na wha malo si ai le whaai unga e tāo fia nisi o mata upu ua le whaia pe ua tuina atu foi
ia mata o bue fai le onga fo ile nei ngo o le te kura po le correspondence school. Na ta wai le ripoti le nei le wha po tonga o manatu mo fina ngalo wha alia nei mai la wha inga se lau limas fu lima o pule a onga maurulunga na wha mao popo ina le amatanga o le kuata mua o le tausanga nei ua manino mai ai le whenga I pēa o le tele o a onga I New Zealand ma le wha awhita auli le nei o le lava o whaia onga. Sa wha alia nisi pule a onga pe tusa o le 2% o la tua wanoa sa le maua nisi e aito mai maanga vaatala whengai. Ai o le 2% na o le taitasi tangata sa talo sa ngātu I ai mo ia wanoa. E tasi fo I mai la fo inga e 5 o ni a wanoa sa le ima whai o na wha atumuina a o le isi 2% na wha atumu e tangata ele ai ni a onga wha whai a onga. E lata I le awha o pule a onga sa fia I le suenga na o lato wha ilo mai ua o lato wha whai ngā luenga ina tangata e le ia o ina wha whai a onga ona ua le maua lava ni whai a onga ua paasi a to toa. O se paulea pe a fua I le 5% na iai I le tausanga ua mawai. Whaalia mai fo I le pelestene o le PPTA a Chris Ambergrampi o le lipoti le nei le whaalabo tonga ua whaalia manino ai o lo tele ina whaalango lango a onga I tangata nei le o ni whai a onga o waoina I le taimi o lo tau mo whai ai e whaavasenga ma whaamalama lama ia suinga fau o le curriculum ai mai se o le whainga o suenga e pei o na manao ai le whainga malo male mata ngā luenga o a onga. Ua whaalia na matua le fia o le minister vai whafo New Zealand wa wasa manai o Winston Peters ona o se whaata ita inga o se mea tau malosi a le malosa ina lea na whaia I tu tono le wasa Pasifika I le asunga fua nafi. Na ta uai le minister o le nei whaata ita inga o se ngai o inga e le talia e tangata a to ai mamalo o le nei tu langi o le kelope. O le sa nanga wa wasa manaia I le aso nafi na ia wha mamawhai nai o le whaia o le nei whaata ita inga saina o se ngai o inga e le o ngatusa ma le tu langa no fo le lei ma le tausia o le file mu I le nei vaenga o le langi. E nā o ni nai tū lā tālu na whaai lo mai le malo saina I le malo New Zealand ia lea wha moe moe ai whaatau nui na loa le lātou whaata ita inga I le whanai na e leo se mea tau whaatau tonu alu mamao mai se wha maulu niu ki lia o le malo saina I le tonu o le vasa Pasifika. Ta ua fo e le minister vai whafua New Zealand o lo I loa le leie le malo saina I atunga lunga o New Zealand I lea I tu a inga o whaata ita inga ai o lea lava ua whaatau nuu ai e le I umi sa taimi I talu o na longo ina mai alo ia le malo o New Zealand. O se lipoti a le newspaper le Australian I le asunga fua na whaali ai whapea e fōlinga mai o le whaata ita inga le neia saina ua whaia e whaali ai lo lātou le fia I le saini ai o se malienga e ngā rurue whaatasi ai le malo Australia ma le malo Fiji mo se file mu I te tonu o le Pasifika. O lea whenga inga e ta ua o le Ocean Peace Alliance na saini I Fiji le whaiunga le vai aso mai ua whaamatalaina e minsta o le malo Australia o se whenga inga tā ua tau I le puipuinga. Ai pei la o na whailo mai e wamasa manai o Winston Peters le minister le vai whafo a le malo New Zealand o le whaiai o se whaata ita inga o se mea tau whaatung tonu I le tonu o le vasa Pasifika e whete e nai ma le wha moe moe e ave ai le vasa Pasifika ma sami ma vasa o le file mu. Ua wha mamanuina nei I la pata inga lanu mu mo ti munga mamafa I le tu malo Marlborough, whapea manisi vaenga o le tu malo Canterbury, e awhi aia tu maunga o Kaikoura, o na o ta whenga malo longa mamafa I ia vaenga o le motu I saute.
o le tu I saute o Marlborough fa pe ai ma le tu malo Canterbury I matu o vaenga ia ua valo ia mai le o no soai I le whaasolonga o winga wha le tonu ma le lolo wao le tau e pei o nā whaina ai Dunedin ma se vaenga tele o le tu malo o Dago I le whae unga le vai aso se ia o mai lava I le asunga fuana nafi. O lo valo ia le valo se furulima nga I le luas furulima milimita le mamafa o le suatimu e palasi ai vaenga pei o na taua ai mai se lava o tu maunga mai na whaalia mai e le ofisa o le tau e ono lama tia ai le soi fua o tangata ona o le tatafe o waitafe ato ai mani solo ele e ono tula I mai. O lapata inga la numu e pe ona tu ina mai mo Marlborough fa pe ai ma Canterbury I matu ai mai se ono I le va o Ward ma Hanma ai fa pe ia saute sae o le Aratere Valley e awhi ai ma le Kaikoura Ranges na amata fa mamalu mai le tu lai fa I le afiafi o le asongo fua mai o le a o tu lava ia lapata inga I le tu lai tolu I le vave ao le so lulu. O le mamafa fo'i ia le kiona o lipo tia mai le ana to e tāpuni ai ma le awala tele numela malu I le vao Fairley ma Lake Pukaki ai o le awala tele numela tasi I matu o le nuu o Oamaru o lo o tāpuni pea ona o le mamafa o lo longa matu langa wha le tonu o iai le tau. O iloa I le taunu ungo se suenga le mai nei e to I titi tangata whai ngā ruenga o New Zealand o lātou wha o ngā ina le ata mai wha fōlinga po le Artificial Intelligence I le whainga o lātou ngā ruenga masani I aso te tasi. E le ngata I lea, aena ta ua mai fōi, pe tusa o le tasi vai tolu o tangata whai ngā ruenga o New Zealand e iai le manatu e pei ua lātou whaia se ngā yo inga se ma le sao pe a whai e lātou te wha o ngā ina le AI I le whaatino ina o lātou tiute ma ngā luenga whai. O le lipoti mai su e ngana whaafoe le whalabo tonga I ngō o le Employment Hero na atangi ai e maua lalo tele la whai o pisinisi te tonu o New Zealand ai o lātou wha o ngā ina le AI pe a whaatusa I atunuu e pei o peletania au se talia whapea makanata. Na whaalia fo I le lipoti e to tele tangata whai ngā luenga I New Zealand ua amata o na suesue ma awao I le wha o ngā ina o le AI ma whaalangolango ia I le whainga o lātou ngā luenga. Ai o le to tele o lātou ia o lo ona nā ma whaalilo lilo o lātou wha o ngā ina o le AI. Ua manatu le whaaululunga o le Employment Hero I le tonu o New Zealand o Neil Webster e da tau I kompani mwhaalapo tonga e ona ngā ruenga, ona taula mua I le whaamautuina o ni whainga, ma se si o manga tāla whengai, mo le whaau ngā ina da tau o le nei teknolosi fau o le AI. E le o popole tele le pāle mia ia tui sinave maunu muto tua Christopher Larkson, I le awai o le minstale vai fafo, I le taimi, e malanga asiasi mai ai le pāle mia o initia I New Zealand hei. E manatu le pāle mia o New Zealand, o se asiasi ngā tāua le malanga mai o le taitai o le malo initia, I le tala whaasolopito le wāwhenga iai o malo e lua. Ua whaia le nei asiasi ngā, I le taimi, ua pāsi ai e le pāle mene le whaitonga mua o le pili, po o le tūla whono tau whaofi, e alo iai I le whenga inga sa oloto tau he whaatau inga I le vāo tunu ulu e lua I a New Zealand ma initia. Ai o loto e sea mai le tunu ulu minsta le vai whafo I a wawasa mana I a Winston Peters, o na o se malanga alo ia I le tunu o Singapore whaapea ma Japani. Pe o na sila fia e te wawasa mana ia I le whenga inga le nei, ma ua tau fia I le langarokoina e lana pāti o le New Zealand First ona o nisi o mahuaanga. Pei ta ila asa whaalia e le li pāle mia o le asia singa mai e le pāle mia o le malo intia o se malanga tau o loa whaane te itai I leisi te itai mai o ia lea e tari malo ai I lona tūlanga
o le taitai o le malo New Zealand, mai le se a whaina, i le awai o le minsta le vai whafo, ona o loo to e se a mo le whaatinoina o na tiu te whai. E te leni polo kalame ua whaatulanga ina nei, mo le iai i New Zealand o le a se singa, a le pāle mi o le malo i tia, e amata i le asforeile o le vai aso nei. E lata i le se lau wafe tā la le tau ni tā whaonga ua le whaataunu ina i se tasi o malai mo tā whaonga po o se campground i mātu o le ai o whangarei ona o whaale tonu mawinga lodo wao le tau ua whewhewe ai tangata ma ainga na wha moe moe e whai malo longa atu i ai le teimi le nei o le tuuanga o a onga. O le nauwhanga lea mo tā whaonga i le Helena Bay, whapea i o kura ma whangaruru na amata mai lawa ia Ianuari o na tau lea whea tangata o na o se solo ele sa iai i le awa le tele le Russell Road. E ui o loo te tala ia le awala wa piapi e le whaataina i le Kaikanui Road, pe tai e le sawa i ni ta'wale la popoa e pe o campervans. Whailo mai e le tina ia Robin Cooper e pūlea le Whangaruru Beachfront Camp i lea vaenga o lea tino o sa whainga tātele le ono masina tarui nei mo le lātou pisnisi ona o le tau lea i unisi e tā whao ma asia si atu iai ona o ia whaafi tā huli. Na ia tā ua fōi o le taimi au pito pisi ra lātou a tina ai o le vai taimi o le tau mawhana whana. Mai tu sa ma le tasi vai tolu o lātou tupe maua masani, ua le mawhai o na maua o na o tangata sa whaia lātou bookings, ua to e soloia ma tau fia, ia fuafuanga, taruai winga whaale tonu o le tau, o se ahua inga tu fantasi, e o i le iwa se furufitu a fe tā la. E pupu uri vai aso le nei, mo le to tele o tangata whainga aluenga, ona o le sforeile o le aso malo lo le matariki po o le aso le tausanga fau a tangata Maori. O le nei aso le tautununga a toa matu manganu ua Maori o se taimi e whaateste si ai a inga no ua mai tu malo e manatua e ua maaliliu ma pāti pati ai le tūlanga o ngā ruenga o le taimi nei ma whaatūlanga i a pōruka lame ma fufuanga whaatatitia mo le lunga nai. O le tausanga lua whelus furulua, le ana whato a amata ai o nalo ia le nei aso malo lo i le kale na le malo o New Zealand. O se aso malo lo mumule nei walo iai le te ao maari e ese ai mai le aso whailunga ina o le whenga inga o le waitangi le ana amata o na vea ma aso malo lo i New Zealand i le tausanga tasi iwa fitu whaa. O le aso malo no le matariki e sui aso le tausanga e pa u iai ai mauti noa lava a le o yuni o yulai e whaai longa i nai. O le aso whareile nei la le aso se furu o yulai ua pa u iai i le nei tausanga mai tele i a sauninga ma porkala me ese ua whaatulanga i nai i le aso whaapea le whaai unga le vai aso i tu ese o New Zealand. E le haini ta alonga le kopi e whaia ka lapu o le uni le kopi o Wellington e le whae unga le vai aso nei, ona o se mata upu o le fia ai le asosi e laufoli. O se whamtalanga tustusia o mai le asosi e laufoli, ta alonga le kopi o Wellington e na ta o ai e whapea, o whamalusia le lātou whalapu tonga, e ta o fia le whaatinoina o lātou au nanga masani, ona o le whaawau pēa o ni whainga tau whaamata au mani winga le manuia e whaasanga i laufoli i le taimi o tā alonga. Whailo mai e teitei whono le asosia laufoli Wellington o Ben Van Berkel o le vai aso na te nei na whailo hatuai i le uni le kopi o Wellington a whai e toi ali di mai i nisi mata upu whapea e a whiaini a mionga mani winga paa e whaalia le au mai moa ma le au tāpua i laufoli o le a tāo fia loa le lātou au nanga i le whaafoi ina o tā alonga. Whailo mai le lipele stene e tolu nisi mata upu whaapea sa tūla i mai le astona ina te anei
mai o le ala le ua whai ei lol ma le whaai unga e le aini lau whali e ngā lulu e ta alonga i le whaai unga o le vai aso o ruma nei mai le aso sefuru e o i le aso sefuru lua o iulai. O mata upo e pei o na le fia ai le aso si e lau whali na te tupu mai le teimi o ta alonga le kapi a whanau la Haiti po le junior rugby a e whapea fo i le kapi a onga a to ai ma le kapi a tangata mātutua po kalapu i le tonu o le lau mua. E ta alonga basketball a le tu pao le i na malo le aua le Tall Blacks a New Zealand i a Guam i le ta alonga mua e su e aia ava noa mo le ipo le laulangi a le tu rangi o Asia. O le ta alonga i Okilani ana po se lau duas furuiva ai o New Zealand i le fitus furulima a Guam. E mai o mawai e New Zealand le tūranga lua i a Australia le ana malo i a Filipina i a ieiva lua i le whaiva. O mawai fo i le avanoa le Tall Blacks e New Zealand e se atua i le vaenga i lua o ta alonga nei a tunu o Asia e whaamautua i a avanoa mo le ta amintusanga o le ipua le laurolangi. O isi au o la tau wa i le vaenga i lua e iai Australia o Filipina o Yoritana, Iran, whapea o Masuria. Pei taila e le toe ta alo New Zealand ma Australia whapea mo Filipina ai o le ata alo New Zealand ma Yoritana whapea Iran ma le au Asuria mai o au e toru e pito ilunga i le vaenga lea o ia ta alonga o le a whaamautura la te wawanoa mo le ipo le lalolangi le tarimano ai le atunu o kata i le tausanga asau lua afe luas hunu le fitu o le whaiunga le nao telefau. Langi mamama soi fo maua i le whaafu anga mai mua mai fo il tātua tunu le ne fo i whao poponga o tala inisio miolo te topu le tātua tunu i Sāmoa. O le whaasau ino se lenia le malo i tūtau whi malanga inga wha malo o loo aia i lava e tusa maala wha le tula whono wha te se ima whainga wha vai mata i ala mautu. Le ua ta otra lima ta ita ina ai le wha o ngain te tāua se lenia le malo mai lea teimi. O le pepa leo whaamtalanga ua tali mai le ofiso le pāle mia ma le kāpeneta, e tusa o nisi o whaasala launga o sala lau solo lunga o peng te wha ilangi, o lo ta uai lea lua se lenia le au whaila fonga lea tinu, e wha atupe nai vaenga oma, o pāsese o no whanga e wha amautu ai manisi o vaenga, mo le alo le fionga le teitai o lea tinu o na la malanga wha antasi ni usila, mo ana siaki wha soi fōmalo loina, o wha manino mai le pepa whaamtalanga, ele ai se lenia tase le malolo whaaluina na tutongi na ailo na pāsese o se no whanga na whaamautu wai manisi vaenga mo mia molo na atali. Mai sa tutongi tasi lava le fionga le pāle mia po olo na tua a malo na ainga. Ma o toi whaamanatu mai ai o se soli tu la fono le whaio ni whaamtalang se e tau leangai nai le tamari anga o se isi tangata. Wa whelo i atu le whainga malanga mo se teimi mua wa siasi mai eilu tātua tunuu le teitei whono o le whaalapa Tonga Pacific Community le whamai a Paula Vivili po Dr. Paula Vivili a toai malana au malanga o le whamoe moe le whainga malanga ina ia whelo i atu teitai o le tātua tunuu ma whauru lungo mtanga renga uma ma paanga o lo ngā lurue whaatasi ina ia whaamautua wanoa e mawhaiei o na ngā lurue whaantasi Sāmoa ma whaalapu tonga mal Pasifika. E whawhaingo fiei o na ngā lurue Sāmoa i awanoa e whaamanuei nai i vaenga o lo awe i le whaamua mua i anāti nae mo le manuia lau telo le atunu. E o se whasoasoani fo le reuna ia o lo tātou ta maua inga. O se temi mua nei o whaimalanga mai ei mawhailo i atu i te itai o le atunu. Talu o na amata mai le nei so tanga e le tausanga umawai lua a whet lua se fulma le lima. Watu i nātua le ofisa le loia sili niana tālu sanga se whai lumo le whaam sinonga.
E whaasanga i le tangi na whaauru le fionga i le whaipule o whale ata numero tolu le ala le pule rimoni a yafi. Na i tu e tālo sanga i nai le toi ilo le whai unga le whaamsinonga na tu ina mai. O le mata aupu ia Sāmoa Whawena, Lise Marie Schmidt, o se vai kepi mamea, whepulea i whai matasua, li o whaatau malama au waa, ma le fionga la audi le mali tōpala te Valfosse Schmidt. Pe o le sira fia le atunuu, o le whaai ungo le whaamsinonga na tu ina mai, e le whaamaunia tu o inga i le fionga te tai o le atunuu, li o whaatau malama au waa, whepulea i whai matasua, Malise Marie Schmidt, se i vanga na ai le tamaya Samuelu, na whaamao nio na mōrianga, o le whaasese ina le ame tonu, ato ai molo na whaia oni mōri mausa se i leo leo, mai whape na foi i lona whaletoia se mai, o tāru sanga ai le officer le loia sidi ana tāru sanga i wha, e da ia whaia sa lātu i tū e awaia i le mata upo, o ia tāru sanga i wha le officer le loia sidi, e au fiai ina ia whaalea ngai na le whaamisinonga le tāru sanga le ala le pule. Ina ia tu ina atu le maulasi anga whaale tūna whono i le luia, mō se isi i lana tāru sanga to ilo. Nga ia whaalea ngai na le tāru sanga le ala le pule, e tāu fiai lea whai unga le whaamisinonga mō se teimi le tū mau. Ai maise, ia whaalea ngai na le whaamisinonga, le tāru sanga le fionga le ala le pule, e toi ilo lea whai unga. Peita ina sau no le fionga i le whaamasino e a whepulea i Ampirosa Roma. Wa ia talia ina le tālu sanga le loi sili e awa iai i le mata upuri nei. Ma ua toi tolo poha toi loa i le aso luase fulu le maasina le nei e toi wala awai le whaawawino le mata upu. Wai lima nei o le matanga luenga o leo so e suenga i se tamai lima se fuma le whātau sanga le matua le soifua na maniu le po le aso to na i po le whaai unga le vaiaso, e se tasi o pai mo taa le tau mea sina hide away. Wa whaalia se tasi o sui o le aingo le wa maliu i telefou, e whaisi o ngonga tele o manua i le ulu ma le tino o lea tama. Wa nga i fo isu enga le tanga luengo leo i na iao i nane i la tau o mo le mausa mo le mawina, nisi sa wha o lima le tama le wa maliu. Mai se pepa o whaamtalanga me le mtanga luengo leo, o loo wa tau fia nisi o ilanto o loo masalomia, ai wa tapu nia fo i lefa le aiga mo se teimi le tu mau, a o fia su enga ane matanga luengo leo. O tala fuwia, anga le iatu le tua i la asanga uma o fia ngai maro tātu te nuru ni aso, fasoi fuia.
nona e usita ile atua I lau fai una le unua I tangata na se le fa maualuna na o ona ile o le oti ile le fa uta uta pule ale tua mea uma Vai mama o ionisi le fia tangata via poto manatu via siliwana o ialava via malo si peina maaya o ele tupulanga nota saulo tonga nei male mo ile taimasa na o maile a oleoti ile le fa auta uta pule le tua mea uma pule le tua mea uma pule le tua mea uma mea uma O le whawhiwhianga mai le tia maa mal pesel na pule ao ao le atua. Ia, toi whaatalo whaatoim, toi whaamalo atu le nei vaenga o le awa uli na I tatou wompa anga umalava a le si ufonga lau molo maua mai le tatou tautua I so se vaenga o le nei ke lope. Whaasiri lava whaatalo whae I la tōnung o le YouTube ma le Facebook. Whape foi ma le tatou website. Ia, le naolo o ma fai ona whaafonga mai ai por kala me al si fonga lau mua o te ole whapito ai le itu la muli lea ia whamaya ina fo ile tatou tautua I le itu la e lua lolo wā lava le tau o sau lava updates ia I nisi o vaengon motu I saute ia le naolo o e ile tamana sa tamawhai ia le au tine mu ia ma tangata e whaia I anga ruenga la vea ai. E tang whai la vea e mele tangata lena o tawhia le vai tawhi. Whai tū la o tau mawhai e tau au mai lunga le tangata lena na o poloka lan ta awale o no ta whinga malolonga I la loa le motu I saute. Kai koura leo lo o iai I le state of emergency ia pewa whaamalosia tangata ave ese whaamalosi mai tangata ia o man tau o kai koura lea ele ilewa tu fo I ona whengai fo I mata whenga malolonga e lata I luas lau milimita le no loto le sua mai por sua timu to ulu I kai koura I tono luas fulfai tu la le e mai talafo ale Radio New Zealand por le liti o New Zealand ia o le saunga le mo lava wha maloa tu pe wha pele te mai moa mai I le motu I saute ia tautua nā le saunga le mo ia ua saula wai luma ia le whaonganga o le AI ia le olo o toi titi asa uma e mai lava a tatou talafou ia pe talanoa tu fo ile whaingan wenga I le whaonganga o le AI ia e si tasio malo fo I mai Sāmoa sam whaiona whaasoa fo I whaiunga vai aso whaasoa fo I whaonganga fo I le ua tele ina whaonga fo I nisi o tamaiti a onga I Sāmoa ia le isi vaenga AI le tau o le tu ainga AI le tau o le chat GPT ia o maura me fo I lea ua tele ina
whaonga e tamaiti e whai mea onga. Ia e au mai e ua le mwhaiona pāsia o no le vai atu o le o ro kopi sa o mai lava ilunga o le chat GPT. Ia tali o ia po ni tusinga essays po anisi vahenga na whaonga ai. Ia le AI ia ele ngata i Sāmoa au i nei fo i si atunu ule wa tele ina whaonga ia le poto whafolingo masini teknolosi. O le sitala ia o le whaile sanga al palemia ma le minista o tupe i le awauli nei whatatau fo i le tupe lea e maua e nisi o ainga e maua le tupe mo le o le tau o le fuel relief payment ia po le tupe whaupopo lea i ala tupe i mini i le vai aso fisosoani le tau o le pensini o le vapea me le whaulu talaina i le letio New Zealand e le o ainga uma lea yanga waa e le o ainga uma yanga waa i lea peimeni e la tau te le maua uma ia i le tupe lea po le vai ngā tupe lea o le vapea mai e na o le ono sfurupa sene o ainga lea yanga waa i le peimeni lea i le vai aso o lo la tau maua le olo matlo atau maua le fisosoani tupe lea. O taimi mua vatoa mataina si itia le tau al penisini i ono le tau lea i sa etu tonu. Na fasilisila i le malo ia mati, i le masina o mati. E whapea e se lau limas fulfitu wafe a inga o le a maua le fisosoani po sina fisosoani anga i le tausanga e tutono le tausanga e tasi. E maua le fisosoani tupe, whaupopo i ala tau tupe le vai aso. Se i au o atu lawe le taimi e pa ua i lalo i fuai o le tolu tala le tau o le penisini iwa tasi. Ia ai le e fasilisile le aso, mai le se lau fase fulu mai le se lau fase fulu tolu, mai le se lau limas fulu fitu a feo ainga. E na o le se lau fase fulu tolu a fe le olo o maua limas fulu tala al vai aso. Fa upopo ia la tau tupe. Ia po working for families. Olo o maua le limas fulu tala a o le isi se fulu fa afe. E la ititila le tupe e lalo i fo le limas fulu tala le tupe maua. E fa atatau i lau in-work tax credit. E whatatau fo ila i mātua fo i e whaingaruenga le i tausid whanau la iti. Pe ta e lo mia i whaamaumaunga a le ofiso la fonga. Whapea e pea ma le iwas furu lima afe a inga. O lo la tau mawar pe meni le ataru maila so mo a perila. O le e maua ta iwa yaso. A o le se lau ma le ono afe se lau lua se fulu. Whapea ele o vai aso uma le mau ele tu pele limas futa la pe la loifo. Ele o mau ai vai aso uma. E maile te leo le ese esenga. Iwas fulu lima afe le ono o maua consistent le maua each week. Ai se lau ma le ono afe se lau lua se fulu. Ele o vai aso uma. Ele o vai aso uma le ono o mawai ona o tūlanga ile eligibility. Ia po tūlanga e fuanga i le anga waa o i lātou. Ia ma lātou, fua fo i le tupe maua lātou, le maua po le lātou household income. Fasilisila lai le minister o tupe, Nicola Willis, e whape o lea tupe o le afisosoani i le ainga ta iwa yaso. I afisosoani le tangota al pinisini. Ia whape o naua fasili atu le... Pena wa fasili atu ia la working for families mo tupe tamaiti. Ia olono wingo le tupe na whaupopo limas futa la pena loifo. Whaupopo alfisosoani ai i lau penisini le vai aso ma le vai aso. E a isi a inga e whapea e le luas fulpasene 20% of families likely to choose delayed payment. Ia po le luas fulpasene o a inga
o lo fili la to ele o mana ai maua mai tai vai aso o le mana la to ia sau as a lump sum ia pe sau o se tupetele fatoa fa aputua e fatoa fa sawa i tono ala account pe a o le fai unga o le tau sanga fa le tupe po le taxia aso tons fu tasio mati fatam fai lona na o mai le tupetele le ia mai la ia fa pe fatata inga fa pe ia afa pe limas fulta la ile vai aso ai le fili fatoa se ilonga e umale le tau sanga fatoa mai as a lump sum ia e maua lava le ia limas fulua vai aso fa atele limas fulta la mo le lua fe ono se lau ta la ile tau sanga o lau lump sum la na e maua pe afa pe te fili e te fili ina le vaenga na fatoa maua at the end of the tax year. Yeah. O nisi nau tala mwhai ona whasoa atua i le nei vaenga o le awa uli. Ia wala foi le nofisi le fia longo pui li foi le tato atu no i nisi o vaenga o lo tutupu. Ia ma ole a tutupu i le nei atu no utato te nofum tau au mawai. Pavifianga mai le songa ia sina a poasa masina para i le pese lea le masina. Sāmoa na o se liva i la tanga au se kei pei na vale mapapa te hunga taila foi te ina mai i veleke manongi from South sia taste toi a malete sarani mali na tua li fia tu i le hauala Tuai mai tabale au via motu i le taulanga E mata ata ai tau whaalata Tuai loho fia i nava Sila tanata pestama ai Tale a fine o sinai so ai o awana i o lava E atangia ai lo tupo anga E uli mali e si o sa tia i le pala Tele ai fa tu vale e fe o pipi le matanga ona ate ele fia tele foi le tau tala so e uma foi ona siva tele vai a tu ona foto ai tau whaalata Tuai loho fia i lava Sili tanata pestama ai Tala fine o sinai so ai o awani o lava E atangia ai lo tupo anga E uli mali e si o sa tia i le pala Ata ai tau whaalata Tuai loho fia i lava Sili tanata pestama ai Tale a fine o sinai so ai o awani o lava E atangia ai lo tupo anga E uli mali e si o sa tia i le pala E uli mali e si o sa tia i le pala E uli mali e si o sa tia i le pala
le tālomo. Le lenga lolo a whianga, o le ola tai mane maangora. Oe o le tapasa o sia uola, sia uia lino mai rona. Tofia whalongo, e someroe, me o le sawi le mawea oe, o malosi ai no o tinoe, i le ama i le mana o lotoe. E tasia e lasi o sia o newo, ma ona fili fili ai lo o loto, mane i o mao, falu alu o, ai nana i tua se isi awo. O le fetuo, sa i mamao, o le lone ala o muni tia i au, walu si a maa, walu wala se se, i la tele o fetu ese ese. Oi lo ua ue, kanta whama o ni ea, oi suna e rie, whaka se tana kua awhia. E tali i tai Sofia lelei, ai lilu atu honi mase. Oi lo ua sa sana e pule oe. Ambu ia le aho, ambu ia le po, ambu ia manu telelei e ona o. Ambu ia se tasi na te leina mai, loti no loa nganga malo o fatua vai vai ta fia whalomo, o so me oe, me o le sawi le mawea oe, wa malo si ai lo o tinoe, i te ama i le mana o lotoe. Opa, opa, awoi. Opa, opa, awoi. Mai lei tula sa o fatania wala ngona ina loku pia pia awa uata fantasia. Mamifiangan ni vaeng o le auli. Mane fo e toi whamanatu ia le whaingapano ta tātou ni New Zealand ia Novema. Ia oe manatua le na toi na saunoa ia le fionga a Pesta Barbara Edmonds. Ia por whaipule fo i tātou i mana ia leo le atau sinio i le i tumalo whapalo ta Kinipuru. Manatua lau ia Ristala i le oto Italia ina le Ristala i le asole whai pālota pe lua vai asole whai pālota o te taona e Ristala taimi nei mawa ai au wha maumaunga pe o ini wha maumaunga o sui ai alu ilunga o penga te whailangi ia e toi e whaasao pe update au wha maumaunga ia o lo address poro tua tusi
ia o lau numera telefoni po a o mawaenga e te tauna o na whaatumu. O le au mai nei ele One News, ua silia ma le afa o tangata Māori e anga waa e pālota. Lea ua ristala po enroll i le lola pālota a Māori. O le whapea o le au ngā tupulanga la iti a Māori, le olo lātou tau la mua, le wa register po wa listala i lunga o le lola pālota le mo Māori. O le whapea mai ia whaamaunga mai le ofiso whainga pālota, o le tolu se lauma le lua ma le iwa sfulu ono o tangata i lungo le lola pālota Māori. Le ua ristala. A o tangata sa i lungo le general roll. O le lua se lau 5.5 afe ono se lau lua fitu. O le numera lea. O tangata o lungo le lola pālota fo i lea lau tele. O le au enrolled voters i o po tangata ia tangata Māori. Le tupunga ni tangata Māori. E whaangata ia la latou e te tawana a matatu ona whiriwhili po o whele lola pālota e fia e ristala i ai e tapu niala i le vailuanga po le aso ono o au kuso e latou te whiriwhili ai pe mana ai whaatu mawina pe ai latou nungo le lola pālota le i ai po le general pe mana o e suila le vaenga e ristala ai pe suianga i le lola pālota Māori le alalo e le taimi nei fatoa e whaangata me la so ono o au kuso. E mai o le vao mati a stolu tasi o mati ma la so tolu sifulu o uni, tausanga nei, e toa wha fe fitu se lau tolu sifulu tasi tangata Māori na ilunga o le general roll, le ua mei mai ilunga o le lola pālota a Māori. Ai o le 5 fe se lau se fulu tolu, ia oi la tau sa ilungo le general roll o le ua mei anga isi lola pālota le ala ua whala ititia ia tangata pālota ia ilungo le lola pālota Māori whala ititi le tolu se lau walu sifulu noa le ua whala ititi le numera ia o lewa wa o lava tātou i nei o le aso fitu o Novema ia le pālota tele o le atunu o le nei o lo tātou nofo mtou au mawai. Ia, tāua i o lo leo ia i le whai ngā whiriwhiringa nei atunu o mantua o New Zealand leo lo tutongi ia tātou la fonga. Tāua fo i le tātou anga e whai a tātou pālota. I le leilava le ai ia vai whai piwa inga wha upu whai. Ia poa fo ia lātou ana watau nai o lo o e au ngā mō oe malo a inga. Ia, e fuanga i ailau pālota. Le ua toi 5 minute o na tāle o le tu la e lua o le toi ngā aso ti munga whapea. O le sua e lini ave ele ia, pe awela vele le saimine ave le leisa. Tamala nalva, ia, puloula mani afu wa malulu mai le tau whavivianga mai le tia maa o na tawalunga e tuaile o le tātou tautua alofa tele wa mo outou o lo o mafuta mai a we le tufa
Ona o tātou taimi ia mātou te whātou whā tu i lato umalava maua mai le tātou tautua, tātou whiloa i le tae au a tae au, manga lua to o lua toi me leo sui a Savelina, ia e wha mai a ma wha au au le tautua si ufongo lau mua i le nei vai aso. Tawalunga atu i le whawhiwhianga o le wala awalofa mai le tia maa, alofa atu, mai le fionga i le ripune ma lau whaingaluenga, whātou whā sui fua. See